O te whātala whātu i le tunu o le nei tai o fōu, wha mālo le wholau manuia, ua amatari e fōre tautua le si whonga le na mua o tātou i le aso whareile o le aso sfuruivo iulai, lua fe lua sfulu ma le whā, tā lofa lava. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu o le tai o nei, o le ataita ia le sunga i le whawhingainga, Pastor le tupa i le ifi paongo no fo inga sa vainaya, mai le Ekalesia Samoan Assembly of God, Miramar. E usi mai loa le whawhinga. I le nganga whaaloalo o te whatalofa atua i a te oe Samoa le atunupele i le nei tai au. Malo le soifua manuia, malo fo i le langi mama. Tato wala whai mai i le nei tai au i whanunga le lei. I e fia le loto ma le nganga e whawheloa i atu ma whatalofa atu i a te oe le nei tai au. Malo le soifua, malo fo i le malanga manuia. Tato mai le whai unga le nei vai aso i whiau mga luenga. Ia wha malo mo tapo inga, nai mātua, mai se foli pa ia o leo whai ngā luenga, tofia le tua e so se whata pai taulanga. Fia le loto ma le nganga i whata lofa atu i ate oe le nei tai au. Ai o mai ase o tato tapo i atu i le tua, i le nei tai au. Iau tau vi atu i le lii, loa ngā ngai, ia vivi atu i le li. O te vi atu i le li au wola. O te whaipe senga i loa tua au tu mau i le ola nei. Le a tātou te talo. Mātou whawhitaia oe le atua le te mā le alo ma le ngang pa ia. Ina wai whawhangu mai mātou au mātou malo lo i le pōng sao ma mai. Mātou te tari tonu i le maliu ma le oti sa wha malu i o mātou lunga. Ai meise o whalawelave whawhosei ma le lio le lalolangi sa taulama lama i me leanga mātou te leanga ai. Ai whawhitai ana le se noa oe i ova sa e malutia ma leo lewina. Lo mātou wola mātou te le maua maile nei tai au whau. Le tua mātou te whape atu ia vi ia oe. Ia vi ia oe whavavau lava. Mātou te talo i lalo whaiva o tangata maloa tunu i whiau mga luenga. O nai mātua o lo whaia le whaiva o le tāpua i maota malawa. Le atua whawhetai lau tau singa, whawhetai lau leo leonga, whawhetai lau pui puinga. Wa e tai whi le mū mai i mātou le nei tai au. Anga le leima malutia lo mātou wola i le nei aso. A mātou te talaina lau a fionga pa ia ma mātou whaita wina. Lau a nganga pa ia e ai lau wha unga ma wha malama ina maila upu. Nei a mātou wha longo ma mātou langona, ma mātou stai, ma mātou whaia, ma mātou wola ma sawa vari ai. A mataina e lau a fio le nei sauninga, ma wha uina e oe le tua. Ono lou lava suafa Yesu a mātua wole matatalo atu ai. Amene, ma amene. O lau vi inga ia whailea mataulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laumalanga. E pa ia, leona le mana.
Mapatisoina matou mai au whamanuyanga. Alleluia, 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 amene. Ia whanene ina lea tua sili sili ese. Lilingi maya Yesu e olo wananga. Mapatisoina matou mai au whamanuyanga. Mapatisoina matou mai au whamanuyanga. Mapatisoina matou mai au whamanuyanga. Alleluia. O se tusi whaitau, mai lea whionga pa ia lea tua. E maua ai se tātou upu whamalosi au le nei aso, ma le whai unga o le nei vai aso. Lo maua mai lea le isaia matau poe whas pulu, poe lua pulu iwa, se ia o i le tolu sfumatasi. Isaia e whas e fulu, poe lua pulu iwa, e wha uma lea mataupu. Wha whonga maia i le whaitawina o le whionga pa ia le atua. Na te batua le malosi e ua vai vai. Au e ua le aise malosi. Na te wha tupu tele ina i ai le malosi. E vai vai matinga ina tama mātutua. O tau le lea foi e pā u lava i la tou. A o e wha taritali i le li, e toe wha fawina lo lato malosi. Lato te si aia pa au e peo aeto. Lato te tā momoe, a e le vai vai. Lato te sava vali, a e le tinga ina. Le opo e sfulmalua whai upo e fitu, wha pea lo na whaitawina. A e peitai, i nā whesili ia i manu vai wha, la tau te hawa o mai i ate oe, ma manu whelelei, la tau te whailoa mai i ate oe. Ia whamanuia mai le tua, i le tātou whalongolongo, au whaitawina ana whionga pa ia. Ia whaamalamalama ina e lona nganga pa ia i loto ma whina ngalo, ina ia tātou manino, ma malamalama atili ai, i winga moni o ana whionga pa ia, mai atu mau pea ia te ia lona viinga. Nei se ia o le whava vau e whava vau lava. Amene, ma amene. O se, manatu au tū, e fia talanoa i ai le netai au. E whapea lona whamatalaina, po lona whaautuina, i le pai upo e tolu sumatasi. A oe whaataritali le li, e toe whafauina lo lato malosi. Lato te si aia pa au e peo aeto. Lato te tamo moe, ai le vai vai. Lato te sava vali, ai le tinga ina. A oe whaataritali a Iova, e whafauina lo lato malosi. Lato te si ae apa au e peo aeto. A oe whaataritali a Iova, e whafauina lo lato malosi. E si ae o lato apa au e peo aeto. O le tusi nei a Isaia, i le whasolonga mai o le taxi o le tusi. Ai o mai le mta upulea, e whase fulu. Ai oso mai le aeto, ua whatusa ina i ai le tangata, pe ana whai mai opu, i le mtaupu e sfulma lua, ai peitai i nā whesili ia i manu vai wha,
Lātou te ao mai a te oe, ma manu whelelei. Lātou te whailoa mai i a te oe. E pei e whailoa mai ai. E manau mea whailo tātou wawai atu, ma tātou whesili atu i manu whelelei a lātou wanga ma mionga. E ao mai ai tātou. O se whamtalanga pupu i le aeto, i le manu leo le aeto. Pai mai le atua i a iopu. I ao ina oe mai manu whelelei ma manu vai wha. O le aeto, o le isi lea manu lele ua tu i aia le atua le tele o mea lofa, le lei lona o langa. E au ngā moi tātou. A tala noa mai lana tusipa ia i le aeto e pena tātou whalongo ai le neita e ao whetalai ai le profeta Isaia. A tala noa mai lana tusipa ia i le aeto. O lo tau tala i le aeto o lo iai sa e tūta tonu i le Middle East. E whapea whamatalanga ma whamaumaunga. E lua lai tu i ngā aeto o lo maua i le nofuanga lea. Mua. O le impero iko. O le aeto lea. E atangia mai au inga tau tupu. Lona lua. O le kaulen iko. O le aeto e whātusaina i le aulo. O le aeto mua e peo na whātusaina i le impero iko. O le aeto lea e atangia mai au inga tau tupu. Ia tātou manatua. Āwhio mai e sui lona malo. O tātou a whaolaina. Tātou te nonofo whātasi ma Kristo. E whai tātou matupu whātasi maia. Sa moa malau whaponga anga ile nei tai au. Ia inisi tangata e manatu maua lalo ma manatu whatau waa ia te ia lava. A leo e whalongo e winga tā ua ma mea lelei e maua mai i le aeto lea. E tā ua i tātou a tupu. Ia e loa mai mauti noa oe o le tupu. Pe a whio mai le lio lola. E maua le tātou a manoa tātou te nonofo whātasi ma tātou tupu whātasi ai ma le lio lola. Awalane e manatu whatawā ma e manatu ma mai a te oe malawa langa. Ia e manatua i le tai aole nei. Oe lesi tangata, oe le tupu. Aisia, ina ua tātou talia le li e whai mali ma whaola i o tātou o langa. Ina ia tātou ola wha maoni ma ola wha pa ia ina ai tātou. Wā whio mai le tupu ma le li o li. Ona tātou nofo tupu whatasi lea maia. O le aeto lona lua. O le kauleni iko. O le aeto le aulo. O le aeto le atangia mai ai le tū whalenganga. O le lanu o le aeto lea. O le lanu aulo. Mana tua foi o le aulo e te maua ai mea nei. E whala mea e te maua mai le aulo. Mua, taunga tā. Lua e mamā. Tolu e malosi. Wha e le whai a inga no fie. Mea nā te maua mai i le aulo e pēna wha ata mai ai le areto lona lua. O le ata moni lava le nā le kerusiano. Wha nau po ina. Maua tumu i le ngang pa ia. E taunga tālau valawina. E te ola mamā. E te le vai, e te malosi, ma e te le whai a inga no fie. Whai mai le mau le tuspaia, ao le tu mause i o i ngā taanga. E wha ola ina lea, ma tau a lusu ma le whāpai upo e suma tolu. Ao ina matua le aeto, a fofola ona pau, whai mai e o i le se fulu ma le wha futu le lautele. Wai lo ina o le numela se fulu ma le wha, o le numela wha lua mai. Wai mai, ia Elisaia ia Elia, whaalua mai lou ngang pa ia, dapo bosen. O le talo sanga na Elisaia ia Elia, whaalua mai lea nganga ia tiau. Na maua Elisaia lea nganga whaalua lea, sa ia Elia. E wha mao nia lea, i wa venga sa la ua whaia. E se pulu ona wa venga na whaia Elia, ai tolus ful malelua wa venga na whaia Elisaia, o lona winga, o leo a whaalua ina wa venga na whaia Elisaia i lo Elia.
Oe ole aeto whale nganga. Ia e nau i le whaalua mai o le nganga o le tua i lau langa. Ina ia manuia ma whaalia ai venga o le tua i o tātou o langa. Ao ina tau le tupu o le aeto lea. Matua e o i le tolu se fulu paunga lona mamafa. O le ata o le tolu se fulu paunga. O le ata leo le tolu tasi pa ia o le tua, Trinity. Le tua le tamaa. Le tua le alo. Ma le tua le ngang pa ia. O le foi lai atangia mai ai le aeto lea. Le ato anga o le ainga tua. Fai mai nisi au aonga e tolu atua ma vai. A le fionga lava le tua tātou ta aufi pea. Tātou kersiango. E tasi le tua e tolu ona persona. Awa e tolu e mori mau le langi. O le tamā male lo kou male ngang pa ia. O i lato foi nei e tolu. E tasi lava ia. Mo mua le anem tau po lima fai po fitu. Ona o le te le male mamafa o le aeto. Wa ata ngia mai ai mea nei. E tolu mea ata ngia mai i le te le male mamafa o le aeto. Me mo mua o le malosi tele, powerful. Lua e iai le salutonga, freedom. Tolu e matautia. E ta tau na whapea tātou uma kerusiano. Ia tātou malolosi, ia tausia le leile salutonga mai a Yesu. Ia matautia le matangofia o tātou o langa whalenganga. E loa pu lea lona seo manga. O le aeto, e le sifi. O le sifi leo manulele i le vate tea i sasae. Si sifo ma tu matonga. E loa le leia le aeto vai panoa uma o le langi. I vaenga ia o le lalangi. E malama le leile aeto i le tau. Malulu pevevela. Savili matangi ma fa. O tumu maunga. E o lava. I le susulu malosi o le la. E loa toe ngafatia e le aeto. O se aonga le leile nei mo i taua kerusiano. Ia tātou i lolo tātou sio manga. Le lalolanga o tātou o lai. Ia tātou matapoto i asa tani i tau whaase. O te toi o le atu. Ina ia e ave ese i a te i la tau le lalolangi. A ia e tausi i a te i la tau ina nei le anga. E le oni lalolangi i la tau. Whapei o au foi. O te le sole lalolangi au. I le anu tau pa sumar fitu pa upo e sifuruma lima. E iai le aeto i le malasianga whapitoa. Malasau tonga utuina i le tua i le aeto. Le ava noa e mawhai ai o na toe whapawina lona malosi. Pe a whai e tau whawai. Le tioa whai mai saia. Toe whapawina lo tātou malosi e peo le aeto. Ua tuina ai le salo tonga i le vate tea. Sami malalau e lele. E mana o lava le aeto. I se isi manu lele. E whai lava. Po se ia, po se manu o le vao. E whai lava lona salo tonga. Io e sa moa malau whaponga anga i le netai au. Ua whatu saina i tātou, polo tātou malolosi, tātou te whatu saina. Ia pei tātou ole aito, whale nganga. Ia whamunia le tua i lau whalongo, a ia vea foi le upo le tua ma wha malusi au ma wha tu mawina ailo tātou ola whatu tua malo tātou ola tari tonu i le tua. Ina ia whio mai o ia, o tātou tu mau pēa ia te ia malana tala lei. Ia anga le lei le tua i lau whalongo i le neitai au. Ona o Jesu le li ma le whaola. Amene. Tātou whaiu le talo. Le tua, tu mau pēa ia te oe lo viinga. O le whamanu ma le whanetanga. O mea umaua mātou whaia ua le lei, ia sili ona le lei lau whaafonga ma lau sila whangata mani mea ua mātou whaia. Ia vi ia ai oe le tua, ai aua lava ne ia te i mātou. Le tua lau fionga e peo na whola ina, nganga pa iae o e lava e ou le pule ma le mana e le aise malosi o le tangata. Ao lou lava mana e te moli o i loto ma fina ngalo ma mawhau. Ne ia mātou langona lo wheta lai mo i mātou le nei tai au. Whaamria o i o tangata,
loa tunu pelo lo whengai whe au mga luenga e mātutua whaamanuia whanau. Ai maise o le au whai ngā luenga tutofi e le tua ma le au miso nale ma le au whai mga lia ma le au keusiano. Ai foi o lo ta talo mai moi mātou ma alo lofa mai whaamanuia atu. Whaamanuia le ofisa whasalalau, whaamanuia nei malo New Zealand lo mātou wau mawai. Anga le lei tai nei a tai le nei malo i le lofa. Ia tutusa tangata uma i la lato whasoa i ta mawa inga. Ina ia manuia tangata uma le tua i la lato taitainga. Mātou manatua si o mātou tunu pelo sa moa ma meu tutupu ai le lie. Wha mole fsosoani atu le ngang pa i o lau fio e wha manatu i a sa moa mona taitai. Ai maise le lau tele le tunu. Lo mātou wha vai a te oe le tua sa moa. Ina ia mātou tau sia le amio tonu ma le amio sao. Mātou te whai loa ai le mamalu ma le mana oe ta mā. Ina ia whaalia lau amio tonu i to tonu o Samoa. Le mātou te talo le tua wha ma ngalo mātou se ma le anga mangsala. Ona lo lava suafa Yesu a mātou wole mata talo atua i nei. Amene, amene, amene. Whamnuia Samoa le wikeeni nei vai aso to whaaso i fua. Ua whafonga na tunu i tātou sānu ngā loto le tai o nei, le ngatoro nei tai au, nei vai aso atoa, tāpena ina le sunga le whawhingainga, pas tātou pai le ifi, pa ongo no fo inga sa wainaya, mai le Kalesia Samoan Assembly of God in Miramar. Whai lo leo whai msuia lau whafonga ma le tātou, unang nei mo le 12 te tele lava le sunga le whawhingainga, whamalo tāpena, whawtai mo le upolfola le lii, nei vai aso tō mtawina i fo i finangalo le atunu, au tāpina pena mo whi au mga aluenga. Le nganga lawa le whaafitai muri atu, whaamanui atu le sunga, muri a fo le tua mano whaaro, whapele Kalesia o lo tāpo i mai. Ia, manu te reina fo i fuafuanga o le nei aso mara ngātu le whaaiunga le vai aso whaafitai. O le taimile ua 25 minute ua te ai le fitu, o le whaafonga le pesi whaale nganga, ma le uwhi pesi le Sangala Sisters, a mai alea i ona whaafonga lo le tātou poroklame o le ata o le tai au, tā lofa lava. Time
Samoa is anti-talahia. It's not fifi falo. Ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Amatsamail apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Ata ole tayao. Tato por kala mele atau le tai au le fu tatu tu fe lo i lungo pe o ea tai au le le aso for really o le aso fu ma iva le masina o you like tu sang lua fe lua fu fa ma lo fo lau ta lo fa o mai o le tai Wellington le vai o no manulu le tau tatu no nei ya lo manuia me o mai le lo fa ma le ngale le yo le tua te ton foi o lo fa pe na le tu ni sila lo mo mai tatu fa sa longa ia poso se tu fo lo lang ma lo so fu Aso whareile lawa ia tautua si whonga lau moe o atu le lima le fia fila na tautua. Sui mai fwoi lau whai ngā luenga ma tātou porokala me wha ngā solo nei as. Watalo whātu le ngā whiwhi tele. So ngai whawhenga inga mwhale tua ma lor fo lau maluia. Nei ta mā matina mā tutua o le loa loa o le tātou tunu o le malosi. Whape fwoi nei whanau lo i malo longa o le nei wai tau. Toi aso le lātou tuwanga. Le ngalo fo ina utatu matua tausi malawa fia lava le fale olo iai mauta o tangata mātutua o te tonu fo i outou ainga ma lore fo lau. Tono le fale mai mali fale pui pui nā tau fo i leua lungo le ala uanga i monga lunga matiute ma lore so i fua. Hapea ia oi olo e mo mele tau tua le Facebook. So se tua lalangi Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Samoa o Samoa so se vai ngau New Zealand so se vai ngau lang ma lo so i fu le ni tai o fo ta lofa la via o mai ya fu la ye mamao le va violer lu te New Zealand ya to telefone ta to wo mai ngau lo ma futa mai Melbourne Australia o Sydney isi tu mo Australia Perth ma lo fa ta tele la ta tonu le wa ala fa i o to fi au ngalo nga mata o le yaso alofa tele atul por klame fa tail ma futa mai na minuto el fa fonle tatu talo tau lo fa tu elen manu yanga lungo le yaso fa pe foi fa ya mo se Melbourne ken pole ma futa mai testiva ya tina fu ya finga ya i fa pe foi sunga Isaiah Brown manu ya leso na nai to manga yona ya lo fa tu por klame le tai au fa malo lava ya mes foi solinu saipani manu ya tele ne yaso e tatu pa ngai o lo ma futa mai John Pereira pe voi pari sina alo fa tu programa family atu ya oi sumo foi a pua leota ya veluia tele ne yaso le msio mo mai ya lo fa mo msio wa inga sunga vidia mo telefona fa tele lava le mafuta mai le wa talia le tatu tu le yaso ya le nganga lava el programa le fa fia le atal taya o le programa le so o mo tatu telefone il valu e ona fa tasi mai le o tase salem se mai sa mo te to lu el programa te wa tu leiva ta leiva fa sa lau tatu telefone a fa leiva on fa fonga le e tatu programa o tala la ulunga o le vai aso programa le si singa mo ngas ngas le a fo se fulu
O por kala me langi o so nei tasi fu lua tal fo fa fianga o la oli. Lu fat fo ya si va lo vile ma fu mai sa mo ya malo mu yo to. Aron sila ma yo gilani alo fa tele atu por kala me fa lu ya tu le nei ta. O fa fianga ma vai pesele All Stars o la tu falta. Ko ka ka fa sisi le fai le deu mo ba ma ko su e vai. A ma vai le lupe ma le pe o le a fa so. Wa usi la wa fa so. Samoa la ualanga upu e mama la taba e yona fulu e abantu ai se pautu anga tau fi maula anga nu atau nu ni malo le au manga wa tau fai mio ali itaya ole nu e tofu le matai male aba e O le tala o le tau mo le tai o nei. Whamelo fiso le vai tau me tua i langi le lei le tau le aso le nei. Langi le lei le tau le so Wellington o le aso a tai au e au oa. O le asai me tua langi le lei fo i le tau. O le aso fua o le iena i timu o le aso lua iena i timu a i o le matelo lani si o taimi. Langi le lei le tau i Hawke's Bay, Wairarapa, Kapiti, Manuatu, Whanganui. Ia sao le lei. Iena i timu i nuu neo tau naki, Marlborough, wha malu malu fo i tau po i le aso le nei. O le malu lua le einu no ta ua lo i le fitu fa solo atu i lunga le iwa. E a mawhanwhana lo i le sifulu lua fa solo atu i lunga le sifulu ma le iwa. Sifulu ma le iwa le i whanganui. Au kila ni le seo pe fōringa mai e nai timu i le nei aso. O le motu i saute le pito i lunga le motu i saute i eiti munga. Le i Picton, le Blenheim, le Soni, motu weka. Ia amata atu kala i stete fa solo atu i le lo le pito i le lo le motu i saute le i Invercargill. Dunedin ma Queenstown e langi le lei le tau i le aso le nei. Malulu le ea le motu i sautelo i le luanga i lunga le iwa, e a mawhanwhana lo i se fulu, su tasi, su fulu lua, su tolu, su fulu wha. O le au terenga o le atunu nei aso o le pito i se sai.
Ia matatula i Wellington e anga inunga i Waiuru ma whanganui anu ele leisi tū lei Waipukurau, Napier, Hastings, Gisborne, e langi le lei le tau. O leisi tū atoa le iei a New Plymouth, tau Mauranui, tau po whasolo tunanga i Aukilani, pe e wha malu le nei aso ma ieina i Timu. O pia le nei aso e aua o le tunu e luus fulvalu fu le vela lufu lima le mawhanawhana. Mau mai tala mai sa mo le malulu o le tātou tunu le pō. Ia iono le malulu le iei tātou New Zealand. O le angoto ifo le lai le so Wellington e sfu fitu minute te ele lima i le fiafina nei. E oso ele la tai au le toi luus fulu 2 minute le valu le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manutua o iolo ia i le ono anga i lunga i le se fulu ma le tasi. E a mawhanawhana lo ia i le se fulu tolu ma le se fulu ma le wha. Tala o le tai mo la toi wha ngota le aso manui a lava whainga whaiva Wellington e pe le tai le afo le valu i le tai au nei. Sua le tai toi ono minute i le tolu i le awauli. Toi pe le tai le se fulu wha minute te ai le iwa i le pōna nei. Poli rua, sua le tai le te ala titi o le afo le fitu i le tai au nei. Te mina sua ai le tai, pe le tai le toi sifuru 2 minute i le lua i le awauli. Toi sua le tai te au le valu na nei. Tala nao le tau, mo le tala o le tai, mo le silifia i le atunu. Ia mo e la fora utupe le yaso, whamano lama le anga lei. Tasi le tala New Zealand, ia maua la utupe Amerika, e 5 iwa sene. Tasi tala New Zealand, maua la tala Australia, valu sene. O le tupe fiti le utala tolu sene i le so. Tasi tala New Zealand, maua la utupe Samoa, tala 5 se fulu fitu sene, tala 5 fitu sene. Ma le pa angatonga, tasi tesi ma le tolu, tasi le pa angatonga i le aso nei, tasi tala New Zealand. Tasi tala New Zealand, maula utupu Samoa, tala 5 se fulu, ma le fitu sene i le aso nei. Malui o tele lo waso i fua, o le tato i mili lava le nape ini aso whanau i fia au mai. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Whapeo nei lo waso i fua i murui e tele lo waso whanau le utato i le aso sifun mareiva o le masina nei o i ulai. O le tusi whaitau o le solo o maua le tusi e isaia e 5 o le wheupa sifuru tasi. E whaapea fo i la upu e alu atu i le fofonga o le tua e sa wele upu. E le fo i fua i a te au. A e peitai e whaia le mea o te loto i ai e manuia fo i le mea o te awina atu i ai. Ia mo o e nai so i fua le yaso ia. O le whata ua le whaiupu le sfurtasi o le isa ia 5. E maa ne whailo whaitau o le mtau pua tona. E le whaiupu sfuru nai lunga atu. E nā lai pi e au ngatu e le whaiupu sfurtasi. E whaapea foi, la upu e aluatu ai lo ngutu. E le foi fua ia te au. Ai peitai, e whaia le mea o te loto iai. E manu ia foi le mea o te awina atu iai. Manu ia tele lau asa i fua ia le pese neu whitwhiri al poloklame. Ma le sunga iai ono niu sale le a whaunati whamanu ia lau asa i fua. Matania
Matalo fatu tato por kalame nei taimi malo lava soifua ia o se vainga foi nei tala o le tala fa solo pito lo langi le nei aso tato riele aso sfulmari val masino i ulai. O le solta usanga te siiva o tolu o le tangata suafa ia Morris Karen. O Morris Karen ia o ia le rua tangata na manu malo le tuunga wila vili vai mua lava ia le tau o le Tour de France. Wa leva te le tuunga wila le o ova man se lau tausanga o le urua tangata na le champini ai le aso le tausanga le te siiva o tolu o Morris Karen. O le sol tausanga e te siiva tolu lima na urua i whaapipi i aini mita e tutongi ai le pakaina o Taavale. O tutonu o le nuu lea Oklahoma City, Amerika. O mai tawina e le pulenga nuu lea. Le watu o tangata whainga luenga paka la tu Taavale le aso atoa whao ele paka Taavale. Ia ele ini tupe mauai. Ala e oe whainga luenga su e la tu tupe. O na e lo lesa mana tu tauna tutongi le vaenga le paka i Taavale. Ia o urua i mita ia paka Taavale le laulangi. Ia o le aso nei na whaatutu ai mwhaonga ai. Tausanga te siiva tolu lima. Ele nuu Oklahoma City i Amerika. E le utato vai Wellington e atu lau Taavale. Tutongi le tupe e paka i lau Taavale. Tongi le mita. O le so tausanga te siiva lima lua. Na tatala aloa i ai olimpeka o le tau mawhanwhana. E le tausanga te siiva lima lua na tali malo e le nuu leo Finland. Whapena foi le aso nei tausanga te siiva valu sifuru. Na tatala aloa i ai foi le olimpeka o le tau mawhanwhana. E ana whaia le i Moscow i Rusia. O le aso le nei i whamaunga fo i o talaanga o le malo Samoa. O le so i anai ua ise filifilinga le i tutino na filifilia el malo New Zealand Markovana. E ta o le Privy Council. I ala tau te ilo ina se mata upua se tina Samoa na nofo i New Zealand. E whapea la sa tau mwhaile tina nei e tu le ia lana mata upu e te tau na avea ia matanga te siseni New Zealand. I lalo o le foi tau o ia na whanau le taimi le na pūlea ai. Ia Samoa i New Zealand. Na tau nuu atu ia siamani, fo ia amata mea siamani. Le vai tau le tasi valu iwa iwa ngal tasi iwa o. Mala tau pūlea i loa i Samoa i sifo. Ai o ia Amerika pūlea i Samoa i sai. Nea lavalo o maliteminei. Ona patatu lolo le tau mua lo langi le vai tau tasi iwa, tasi wha. Ona tau mawhai mua lo leo Peritania. E val au mai ani usila lea la talata i Samoa. Tau te whao manosi mai Samoa mai lima o siamani. Ia lea na tau nuu. Ma vaia i loa. Ia e New Zealand Samoa na vai tau. O le whinau la ta mai ta i tina Samoa New Zealand lea. E ta tau na maua lo na sitiseni. Ona o le taimine o lo pūlea. E New Zealand Samoa. O whaia i lava whinaunga. Na whaia lea mai loina e se. I tu tino fo ina filifili el malo New Zealand. Mai ua i le aso tonu ale nei sfuruiva i ulaita si iwa valulua. O Samoa uma lava na whana nau masoifua mai i le vao le tasi iwa lua whae o mali tasi iwa whavalu. E ta tau o na siti seni New Zealand. Toi whafonga mai, o le filifilinga na maua i le aso nei le tausanga tasi iwa valulua. O i la tau na whana nau i Samoa le tausanga tasi iwa lua wha e o le tasi iwa whavalu. E te tau na siti seni New Zealand mai la tau na whana nau mai i tangata na whana nau mai tausanga lea. Peta iane e le Italia e le malo New Zealand whameni la tau mau o le ato a tele i tangata e o mai tono New Zealand. E te tau na ave i a permanent resident whapea fo i mara siti seni tangata Samoa lawa ia ia New Zealand vai tau lea. E leu tato i loa o iai le whiangai ngā whai ngā ua Samoa New Zealand le o mai tangata Samoa New Zealand kuota e ta iafi se lau tau sanga awa noa. E le tai lava no. No winga e whaafonga mai na whanau se isi o tau a inga po lo tu a i le varo ta siva lua wha, i le ta siva wha valu o oe le sitiseni New Zealand i lalo o le iunga na maua i le ason nei tausanga e ta siva valu lua. E o mai nei e le i whaatau nuina New Zealand lea fuafuanga e pe o na au mai e le longa komiti po le tutino na tau whaia le whaaiunga. Ia whaftai i aolo i per tātou vāle ma New Zealand o tātou le sa paraia tamaraka pia lo Blacks. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Malo lava lon sa i leo toi fitu minute i le valu, o le valu tātou telefou i mai Samoa, mai tātou telefou, mo lava no mati whaasoa toi ma le sunga tā se Salem Sam,
mai sa mo le tatou porkalamene o le atau le tai au toi o folo fatu el porkalamene i tatou wompa anga o lo mafuta mai ia faafetaitele lava ia asunga fo ia sila va yusu le sunga a tapo it fai ono mafuta mai me le pone Australia wile matoa ia maluia tele nei aso ia te oe ia mesfelu sa ki te ono va ele le mafuta mai au kilani i lo fatu el porkalame faafetaitele lava le mafuta mai ia manu tele ina le nei tai au ia mana tuala le aso nei ia le au tauina ia i nei le temina te siva valulua o le aso tonu ale nei le na au mai ai lo le avanoa e tatau na sitseni tat Samoa na soifua le tasiva lua whae o le tasiva whaavalu. Le lau tatou o mali temine ia o lea e te lea na whaia ia talanoanga i lumor komiti le ilo iloa pe o na toe la ngale mta upu. Ia tarusia ia le whamoe moe ia manuia. E pe o whamoe maunga ia ni usila i le so mawa e fo il finau i la tau na ie le na taimi. Ia fi fa so fo mta upu na ia mo vola no tatou fa so ia stemi o le yaso e meise ia o le taimi na te siva valulua na ma fa so ma stasi o tama i tu o le tatou leina fa tau mta upu ne no faila le tama fa no vile tu mata no ngale ia peta ia nele o mau le sto ina le taimi le na mata no ngale ia la fa lo sto ina TV ia ele mau le le tal noanga ala na tala ina ua na ia nei taimi lo tasiva falulua ino manuia le whamoe moe lea. Ia na mai lolo le avea i fwili le pi e tu musu zolo le whainga i le in whasa lau ngalo ia na whaia. Pe lau le tato le teo ana whapeo le taimi na se manu me le whasa lau ngalo watu lo le whasa lau ngalo e whapea. O i lato uma le ini usila le taimi ne yo lo le official immigration lau tatala la vanoa. Pe te ia ne le in whasa lau ngalo whapea na tusa malmul mau stamasia. Ia na o ale tau mawhai fwili le pe moi. E te rola oi, na manuia ia masiona ainga, almela na tupu. E manuia lo ia a tau filo i stangata na muri atu. Ia ila se o mea whai na taimi. Ia le lau manuia ia a whai na i stangata. Ia taru siel tamu whai ngolo tamu whai nei. Pe fwoi nei pe po wham talanga ina vatu il malo ma pe patustusia ina ia langano ina le wha moe moe. E toi whangu mai il whai ungana na maua ili aso nei tau sangata si iwa valurua. Tene lo ula fala a mai le tatou pesi ona whafonga le po e tatou tala mai sa mom telefone nei tai au talo falava. If I
Toi whatala whātu le tātua tunu le whaai unga le neiva yaso, au leisi le nei whao poponga o tala whau mai Samoa. E se mai intia lo whaapa anga ma le soi whamaloloina Samoa, e fesoa swanie le whaia leo tautonga mō ngase ngase le mwhaiantong whitia i Samoa. Ai olo iei fore so tanga po le whainga pa anga ma le malo fiti, e lalo lana polkalame e fesoa swanie wa ta ua le Charitable Trust, le wanga vaai ni whana wite to tonu, e mawari ngase ngase le whatu wa awina tu iei, e whaatino ai o lātu tō fitinga. O le polkalame e fesoa swanie Charitable Trust, wa lewa ona iei, ai o lea whatu a whaatasi pe a wai ei Samoa. Wa fiu lau whinga luenga i whaafso tai le aingo le tasi o tamaititi, e toa wha iei la to wa whaamania ina i awa noa mō tōng whitinga i fiti, wa le o tari mai lo lato ainga. O le malo Samoa ma New Zealand o lo lato whaatu pe na umar whinga malanga nei ai lato e to tolu, o mātua e malanga whaatasi, o le no whanga e whaamotua i fiti, pa te sei ma se se leni, mo nisi vaenga lātou te mo mi a o iei te tono le atu no. O lo iei le fua whangar soi fua maloloina mo lātou fo i moe mitinga, le na sau no le fionga le minista i a wā lasi roa pitu whanua tā fitu sele sele, o le whanau naunga le maloloina i a mawhai le lumanai, o na whaatino ta o tonga nei mo whanau i Samoa nei. Ai o le temi nei, o lo whaawo peo na whaatino fesoa swani al malo, e awina atu ei whanau mo ta o tonga i New Zealand, mai o loo sila fo ilmatanga ruenga, o le feo ia tunu e lua, e wha mama a venga lona tau, mono tātou bahlo. O le reporti la ta mai ele soi fōma loloina, i wha mai pisi tu tono le atunu, wa wha mawinai, o loo iei lavo tātou tangata au tō wa atu i mau tangase ngase le atunu, o loo a afia lava le tenki fever, po le fever pona aivi, e ui ina ua wha ai titia le foi numera, ma fe momo wai le foi numera e pei o le vaiaso le nei e na o le se fulma le lua, a le vaiaso nte nei e se fulma le tolu. E o foi i le fulu, wai titi i lanto wā a fie le nei masina, mai o lo fautu e na pea e le soi fua malolo ina le tātou tino, ia tu maula vai pui pui ngai masani ai lo tātou tino, ma awa le tu mamai ne fina ngalo le titi o foi numera i lanto e pesia, ne ialia e mai fo i se isi wha mai e ese atu, e ono mao ma waiso i fua, pe a o whaatasi ma le fulu. E lua se fulu miliona tāra le se le na wha aluina le malo le tu sangan te nei, e le whaatu pe no ngā se na awinatu i tōng whitinga i atu no e whafo, e na wha iloa le fionga le minister so i fua malo loina, o se tasio luita o lo whea ngai ma le neiv sos wani al malo, ona o le whale mai o le Apollo i intia e tau ngō fie, peitai, e tō telo ngase lātou te le fie malanga i intia. O lewa toi te liu mai i le atu nuu le whauru lunga le mtanga ruenga soi fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ma le tō lima o tātou ngase nao lātou malanga i ave mō tau tonga i le whale mai o le Apollo i intia, e se ese ngase na malanga ai mō tong fitinga, e au fiaide ngase o le fatu, o le tiuma, whaapea fo i maisi, mai ua tali fo i le atua e lātou tāna sanga, ina ua toe taliu mai manuia. Mai ua tapena fo i le soi fo maloloina, e seini se whea ngai ngā maleisi fo i whale mai intia lava o le test, le fo i o loo mawhai o na whaatino i te o tonga pei o le whale mai o le Apollo, ma e tau ngofie fo i. A le whanau te inga lava o le fionga le minista ma le malo, ia mawhai i se teimi vave i le lumanai, o na whaatino lava ia tau tonga i to tonu lava o Samoa. Ua whamaunia mai e le fionga le komisino mtanga ruenga o leo, a ua paaulonga i Tino Filipo, o loo tā pena whaavai o tula fono whaaloto i whale mtanga ruenga, e lima teite ina i se fuawhanga mtanga ruenga na whaavai mai i le lua fe lua se funma le lua, e whaatino aisu enga i malu umo le malo, e masalo mia o lo a afia i fuala au whaasaina. O le masino se tema le o whaamaunia mai o wapa au, o le a amata i loa o na whaatino enga nei, na afua mai enga na amata le tausanga lua felu se fulma le lua, le na masalo mia ai malu le malo e to a lua se fulu,
Ai e na o le tolu na tu i nā tu isu e su e nga whaalo te whale le mtanga luenga i la tau ia na iei mau o loo masalo mia. Ai o se tu o lalo ma le komisina mol mamalo le atu noo e na ia fesoa swani maanga le lei e ngā luenga whita a malu o le malo. O tala fowia mo le whaai ungo le neiva yaso manuia tele le tātou te roo whasoi foia. Talo falava le whapoponga mo telefon mai le si ufafonga le lau mua I Wellington ne mo le nei tae ao aso se fulu iwa Iulai lua fe lua wha. Ua whaalawi loe le minista o le soifua malolo ino le mafaufau Matt Ducey e 5 matanga luenga o whaalawe whafua se I fale mai po o EDs o le a whaataitai ai ni au nanga fesosoa ni malangolango I e ai a fianga o le soifua malolo ino le mafaufau ma a fia I le mawhai o na tuua fuala au whaasaina ma le aisa o le apolo kalame wha moe e fesosoa ni ai I tupulanga talavou e sulu whai atu I le ED e tuina tu I ai le langolango wha le soifua malolo ino le mafaufau ma wha a feso o tai isi au nanga le malo o lo fesosoa ni I mawhatianga mo tupulanga talavou e amata mai a se tema o le a wha solo ai wha ataita inga I fale mai I Aukilani, Meromoa, Waikato, Wellington e Makalai Estete. O le awhaanga solo I isi fale mai e tolu I le tausanga fou, ma o se suinga la ititi mai le fuafuanga na whaataatia mai, sa atala no ina I le taifao fale mai I le tausanga. E le vao le tolu se lau afe ma le 5 se lau afe tala I le fale mai, le tupe whaatupe ai e le te whaatuora le apolo kalame, pei ona whaalawiloa mai e Ducey I le masino mati. Ua iai se atunga lunga I le societe mo le kānesa, e winga I polo kalame ma le whaalawiloanga o fuala au fou mo le kānesa. O matina whaasila mai ai e le malo, o le amaua se whaupoponga e tusa ma le ono se lau ma le 5 miliona tāla, ua whaamatu mai mo le whaamak, e whaatupe ai vaila au fou e 5 lua, e au fia I le 10 o fuala au o le kānesa, na fola I le taimi o le pālota. Ma e tusa ma le se lau 5 afe tangata o le a whaamanuia I nai I le tausanga mua, pei ona whaalia le whaamak. O le a amata maua I a o ke topa po o Novema. O lo opopole le whaatono le societe Dr. Kate Gregory. Ona o le lava o onga mofo mai, ma le au whainga luenga le soifua maloloina, e whaatauno uina ia fuafuanga, ma ia sao le fuala au e awina atu I tangata e maua I le kānesa. O lo o mo o mia le leo o onga o fo mai, I le whaonga o fuala au fo, pei ona tā ua Gregory. O lo la pataia e university se I unga e o iai, pe a leto e whaafawina I le malo se fesosoani tautupe e whaatasi o na maua. O university tutono le atuno o lo whea ngai malo I tau o tūlanga I paketi, ma le afa o university e valu, o lo whaamoe e lusi le whaitau miliona tāla. Na tā ua le polisili o University New Zealand Chris Whelan, I le teo New Zealand, o le asili atu le leanga o le tūlanga e o iai, pe a le whaamautu mai le talo le tupe o le tau sanga fou, se si itanga whaopopo e whapasene, e fesosoani mo le resitalaina o tamaiti e whaaulu atu, mo le sueina o tusima whailonga maua lulunga, mo na o le luafe lua whama le luafe lua 5. Na sili atu I le 5% le si itanga I tutongi fesosoani I le luafe lua wha, ma e tusa ma le se lau 2.8 miliona tālalo na tau. O le talo le tupele malo le tausanga nei, na si iti ai I le 5% fesosoani tau tupe, mo le luafe lua 5. Ua atoa le tausanga talo na leiloa le tamaitai whaatau whale I Kalai Estete I a Yang Fei Bao. Maolo o tu maupea le whaanaunau ta inga I leo e tausa I lia. O Yang Fei Bao whaasfulu whaatausanga le matua na waaya mulimuli le aso se fulu iwo Iulai le tausanga taluai I se whale I Trevor Street I Hornby. Le analisina o se whale whaatau na te ena le ali I 5 tausanga le matua I a Teng John Kao. Ona molianga o le ave tangata whaamalo si ma le whasioti tangata I le masino se tema, ma ole ato tu la iluma le whaamasinonga ia o ke topa o le tausanga nei. O se liki le whaalo le whale o Rebecca O.P.
na whaia I ai se ngaluenga I nei pia, a ia mawai se tusi na tusia I le luafe ma le fitu, e se tamaititi se fulu tausanga le matua sa nofo mua I le fale. Na ta ua e opi, sa iai lona popolenga ina ua ia maua le tusi, sa iai ona masalonga, o se tusi e taawatua ia te ia se tino maliu o I tutonu o le fale. Peitai, o se tusi na tusia e le tamaititi se fulu tausanga le matua e ingoa ia Fergus, mai le luafe ma le fitu. Inisio fa upungo le tusina ia fa ailo na ingoa o lona tina ia Rosemary, ma le tina o lona tina ia Pauline, sa no nofo mua I le fale. Ma ia fa amatalaina le lanu ma falling o le fale, I le taimina no nofo ai malona a inga. E se furufitu tausanga o nofo ia e opi le fale, ai fato aia maua le tusi. Ma sa talosanga ina e Fergus, pe mawhaiona ia tusi a sana lava tusi, ma toi tui lalo le fola o le fale, mo isi tangata fau e o mai le fale, pe a fuafua e na te tuua lea nofoanga, na maua le na tusi le tusi o Fergus Hayward, ua atoa le luas fuluvalu o na tausanga, ma ua fuafua e feilo ai atu ia opi I se taimi la tamai. E siliama le 5% tangata ua whaaititia benefiti, pe ona whaalawi loa I whaamaumaunga la tamai. E te lele a fianga I tangata e maua benefiti, mai I fesuia inga mafuafuanga ale malo, mai le kuata o le tausanga e o mai a yuni, e siliama le 5% tangata na whaaititia pena iai suinga I a lato benefiti. I whaamaumaunga la tamai ale matanga luenga o atina inga o anga feso o tai mamanuia lautele, o lo whaali ai, e tolu se lau valus fuluafe valu se lau valuiva tangata na maua whaamanuianga autu o isi tu a inga I le whaai ungo yuni, si itia I le valu te sima le tolu pasene, po o le lua se fuluiva afe se lau tolu sfulu tangata, whaatusa ia yuni o le lua afe lua tolu. Mai I le afuai numera, e se lau se fulu tolu afe iwa se lau tolu tasi, na maua ina le job seeker support, po o le benefitia o sa ilinga luenga, si itia le se fulu te sima le valu pasene, I lea tausanga ma lea tausanga. O Northland sa silio na to atele le whaitau a whae o tangata e maua le benefiti sa ilinga luenga e tusa ma le se fulu te sima le 5% pe a whaatusa I isi pitonu o New Zealand. Na valo I ele matanga luenga o tupe, o le asi itia pea le numero o tangata e talosanga mo benefiti, talua na vaea le to atele, ma le fast fulu fitu wafe o tangata ua le aininga luenga, talua na tula I mai le whainga malo fou. E se fulu wafe tolu se lauva luiva benefiti na whaititia I le kuata e o mai a yuni, si itia le tolu afe ono se lau tolu se fulu, pe tusa le ma le 5 tolu te sima le fitu pasene, whaatusa tusa I le masino yuni I le tausanga taluai. I alonga, e tusa ma le fast fulu 5 afe leo o le apuipuia le tatalaina aloa ia o taalonga o Olimpika I pale, I le aso luas fulu ono Iulai, ma le silia ma le selau o peristene ma taitai o malo, o le a awa iai, e le o iai se suinga I fuafuanga ma polo kalame, talona mai a le o sofa inga I le whai ungo le vaiaso ia Donald Trump, o le sau ninga o le a whaia mo le taimi mua I whafon malai taalo, ma o le a o fia I le tusa ma le valu se fulu o waa, o le a whaafeiloa ia tangata taa alo whaavao malo, pe tusa o le 1 kilomita mai le awala I le vaitafe o Seine, anga I le Eiffel Tower, o tangata taa alo ma le au whaafia o le a fola watu I tua o nisio whailonga mata ina, ma tau ai wharani, whaatasi ai ma le silia I le tolu se lau wafe o tangata matamata, bei o na lipotia. E se fulutasi fesuia inga le whaia o ngā Olopeleki Scott Robertson, ua whaia I lana au lia e sa au ni taa alo ma le au awhiti I le aso atai au I San Diego. E to au noa li I fou o le ata alo mo le au le Olopeleki mo le taimi mua, o le au peona whaalawilo mai ana nafi, ua iai Tamaiti Williams numeratasi, lua a safo au mua, tolu Fletcher Newell, wha Scott Barrett o le kapiteni, 5 tupova I, ono Luke Jacobson, Ethan Blackadder numerafitu, valu Adi Savea o le isi sui kapiteni, Eva Cortez Latima, se fulu Damian McKenzie, se fulu Tasi Caleb Clark, se fulu Lua Anton Leonard Brown, Billy Proctor numeras fulu tolu, Sevier Reese se fulu fa, ma Bowden Barrett numeras fulu 5. O la ufa leo wa iai George Bell, Ethan D. Cruz, Basilio Tosi, Sam Derry, Wallace Titi, Noah Hotham, Jody Barrett, ma e monina rawa. Talafo ia maile si fofonga le laumua mo le neiva inga o le tae ao.
Te whawhonga le tenu i tātou telefoni i le iwa i le tau nei, i whālo whawhtai le ua te alwhanu minute se furu ma le lima, o le taimi o le tālonga nei le asoa tai au, tāloi fiti ma le olpeleki, whai e le tālonga i Amerika i San Diego, o le afa o le lua i le awa uli taimi New Zealand, tu sa le o le afa o le tolu i le awa uli taimi Samoa, pia whapele te whalonga ma le tātou tunu pia whai e lua tu fo i se alata i nā. Fifia leo moula vino e whelo i ma le uso e a tā Salem Seb, ia o tātou tautua fo i mai Samoa le nei tai au, ia, so i fo manuia le nei tai au, tā sesa, tā lofa lava. Ia, lange mama soi fo maua, tu fo e nei fo i tai au, ia o le whai u fo le vai aso, e wa whai fo i le tūlanga fo le malo se o nisi au nisi o fifia wa o le maua tatongi fo i whai unga le vai aso i pēna mo fo le aso lulu la tau ia. Ia, o me lau sunga, mes mo tātou tautua i nei Samoa? Ma nei te o mānei e whai asi te lo nei whamanuianga fwoi o lo mai tawina si tātou. Te nuu e mese lava i e te reana mai tau fwoi lele neira no whanga o lo tu waide tātou ofisa i Samoa. E wai pe o whetau la inga leo au wala fwoi whe pāsia i e whaka mai o mālo. A mai mālo fwoi mai e tunu i whafoa. Ia e pasia e dumal tātou ofisa ta te lo o i mālo i e ua taunu mai tātou te nuu wai whaonga ina i nei le. Lea wala lea tātou. Ia me se fo se awale pisi mo anga i ia onga ma tulanga university o mo tanga se gasi o mo tanga se la to au mal po o nei mo ta avale vele ambulance e ta vale sa e fa solo ato ia o man via sa mo ma nei fo ta to le tau nei ta ha o lo ye le na ta to ofisa fe ita vale e se ngole e ta vale o la ua e loa matua mawhatia le tangata le ta'avale ma le ea le sailini o le ta'avale le tau whai pasi eis ta'avale o pisi tele le awala. E te loa le se nga o ta'avale whai o te le le whawhita au whai le tau e le loa wa el sailini ata se e le to e fol to tele. E te loa la o se whaavlai matuia whai le sa so o i e ta'avale ambulance e tolu. Ia te whae tu o tau tuli ane malesi te o rue folo i te le la lave. Me se lava la, e le vana pasiantu le ambulance, e folo tu e malta avale tine mu. Ia uae, va alua ngā ruenga le to alua le. Ia moni, ai me se mo ta avale lave vea fo i rungo le al tele. Ia longa fia e la le se singa ta pau wale me ta te, o te leilo e tu la fono i nao le tu foi. Ia, o te leilo e tu la fono i nao. E mene o ambulance, a o nei. E ti ngā lava le lewa le povo, e le aini ta avale. Ta alinglingona po so alfa te yo la sa lingi tu fa tu fu. O na tilo lo ma fo faula pe we. Ia na te lo tu la fono to e toina. E le aini ta avale fo le lo fe wa. A le e fa te yo la sa lingi ne fa to wa fo le lewa le po. So o me e la sa lingi e te toana e pe e mai po le me e fede kiri ai ta vale luma fa ngao le al telefone e tele lo a peta tau i te liste wa te mile lo mo ya fia fi le o tale o no lo fi e nei ta vale le luana lua e a va taile lo fole li utate fi lo tate por kala me o le ata le tai ta se sa le ma wa tau ti fu tani nga ma lo sa mo i fonu tanga ma inga se siatu ta longa i le taimi ua pisi e le tātou tunu. E te loa le taulanga tu fwoi, ma le whako me le tātou tunu. Se e malanga la le taulanga. Ala, o la mo le tangata sa moa. Tangata mo malo fwoi, me te longo fia nei o tātou tangata o nei. E le toa tele atua, o tātou tangata o nei o tātou ainga i atunu i whafo. Le malanga mai nei sa moa. Mon. Alto telo la to ye sia sa mai ta fau e a le mai ni reunion sa fa le halu sa fa so tu fo le halu sa fa le halu sa fa o sa fa o ni reunion e mo ni so fa now ia ai le motuala ma maliu le malanga me tanga te maliu fo e be me masania na ia ai fa popo to le ma conferenisi o fontanga ma a foi o forno telefone ia isi e kale sim fa tonga o anu tu a tele a fa o popola e matu risi mai se tu no tu foi o tatu taulanga masa mo gemine to telo tanga te ta fa fa mai e o tele
Ia, pe wala wi loa sa mo le temi nei. Wala wi loa ta tu tunu wile. Ia te lo ole tumu atu ole manuia fo ina ole sa atu ole tama ainga ole tangata i atu i tono le atu no wa fale ainga o taxi fale fia o le au vanga i o fai fatoanga ia on tau tia la sa le o le mele lua maua le fato a mato na maua e tanto o fai pisidisi tanga sa mo tati malo ia le ai kia vo le a mei se ala le mene o le tau mafa mene tau mafa wa mata na lato mate ia le mele au mai tangata mai fafo ave i mea ai sa mo ia le na e tofu e mai tangata e tofu tau mafa sa mo sa e fia masani tatu ya sola pi ma fofo tatu me ai le fish and chips o le burger o le DMC le ye nei i o le McDonald's o me ai le ina ave la au fiu fo ina tau mafa ina ina tu ye sa o le fia to foi me ai sa a le new year tu fu te fa ai sa wa me le sa le new na fia sa varia o vai o le new fu le i mo se ano ya tolilo sa o man tolilo man e pe le si fa no longa na fa le le stanga tal malanga tu sa mo o mo me wa singa fo i size 2 o ni i te le size 2 ai o la va to a to ina i me ai va tu Tole. Oh, inga na me se mea di maltinale. Ma fa to fa dai tina. Le wala au maltina. Va tu mal fang susu le va tu ma si au tapo va ale avea. E tangi ala uma tu ala avea lan tolo. Ia. Ele i all primary school o le ya au nga mata li si veri a wa mai ya. Ia sa ia. E malo. O e tala mai e teringa malo sa mo pe fune conference tele le metisi na fai fonno le se kale siena le Voice of Christ ia na ta ape male fonno fai fi au le e na ta ape mai ma ftanga fo le worship center o le kale siena se veta na ta ape mai na usui tu ile le fonno le time ya ne e fa ka asa okay o ta longa la kapi na fai na tele tanga tana malanga to reunion o ta faunga tumu le tātou tunu, tua mana i ari. E me mali no vai medio tāronga la kapius. E tātou malakapi. Aso lai tāronga vai fai mene o tāronga lo pele. Kisao mai ia na o tamata alo vai tātou mansa mo le tā alo tunu i fafoi nei. Mai tā alo nei. Al mena le ei. Ai ono le melo le malo si tele le melo TikTok vai le poea. O mai ala tamata alo tātou ia mai kalapu tu. O mai a mai nei la tu te to lu foi le o mai ale pu la to ata foi le o se fe auta o mo tanto e nei sta di ma watu tato tu so ia fai le mere o mai nei tamata ala tu te pu e to selfie tu o profile e o ma o fa fe se e fui a inga ia me a le la o poto tamo atu ma vatu la tu a inga le o poto fine o ia na o poto ya malo tasis le se atu le ta fa so fo le ta o ile na o ile tu si na o ta o le fa tonu upu ngana sa mo e pe na fe a i foi mai la se tala la ta mai o le va ngale tasis o le sa fa ai lo fo le komsina o le komisi le o le ngana le atu o le sunga fa fe ngenga o le menta pena mai ile o le levanta pena mai le tusi nei ai te ruai te le o levana i ele mana onga o le malo fu ile le nato sanga e fai ele mele o no le ase e atu le ngana sa mo sa e le se mea fu nei na to na fafta ile sunga al fai au ile fo fa sa fe te mina o iai o minister le fionga te mai te pa mi o iai nei ele mtanga luenga wa o ma ta lo manga nu na to ititia se ele nga luenga le fai o le tusi nei fa ton upo nga ngana Samoa anga i America Samoa la to te fa o wina asa to e lava ona o le tau fiu tau fa ma popo se komiti vele male komisi le e la tu te amata ina le ngaluenga te mina ana maua la na amata le stasio
o te mari o le atunu ia whanafi. Ia, na amata la, o inala le tusina, na te lerenga ruenga na amata na whai e whanafi. Alo na lave la, wa toe su etu neil komiti te wa amata na whaawau. E a maila le ia mei na whaare liu na amata nga ruenga toe whai. O le iloa. O le iloa nga ruenga te lea na, ia, whamaila o se ngā ruenga matua te lea na, e le lai titi le mesa tau whai. A mata loa, ai toi poloka loi tau lua, le tau sanga poloka ono le COVID-19. Ia mo. Ai umala tangata, ai o le whaunga oa, o le ngana, ena le i le tusi le. O le tele na mai le tusi pa iyo. Mana ia. O mo koma le liu, mo meo wha mafa, ma mea wha pena. O le winga antoa la, le mere avatu fo ile le wha le liunga nei. O whaia le mea lea le temi nei o mole ngana. Ia wha mautu wina e pera ngana ma le wha leo ina o upu ma winga upu. E le tūlanga e le ngana sa moa i tupulanga whaiae. O na le a moa tua, ma fifi loi le ngana leo o sau nei le temi nei. E o fo ilunga o penta wha ilangi ma telefoni o wha o ngā ina ngana pupu. O whaingo fie, pe o maasani me tō sina e le vai. Ea, o wha o ngā ina la, o le mela wa il tula fona le malo le temi nei. E so o se tustusi ngā, ma mea fo i o la unga me wha pēnā, ma matanga luenga e au mai tutong. E le to e ta lia ina lava le malo man ka peneta, pe ale e mai i le ngana sa moa, ma wha o ngā ina, wha ma mafa, wha ilunga. Ma e wha ilunga, a mai e. Ia au o no wha mo o mafa ufau, le luta tala le ngā luenga tele le. Wha me ele i umo mai e upu. Le tai. Ele i umo mai e, le i tai umo. O lo te talo e ni se tu lai mai la tu te fa o wina to e lauli di wina le fa le liunga le ia ma fa mo mo ia pe ni me to e sui ma to ai fa a wa te le telo isi upua a fora i le to se la mon tupu a fe upu ia o si le tono tu si le ia o lai ai mo me tu singa papa la ngi mala to tu si fo i sa ni o si a mani ni si la Britania ai luanga ngana an mena le wei tu si da tato ta se nga ngana ta o tele o no famo ma fo tu fu tato app fo lo nga ngana yes le se si la fia ta se sa le ya o le tato app le na le Samo Capital Radio app le nga ngana Samo e veni so le tu no fa fo mai e ma na ye lo tango tu lo telefonia ave se fa na we o la to tala ile nga ngana la tango fa le tu lunga ta por kala me ya fo linga o le app ye si le fia fo ile tu Pio fōringa i o le epa, pe e lanu moana wha pia. Nā, e tau ngana sa moa, e tūra e lau telefoni ia. E mawhaina sosone, nai eil wha leonga upu. O le tāua nā o wha mamafa, o koma li liu, mawanga umor ngangan. A wā tato ngana e whatata inga la a. O le upu leo le wha su. Pio le talawele le tusi, o pe telu na lulu, o Apollo na fasusu o le tua fatupu ale ai la ia fa mama fa no una e lua o le upo le fasusu o vela le tele le senga o le taula na o le fa su ia ma le tele o tatu upo le tau tele ni e le fa mama fa lunga o na sa o le fa le nga wa ale ia o le tau o ia o fa mama fa o koma lunga upo fa ta uma ile winga mono le upo o va ile ni se upo tono o le tusilia o le tele upu iau te le i whaalongo mua isi upu nei tuto. A le maa nei a fo i nei e tonu ma winga upu. Ia whaftai fo i whamalo i o le whawhenginga sunga ia Reverend vai au e te wati. O ia sa whaiwhau le kalesia me tisi. E pe o iana te ia le komisi i lea na ia whaia le tusi le ia whamalo mo lanto ngā luenga. O te loe o sa oi i le saunoanga. O mai lise ngā tupulanga whaili tusi le vanga lua. Ia matua tu e fia se la ua fio isi upu. Ia, moni le, ai si fia tu foi. O man fa fo mal dato tu no, o tusi le, o na o tusi tu sia foi le a. Ai o fo la le si anko le o le si tu li manu le a mai el tato apple ngana. O le wa mai lungo o le to mai fa ono po nei. Ai lungo penta fa ilang. O le lifa i el to tele fa now. A o le e
to tele e au te tai fai tau le tusi tele le e o fai mo me tusi foi le fa tono upo ngana Peritania le dictionary foi le o tele na fa ngai ta meti telefoni fa avea i po computers a fuala tato Apple ngana o tele foi so na i o na o ina vai ngai la uia va ai foi le i le tele upo i tono le tusi le ngalu na tele sa a fita i tunga male komisi le ai fone le sau le leo eo le tato web le leo ya moni leo ya e o mi sau le leo o mi sau le spelanga male fa ta uma fa mafa e fele le fa vai o le upu e mo mai ele upu le le si upu mai si upu e ta wala na nga lu fantasy la uie va ai o tato Apple nga na Samoa ma le tusi te le la le e te le atu le lau tele o isi upu ele o te tono le tato Apple ma na ia tele ngalo pa malo se sai ngalo nga tele malo fai te mi nei o e mai taua wa e le malo lo me ne ngalo nga tele ma tina ia malo o le te mi nei o le lo to titi uma o ile uma ai na o nei va ngai e fa uma foi le te mi o le me foi le o le no fanga foi le o fau ile a leo mo o nga fa leo le fau si ile me sa ele fa pui fere ta fa ngata ste mi tu ina tu tato telefon o le fale la na fa ya o nga foi le makole ninga malo le malo le la se e na mo umala fale le fa mo yo o tu ya o ke to po mo lo na ta mai me la iti le fa mo a pe o fa fo mo si mama fa fo mo fa ale fale ai ma nga luenga o te leo le fale o le mutua te leo nga luenga nai na ele mene sa ile luma la titi ma tu sol me sa ile fale ale to ese tu ai sai tu atu ta faingat a luma mai la e nai te va ai tu te va ai tu le fale te le ana ai e lo to a mantu leo mantu la ele na o mal na fausien me le ele na o mal malo sa mo o le ave nei ma center o kole ninga leo umol Pasifika la tu te fia o mai nei no inga la afa pe mai la fe tenga tonga po fiti ai a wina mai la to leo ia to lus furu ma to leo na ba tu so tanga pa anga manu tu na o mawol tu pen tanga wenga leo e mai ia o e mai ala ma no fotu ma we nei fo le ma o ngai nei tu ma la ele e malanga mai o po kala mele fo si lalo po kala me foi fa va malo Australia New Zealand e o mai ela ma fai a onga mai na e la tu te fai a o ngai nei so o me tua ma nei al te leo ia ti na e wa e o ane la le te mi foi le tato taringa malo io me o mai ala afsoso anima I mean fa mai mo ai tato malo foi le ele ati na e ma me le alu ia tu pe sa o atu ia mai nei o me o mai va ai me til foi i me le wa fa ma ite da to malo vena talo sanga toi e sa wa se de lo sa o ye va nga sa well to assist a o te unga la nu e te malanga mai tu fo e mo mo wina pa no mo ma wel va nga lo to tele wat o le sa la le ma le va le o e fa nga ai no mo me o la pisi la fo e fo le ma me fa la nga ina le o sone no me pa tu lo wa o le pa ta vale tu lo wa nga nga so le vali na la tau fai fa fonga fa le tolu fo e si tu malo a toa fai fa fonga fa le tolu fo e lu ia na pe e fele vole tu lo wa fele ta male pito pe ste fonga la a to e lunga la fala a si nu ia te pe i lo moenga e la to ta fa mo ai nga fo e mau lunga me tu me mau ta mau po e fele wa fa sa o le la le sua ino au tafa mo meo mali o tifana ai to lau fala uma foi le ka semana e tu foi o le matai mana ia lua i tu malo so fa tasi na le alu le anga mana fa le fia ma le muenga lo te fa tu ai no fo e lo tu li i fa so e lanu sama a vai ne pe o le lanu le hurricanes so le so o toi ma pa ta vale fa pe na lisi tu malo e la no mu pe o Canterbury mata no le mana fionga le li pulo fa so e man a ian fa mai to mi so man e tu lo mal sai na le hurricanes e fa Canterbury e fa tu ya na to e mai lo
Maria. Te loi. Oh yeah, the cruise. Ma to vai atu I fofuanga le tupu ma le masiofu. O na fofua e o mai New Zealand, Australia, o atu le Samoa, foringa mai. O misi ma to o le lau Australia ma Samoa. E o te lo Samoa le taulai ma fo yele vai wai. O le fono le fai Samoa. O le a tumu fo I tangata o te fai li poti. Mana tuala. A fai li poti winga Samoa. E le nau li poti o le fono. E to o te le foi lau fai li poti la tamilo I sa voi ma upolu e pu e mai. Fōringa mātanga o fio lau whanua Samoa, ma mea o mai Samoa. E ole a tupu te le whaalau loa. Ole popo lenga la ta se tia o le tū leo. Ole a e whao I fo ile le e tangata e se le watu I Samoa. E taunga tai pase se mo mātou tangata Samoa I nei ya. Ia, te loa fie I company wa lele wala. Tumu Samoa, yaso uma, vai so uma, masina uma le tausanga. Tasi le fa la ulo tele le la lo to isa moni ang topa. O te lotu foi le vaenga le sa noi. O le tele o te ta I o malo malato a au malanga o le fontanga nei. E malanga mai ala to la va lele. Oh, yes. Al ma fa falana o le faile me o le sa fa talo no ina talwai nei il kabinetta ma ua I le famtana. E o le ufa te le to elisi vaenga o le tanto malai va lele. E pakai te leo wa ane o wa alele ne a malo ne. I e whapena foi la o lea I e sa I el fofuanga. Ma so tanga foi le leo le ma America Samoa. E ono so soani mei lanto foi le le lanto malai wa alele. E whaatu wai nisi wa alele foi le pe a whapea e mana o mia. Moni. Ea o te loa e au ia o le tūlanga na I pasese. E te loa e ei malo e malanga me wha o ngaina ia wa alele nei. Ai te tau ai I malo nei, o I company wa alele nei, o na fua le tau mo nei ta e wai le usu fono. Umatanga wai te tau an identify tangata e usu fono wele. E lanto pasi ma me whapena e malanga mai e usu I o malo e usu. O malo e o ai le tau lan tusa ia tau o te tongi o pase se tau si la I company wa alele nei. Ia mai o le mele o ta pena ia o ia wa mantua foi la taringa malo le I le tupu man masio foi malanga mai nei. E o tangata e fie foi le ti I mo meo sofanua. Mantua tangata ia le o le la we no o te penanga si uso le o le sofanua le tu lo vai le mate e la alula e lua e alula le si Camila la mate langa mate hockey. Malata polo ve fofanga matu te hockey. La foi talonga hockey e fata vale polo ali. Isu. Le ai sapo. Tongi lunga sapo. E o sol. E me ta fai vola polo te o foi se. Se le la tata to pese. Nisio tau tua whala uloa. Ia na toi se e mai le tata por kalame le tai au. Le mate tal no tu ma le usu atase sa mai sa mol tata por kalame atal tai au. Tata no foi tāpenanga le tātou turu, taringa malo, ia ma taringa malo ia so uma, i le tō tele o tangata malanga atu isi o tātou turu. Usi mai whafonga le whawhiwhianga, mai le pese le tusi tala bad, lo whatua le pokalame nei paanga I mafuta mai, fishi, sumika, whawtai lava, e masifo ia soli se ufale, ia manuia fo le sunga kele mete, pesa amino, sunga saulo, manuia tele tai au Kevin Swalka, ia Nick Paula, ia lo whatu moeta sesa, wapea fo ia Mila Tutoa, ia Silulu Bolton, whaftai, Manu Amosa, ia Manu Teleina le yaso, whawhiwhianga le tai au le tua le ti whonga lamua. Matala noa manu le nganga nai o le tai au. O le la ua punitia po I puau. E sau malua wha susu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo I Samoa whai o na tai au. E amatanga o le aso whao popo o le o langa. E tae
matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Se ti tau pau le sua malie o le vine ula Papa ufonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina ile Samoa moni Tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Navalo ia i mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa fai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana E sila fia o ni usila o se tasi o tunu o le lalangi mawalunga le fai numero tangata ua maue le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia wha amanatu tupea o loo iei le polo kalame ni usila e sia ke le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi mo e ta iono se fuluanga i atu ili ta i fitu se fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame ilo i tō mālo po o lau nuu o na lafo i nā tulo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga pole ket e whai eile nei suenga mai whaatino i na lawai oe. I te tauno lau ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lawa polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu selau i valua wha tolulua. Awane ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapopole nai oe. O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewey. Lafo le matou ai ngai Samoa. A leo au laki e le S24 Ultra
mai le se il Digicel. Au au na whaonga le click X e la foila o tupe i le Digicel i Samoa. Ai o laki ai le sei, mawai la o iPhone 15 Pro Max. La fo nei losa top up, luas fulu tala pe silia tu fo i mai New Zealand ma Australia. Pe whaonga le click X e la fo ai sa tupe i Samoa, ma isi atu nu o le Pasifika. A waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki ale Digicel. Sekia Samoa Keputso Radio. Ona tua la tatu iei la foi inisio por kalame le soifua malano ina le fatao ina soifua malano ina. Mia tatu New Zealand. Lo mola vano e mawafua isi por kalame iei le mawisi nu ona langi. Ia pe fol tu il fulu ma isi mautu e sele la ua tu la valtanto ni tio. Ia mesi foi il fa la ulona. Ia ole ngase le a fia i tu tonu le nga autu lou lava le ngana. Ia na fa mamlama tu tato fa la uloa. Ta se sa ole sile me se sa mo ma isi nu ona langi. O pe yo isi nu ona langi e ol malo au tato e yei nu o mafio anga. E mawhaio na fsosoni fo il malo ia la tōtu la fono whale nu. Te mana tua aso iai. Na mato tala noa i wha asoa ia se o mato vo ia inga i nei. Tu la fono nu i aso ia. Wale o toi whaile teimi nei. Ol mena ol wha umumu. Ia. O so ia sa ual wha sisilanga mai le nu uvole le laua tulutu ai pi. Ia es o mene ia sa le o fumingi, sa le umi, sa le ava. Sa le wha umumu. Pe wala na tala noa ai. Ona o le sao tele o nu mafio anga i le malo. I le... Pe a fua iei ngā lue whatasi o nu mafio anga mele malo. Sa moa. Ta leia. Pe si via tu foi le e pe o I le wha vai mai ele le wha tu mawino le tu la fono le wha mawino se tu la fono foi le umia i malo ni au penga. O le so tanga lea ono sa moe whaalangalango tele ia le malo le tūlanga le ngata le whakirisiano ai o pule ngā li mwhai pule. Moni. O ia malu ai e ngā lue fantasi. Pe whai lal fon tanga nei. O le pini wha maulana o le fon tanga le la atari malo e tātou tunu. O le ua matu le tālo sanga foi le malo. Ta wala atu le malo foi lea. Mai le mutanga luenga leo a leo e tū mati lai le malo. E vatu le tau sanga le ui atu le maoto le parlemene e sui fai pule o le malo ale o i tu malo o mai o Samoa. Ia, moni. Samoa potu le. E te tu fatas mo le puipuina ia ma le talino malo le ala au o mai ia o ke topa. O i nā le fausi e tu langa le malu puipui o se tātou tunu. O wā e misi mai fo le peta alonga le tu la fono ale malo. E le la veki te tonu a fioanga. E maua le mo te teia i te tonu nu. E peila o vaenga ia le tā wai. Le so o tanga wha leanga nuu. Ia ma le tatou malo foi lele e ngā luwe whaatasi. Ea o le mela nā le la iei. Manto whai o asola sa ma malua meni o sa. E bio whai ngā loto fia fioanga. Moni. E a le tā le longo tatu whaalunga ua hili le foi lele nā aso. Fai leo leonga, me va pena. Wa matanta mo watu la titi. Ai o pule ngai te tonu whaasalanga. Ai mesa meo whaasalanga foi te tonu nuk ma fio. Lai tu mau i pule ngā foi lea matai fio te tasi. O le tūlanga la nai le lei ai ia Samoa. E ese mai isi atu nu. Ona o le ngā lue whaatasi leanga nuu lea male tātou mano. E tūlanga i o e manpuipui ai. Tola le tele o isi soli ngā tūla fono i e te peo fuala o whasai. O nuu mafio angala e ripotia mai. O nuu mafio angala e toi ma mōria mai tolo matanga. E ala i ona te ilmatanga luenga maa lato i loa mei i tupu tonu. Atu watu sea. Ia le vaenga malu le malo na toi whapena re. Tūlanga le ia Samoa. Tāua te lan mene wa e la ngā mai tūfue. E se siu tātou tunu mai se tunu. Lea lai ona. Mantua fwe lau whaongai nei malo o lau malos. Whato a mawhaia ina ua seini le a ao o le ao malo. E seini lona ao le ao malo. Ia whato a whaatanga na. Tā ngofi a leo loi i la ao malos whele. E a loi e peila o whaite te ingo lako o se whainga po radio mo whanau whasaina. A umu whewoma.
e ia le vaenga whaptoa la tau na e lau te tango fia ia la umano si e le ole uma. E le o la vaenga uma. Ia. Sa lewa malanga lau ta alo, lau ta pena lau ta alo a Samoa malanga mo falani ta alo le Olympic. Pe folinga mai ele ise solo whapitona whaia whamawai lau ta alo, ta se sa. Ia, o te lona si o tutungi ma tu whale malanga ia. Ele te leo sui o tātou malo le fo malanga le fiong te mai tai pari mia. O te leo ma o te le tūlanga le wai pisa masani na whaia wahenga ia. Solo tātou au tā alo. Ele to te le tātou au tā alo e iwa tā alonga ia wa. O se te mua le wa. O se te mua le tu fwe wa o i tātou au tā alo. E sao atu i lunga o le Olimpika. I le iwa. Iwa tā alonga e awai e. Iwa tā alonga. Sa tu atu ye malak ta lo ngai mai e lo fia le fa se ele isa le faina anton le se te mil ta lo ngai na tele pa faina fa se e ai no mele I ma to ni wata alo le isa o to na ma lu ma to le ta alo le isa tu fu ai sa fa sa ina por isa le fa se le isa fa sa ina ia ai o se tu langa le fu le a misela o tono pelonge ia moni o le la vel vaenga e to vele le fu le sulu e fa mu e to ama nei mo lunga le tu langa wa mana i ta longa lo langi sa mo na faile mata longa ta se na faile mata longa ma le te malanga o le au i le po tolu va sta wai na o fa ya tu la i le sunga te malanga a vai nei a tonga taimi le o le opening ceremony por talanga o talanga o Olympic. E pi fa la uloa e tonga le taimi le. E me le fa la uloa e sa mo le taimi le wai. Fia se la 1 miliona mata la mata tu TV ma. E ini tau popo ini e i songa miti o ne. E vo le sa vali au tafa o pelonge ma. Fa ini te unga fa sa mo. Ia la ufa mel te mala. Sole. O mana ia te le na fufuanga le la ma fa wil committee. Le la taria wala sfalile le vaso le sa wile talanga o talonga pe ye ila ni me fa pe na fai mai ai ia sa fa ma ite atu el tato poka la mene New Zealand no ia mana wa mantua e sa vali le songa miti ia po ole tamaita e ye le malu e tasiale lo pe o isi na me fa la wi lo ai sa mo na me sina ia fa la ngu e lo ya sa mo ya tu i fa ya mane tele nei me ya sa valil tau bo vuile ya watu male tau male mane ya vuile ala fa songa imiti o se fa la lo siriana na lo ya sa mo so se tu mano lolang awala ma fa fanna o fa sa songa imiti ya mala ula fala sulu siapo ya ma tu foi ta longa ye o le tonga na e pe tolu e Olimpika so e so isuian ta longa tau vai e pa wala le taimi lo ta langa lo Olimpika mal fa unga ila to ta ele fanu ya ai le mas ta longa foi le manuia wan tam fai ya ala champini fa la wilonga yo ye fa la wilonga ai mana ya o tu la ta se me tu foi le ese mene ta to tu no le taimi o te li lo ye a tu no foi ese taimi te tala foi se ava no na foi le e fa so finanga le foi pe a fa pe tala feu o le la o meni tani nga ma lo ta to langa lo te no tali ma wa tu ne se ta to tu voi men sa ta a inga ne a ne ta langa te mine se wa sui e la vai la u ya le vai e le tu e sea ia na yo ta to tangata ia o sum tu fa fino ta ma foi e lo fa ya la to o le foi tele o tele te me e ave le fe so swani e fe so swani e la to wal ngal venga le tanto e le tu ai fa cristiano ia ta to lo fa wa se au pito ti tio yesu wana ali ai la le si mele o le una e to sa mo tu no ve vai fo vai ngale fa to anga fo le ina ia mausa mo au ne ta o le mausa mo tu la to mafa me fa pena o le vota to mai mo mo ina le file mo sa mo a mo wale a boka i o le a fene o le isi ia fai pula me pe a fai misiluki le ona fi o le ulu ma le miti o le ulu tunu ma le pepe ona fi Ale wa fi mari mel to telo tato tangata voi
e aisi solo le ala telefoni le o isi la au aisi o isi la ila toi e fai le mele e tu ro ta vale poloka le ala telefoni sa va vali mai e na ita vale o no ma fo fa pe talusia ai baba ai foi e vai no pui le e me ane o tu ta vale nei i mori po ai pipi e tu ma i ma lo i e se o le ase hata o sa mo e watu ile e mo ia laiva ai e tele e le fatus tu salia sa mo e mele tu pui fafo e le fatus tu salia sa mo e le mativa i e foi vai nga mau lano lava tu la mai ia ila tu nei sa mo e le ai ma se mea ngase ai o le tu tele na lo fo nei na le isi ai le mama ia ai le al telefone la tu nei wa fa le ngai na ia ma fo le mo e tu lang fo le mai fo la o fa sai ia so le wa so fa pe ale foi la tau mo fai tu so ni mo la to le no fa le i mo e ko sena na foi e el tato mo tanga sengase le foi e va ngai fe so ni la to e le tau singo la to nei vai la mo fa la o so ni la to sengase wo ai le mi ai so la se mai e so la se mai e le pela lo so ia e tuale sta si utamari foi longo tanto tu lo so ma tua i ma losia e tuale me la ye no foi la vai o utan e tuale tadia mai a watu nei ko sena a tu ia ni so vema e asingo o e tuale tadia mai o so e tuale tadia mai fai mai le la un fafta isite tua i ma losia e tuale me au le lei to e tino le lei le uso ia e tuale temine alela to tele nei ele fi ai mai mana o fi lo la ai malo lo si tu fu io te dico e ono pispiciele to sa mana io sa mo fu li te ringa malo ele vai mai tai fu le sto so di mene fai lo ati na te tele fa mangal me vola tu nu pa se finanga fu le la o ia mena tu no ale ele mo fai tato fai a o na to e fi na ia tu nei me so ne tu ai nei vai fa pena foi le ale to telo ta e foi la ia tante malanga mai nai e tu me fa fe mai na New Zealand e mai o sa o so ni ala tu e ave selen ana na o man tu atu selen e tai pela le si o lo telo to tono le supermarket a Frankie na tu atu selen ni fa foi le lumole si ma foi le wala le aya e lunga Frankie Mall le fasare mal market nan tu fa mai lo malanta lai isi vaenga mai mo mo wala ka wala o kapa la alo ilum la lo tua me skalang mu ya lang ol pepa mu skalang mu la po ya me skating sing yang pensi to sa la lo sa ya le mela le te fa ya te voi le mela tu ai el se le ni o masa ne ala se pe ata tu se mo se me vole mo capis e ti alle tu capis e so lo le fatta so io che pala ai io le mela na mo e se ngala na ya te le ro pala so e fina ngala ole nei fo ile u fa fonga tu le tunu wa pe wa va ngai e fa tu so ni mo te fa longo tu ma pu fonga le lo nei tato ma tu o ina le fe fo no fonga le nai si senga le o mo le no fonga le si senga le nai vai te le si senga le i dei tambiti wi sa waina o io le victim support ya le wo le ko sena le mo le nai wo ave ila tona ya no winga nga fa la tonga e fa lo no mai so Fia fai ni so ni na na wo yai mana yete. Ia sa ta so se nu on langi tanga ai si matanga. Ai fu ya za mo ile o se mativa na me pe fu isi nu initia manu u ia. Ia ai sa te lo foi la si le ta to malo ina ia avele leila to ia fale ia tau sia le ia se mai alfono. Ia to mai foi le talal tu ai pia e vai. Ia wai le sula fono ta fiela do peta te la tua pe e o se mantola ele se tulanga leina na me a fatto e ma nei e tau wai fai fio le soi fanga tu foi la falai al pancake le fai il hotel pancake ma tamo foi ta ai e mo ai mo vol se le on me vidi terlina tu lo o punta ele e o me e o fatto ala mo se le
ia al fer wa ila la ma lo si de le ia ai fa la lango e mo mal file mo ia sa e de ngate le su la le a se tu la le man ia fo le il va vai fo le ma lo tanga to mai fa fo ai sa ia alo ta sa ia alo ia tani ngo ma lo wa le fo ini se ma lo ia tani le to ma o masina ni o va so le fie se o malanga na la tali o se la mon tupu o no se la mon o se la mon tupu le o le reunion ale ainga Strickland. O so. E whaia mai Samoa. To telo e la toia mai Rarotonga. Australia, New Zealand, mai si vai ngol lolang. E to telo e la toia Rarotonga. E wha mautula i le tan malo fo i le lepo i le St. Teresa. I le awaa. A wha mautula i o le si la nā tupe tele. Al tato tunu ora maua. Le au malanga tele le malanga mai a. O te miane o toi whailo mataanga fo i wai e mato una ia o e ta e le piula o ngai o ilano manu. E o i mataanga vai tō sua ia bawai tupe whale whaataulo mame. O te milane le o tau no whai atu le si vaenga lea no atu tinare whaila tō whaatau i e lumole. Le whaatau i e le fo i lumole e plasa at whai. E iai le malanga leo mai ono se lau mon tupu tangata. Leo mai lau Strickland family. Ta ngofi e whele le tusingo. Marini i. E tusi e lunga le ngoa. Ia naan whaala la to Strickland Brothers. Ia polis. Ia olo anga i teile whale whele le shipping whele. Whala uno company. Whala uno anga le company e le tauri. Tesa, ia nana pisi manuia whai ngol vai aso. Tato le tano le vas fo ia manuia fo ia utani ngā mālo la e alo tu iai. Ia, whaptaitele whapena whale tātou. Tanu mon whai ngol vai aso, whaptaitele tu fwe whasoi fwe ia. So i fo mo nei teimi, ia usamel whafonga i tātou tala mai Samoa. Tau whatano whātulu tātou tanu le whai ungol nei vai aso, au leisi le nei wha o poponga o tala whau mai Samoa. E se mai intia lo whaapa anga ma le soi whamaloloina Samoa, e whesoa swania e le whaia leo tautonga mō ngase ngase le mwhaiuntong whitia i Samoa. Ai olo iei fo le sotanga po le whainga pa anga ma le malo fiti, e lalo lana po le kalame whesoa swani wa ta ua le Charitable Trust. Le wanga vaai ni whana wite tonu, e maua le ngase ngase le whatua a winatu iei, e whaatino ai o lātu tō whitinga. O le pokalame o Whesoswania Charitable Trust, wa lewa ona iei, ai o lea whatu a whaatasi pe a wai iei Samoa. Wa whiura o whinga luenga i whaaso tai le ainga o le tasi o tamaititi, e toa wha iei lātu wa whaamania ina i awa noa mō tōng whitinga i fiti, wa le o tari mai no lātu ainga. O le malo Samoa ma New Zealand o lo lātu whaatu pe na uman whinga malanga nei ai lātu e tolu, o mātua e malanga whaatasi, o le no whanga e whaamautua i fiti, pa te sei ma se lene, mo nisi vanga lātu te mo mi a o iei te tono le atu no. O lo iei le fua whanga se fua malo loina ma lātu fo i mo i mitinga, le na sau no le fionga le minista i a wā lasi roa pitu whanua tā fitu sele, o le whanau naunga le malo ina ia mawhai le lumanai, o na whaatino ta o tonga nei mau whanau i Samoa nei. Ai o le temi nei, o lo whaawo peo na whaatino Whesoswania le malo, e awina atu ei whanau mo ta o tonga i New Zealand, mai o lo sila fo il matanga ruenga, o le wheo ia tunu e lua, e whaamama a venga lona tau, mono tātou bahalo. O le reporti la tamai ale soi fōmalo loina i wha i pisi te tono lea tuno, wa whaamawinai, o loo iai lavo tātou tangata au tōwa atu i mau tangase ngase lea tuno, o loo a awhia lava le tenki fiva, mo le fiva pōna aivi, e ui ina ua wha ai titia le foi numera, ma fe momo wa le foi numera e pei o le vaiaso le nei e na o le se fulma le lua, a le vaiaso te nei e se fulma le tolu. E o foi i le fulu, wai titi i lanto wa a fie le nei masina, mai o lo fautu e na pea e le soi fua malolo ina le tātou tino. Ia tu maula vai pui ngai masani ai lo tātou tino, ma awa le tu mamai ne fina ngalo le titi o foi numero i lanto e pesia. Ne iandia e mai foi se isi wha mai e ese atu, e ono ma o mawai soi fua,
pe a o whaatasi ma le fulu. E lua se fulu miliona tārale se le na whaaluina le malo le tūsangan te nei, e le whaatu pe no ngā se na awinatu i tōng whitinga i atunu o i whafo, and whailoi le fionga le minister so i fō malo loina, o se tasi o luita o lo whea ngai ma le neiv sos wani le malo, ona o le whale mai o le Apollo i intia e tau ngō fie, peitai, e tō tele o ngā se lātou te le fie malanga i intia. O lewa toi taliu mai i le atunuu le whaaurulunga le mtanga duenga soi fua malo loina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ma le tō lima o tātou ngā se nao lātou malanga i ave mō tau tonga i le whale mai o le Apollo i intia, e se ngā se na malanga ai mō tong fitinga, e au fiaide ngā se o le fatu o le tiuma whaapea fo i maisi, mai ua tali fo i le atua e lātou tāna sanga, ina ua toi taliu mai manmanuia. Mai ua ta pena fo i le soifua maloloina, e saini se whea ngai ngā Malaysi fo i whale mai intia lava o le 4 test, le fo i o lo mawhai o na whaatino i te o tonga pei o le whale mai o le Apollo, ma e tau ngōwhia fo i, a le whanau te inga lava o le whionga le minister ma le malo, ia mawhai i se teimi vave i le lumanai, o na whaatino lava ia tau tonga i to tonu lava o Samoa. Ua whamaunia mai e le whionga le komisino mtanga ruenga o leo, a ua paaulongo i Tino Filipo, o loo tā pena whaavai o tula whono whaaloto i whale mtanga ruenga, e lima teite ina i se fuawhanga mtanga ruenga na whaavai mai i le lua fe lua se funma le lua, e whaatino aisu enga i malu umo le malo, e masalo mia o loa afia i whala au whaasaina. O le masino se tema le ua whaamaunia mai o wapa au, o le a amata i loa o na whaatino enga nei, na afua mai enga na amata le tausanga lua fe lua se funma le lua, le na masalo mia ai malu le malo e to a lua se fulu, ai e na o le to tolu na tui na tui enga whaaloto i whale le mtanga ruenga, i la tauia na iei mau o loo masalo mia. Ai ose tu alalo me le komisina mol mamalo le atunuu, e na ia fesoa swani maanga le lei, e ngā ruenga fita a malu o le malo. O tala fowia mo le whaai ungo le neiva yaso, manuia tele le tātou tunuu, whasoi fuia. E toi whātalo whātole whapopongo tala fō mo le nei waenga o le tai ao. E mawhai e fō mai whale a inga po GPs, o na whaatulanga a lātou lawa tutongi po pili mo ngase i New Zealand, na tuina mai se whamani nonga i lungo le TV tasi, whaatatau i pili ese tutongi e tangata pe a asia tui fō mai. E ui e anga waata mai tila loi fōle ta isifulu whātau sanga, moso e suenga whaale soifua maloloina e au noa mase tutongi, ma o loo pa ufo ele wa aingo le fō mai, mo i lātou e whaonga ina Community Services Card. Peitai, i te lele ese ngā o pili e tutongi i GPs, i pitonu ese tutono New Zealand. I le au ilinga o le mata upu, e whaamatalaina whaapea, e whaatupe ele malo GPs, i lalo se polokalame o ta ua o le capitation, i lalo lea polokalame, e mawai e fō mai tupe mo tangata taito atasi, ua resitalaina ia i lato i tau sanga taitasi. A e le tutongi ai taimi e asia tuai mo se fisosoani, pe a ngase. E le o ngase uma e whaatupeina mo le au whainga tutusa i lalo le nei whainga. O tūlanga i le whaatupenga e ese, e whaatatau i vaenga e pei o le matua o le soifua, ma le itu pāwa li i matamaitai, pei ona whaalia e Dr. Angus Chambers, o le taitai fono o le Associo GPs i Aotearoa. Aiu i lea o le neipol kalame o le whaatupenga o au nanga mo fōma i whaale ainga, e whaavai i lunga o whaamaumaunga, mai le sili e le luas fulutau sanga taluai. O whainga maasani mana o mia o na fuafua e fōmai, pe fiatu pe lātou te mo o mia e tutongi i tangata taito atasi. E tutongi ai tau ma whaatu mawina i a lātou pisinisi. O le tai ala lea na tuina mai e le matanga luenga o le soifua maloloina. E whautua i nai le mawalunga o pasene e mawhai e fōmai o na si i lunga
o lātou pili tausanga taitasi e whaatatau i le tau o le soifuanga i lea taimi ma lea taimi whaapea i tangata whaingaluenga ma isi tupe whaahalu. E fitu tesi ma le fitu ono pasene le tau na whaatanga le siitanga i le tausanga nei. E mawhaia fo mai ona filifili e whaupopo a lātou pili e sili atu na ilo le malilienga na iai ma le matanga luenga. Ai tāpā ina whaamaumaunga ma whaamatalanga e le matanga luenga pe a whaia i loilonga. O le malosi o maketi whaavau malo, ua fesoso ani tele isi i tanga i Kiwi Saver a tangata New Zealand, ma pūlea pā leni o tupe i masina taluai, ewi ina whaale tonu le tamau a inga o le atunuu. I le vau Januari mamati, na si iti ai a se tale Kiwi Saver, e tusa ma le fitu tesi ma le valu piliona tā la. I lea vai taimi, e lua tesi ma le 5 piliona tā la, sao o tangata i a lato Kiwi Saver. 4 piliona tālana talaina a wale whaatau ngō whale mua. O le isi tasi piliona tāla na tala itua e tangata ua malololi taia. O lona winga e tusa ma le 80% o le siitanga e mai i maketi whaavau malo. Na tā ue Dean Anderson o le na whaavaina au aunanga a le Kiwi Saver o le Colonel. Sa solonga le lei maketi tau tupe ma sa mautu tupe maua mai a se tatu mau. Na matawina e le Stats New Zealand na whaatinonga a se taipe o le Kiwi Saver, ma pūlea tupe i ana whaamaumaunga la tamai o le tamau ainga, le ana whaali ai le siitia o le 10% o iai tu ainga a seta, mo ainga i New Zealand i le tausanga e o mai a mati. Ua whaalawi loa le minista o le soifua malolo ino le mafaufau Matt Ducey, e 5 matanga luenga o whaalawelawe whaafua sei whale mai po o EDs, o le a whaataitai ai ni au nanga whesosoani malangolango, i e ai a fianga o le soifua malolo ino le mafaufau, ma a fia i le mawhai o na tuua fuala au whaasaina ma le aisa, o le apolo kalame whaamoemoe e whesosoani ai i tupulanga talavou, e sulu whai atu i le ED, e tuina atu i ai le langolango wha le soifua malolo ino le mafaufau, ma wha a wheso o tai isi au nanga le malo, o lo whesosoani i mawhatianga mo tupulanga talavou, e amata mai a se tema, o le a whaangasolo ai whaataita inga i whale mai i Aukilani, Meromoa, Waikato, Wellington e Makalai Estete. O le a whaangasolo i isi whale mai e tolu i le tausanga fou, ma o se suinga la ititi mai le fuafuanga na whaataatia mai, sa talano i nai le taifao whale mai i le tausanga. E le vao le tolu se lau afe ma le 5 se lau afe tala i le whale mai, le tupe whaatupe ai e le te whaatuora le apolo kalame, pei ona whaalawiloa mai e Ducey i le masino mati. Ua iai se atunga lunga i le sosaiete mo le kānesa, e winga i polo kalame ma le whaalawiloanga o fuala au fou mo le kānesa. O matina whaasilasila mai ai e le malo, o le ama o se whaupoponga e tusa ma le ono se lau ma le 4 miliona tāla, ua whaamatu mai mo le whaamak, e whaatupe ai vaila au fou e 5 lua, e au fia i le 10 o fuala au o le kānesa, na fola i le taimi o le pālota. Ma e tusa ma le se lau 7 afe tangata o le a whaamanu i nai i le tausanga mua, pei ona whaalia le whaamak. O le a amata maua i a o ke topa po o Novema. O lo opopole le whaatono le Societe Dr. Kate Gregory. Ona o le lava o onga mo fo mai, ma le au whaingaluenga le soifua maloloina, e whaataunu uina ia fuafuanga, ma ia sao le fuala au e awina atu i tangata e maua i le kānesa. O lo o mo o mia le leo o onga o fo mai, i le whaonganga o fuala au fo, pei ona tā ua e Gregory. O lo la pataia e university se i unga e o iai, pe a leto e whaafauina i le malo se whesosoani tautupe e whaatasi o na maua. O university tu tono le atunuu, o lo whea ngaimalo i tau o tūlanga i pāketi, ma le afa o university e valu, o lo whaamoemoe e lusi le whaitau miliona tā la. Na tā ua i le polesili o University New Zealand Chris Whelan, i le teo New Zealand, o le asili atu le leanga o le tūlanga e o iai, pe a le whaamautu mai i le talo le tupe o le tau sanga fou, se si itanga whaupopo e whapasene, e whesosoani mo le resitalaina o tamaiti e whaulu atu, mo le sueina o tusima whailonga maua lulunga, mo na o le lua whelua whama le lua whelua 5. Na sili atu i le 5% le si itanga i tutongi e whesosoani i le lua whelua wha, ma e tusa ma le se lau lua 10 miliona tā lalo na tau. O le talo le tupele malo le tausanga nei, na si iti ai i le lua tesima le 5%, whesosoani tau tupe, mo le lua whelua 5.
Ua atoa le tausanga talo na leiloa le tamaitai whaatau whale I kalai stete I a Yang Fei Bao. Maolo o tu mau pea le whaanau ta inga I leo e tausa I lia. O Yang Fei Bao whaasfulu whaatausanga le matua na wa aia munumuli le aso se fulu iwo Iulai le tausanga taluai I se whale I Trevor Street I Hornby. Le analisina o se whale whaatau na te ena le ali I matolu tausanga le matua ia Ting Jun Kao. Ona molianga o le ave tangata whaamalo si ma le whasioti tangata I le masino se tema. Ma o le ato tu la ilu ma le whaamasinonga ia o ke topa o le tausanga nei. O se liki le whaalo le whale o Rebecca OP na whaia I aisenga luenga I neipia a ia mawai se tusi na tusia I le luafe ma le fitu e se tamaititi se fulu tausanga le matua sa nofo mua I le whale. Na ta ua OP sa ia ilona popolenga ina ua ia maua le tusi sa ia iona masalonga o se tusi e taawatua ia te ia se tino maliu o I tutonu o le whale. Peitai o se tusi na tusia e le tamaititi se fulu tausanga le matua e ingoa ia Fergus mai le luafe ma le fitu. Inisio upungo le tusina ia whaailo na ingoa o lona tina ia Rosemary, ma le tina o lona tina ia Pauline, sa no nofo mua I le whale. Ma ia whaamatalaina le lanu ma falling o le whale, I le taimina no nofo ai malona a inga. E se furufitu tausanga o nofo ia e opi le whale, ai whato aia maua le tusi. Ma sa talosanga ina e Fergus, pe mawhaiona ia tusi a sana lava tusi, ma toe tui lalo le fola o le whale, mo isi tangata fau e o mai le whale, pe a fuafua e na te tuua lea nofoanga, na maua le na tusi le tusi o Fergus Hayward, ua atoa le luas fuluvalu o na tausanga, ma ua fuafua e feilo ai atu ia OP I se taimila tamai. E siliama le 5% tangata ua whaaititia benefiti, pe ona whaalawi loa I whaamaumaunga la tamai. E te lele awhianga I tangata e maua benefiti, mai I fesuia inga mafuafuanga ale malo, mai le kuata o le tausanga e o mai a Iuni, e siliama le 5% tangata na whaaititia pena iai suinga I a lato benefiti. I whaamaumaunga la tamai ale matanga luenga o atina inga o anga feso o tai mamanuia lautele, o lo whaali ai, e tolu se lau valus fuluafe valu se lau valuiva tangata na maua whaamanuianga autu o isi tu a inga I le whaai ungo Iuni, si itia I le valu te sima le tolu pasene, po o le lua se fuluiva afe se lau tolu sfulu tangata, whaatusa ia Iuni o le lua afe lua tolu. Mai I le afuai numera, e se lau se fulu tolu afe iwa se lau tolu tasi, na maua ina le job seeker support, po o le benefitia o sa ilinga luenga, si itia le se fulu whaate sima le valu pasene, I lea tausanga ma lea tausanga. O Northland sa silio na to atele le whaitau a whae o tangata e maua le benefiti sa ilinga luenga e tusa ma le se fulu te sima le 5% pe a whaatusa I isi pitonu o New Zealand. Na walo I ele matanga luenga o tupe, o le asi itia pea le numero o tangata e talosanga mo benefiti, talua na vaea le to atele, ma le whaasfuru fitu wafe o tangata ua le aininga luenga, talua na tula I mai le whainga malo fou. E se fulu wafe tolu se lauva luiva benefiti na whaititia I le kuata e o mai a Iuni, si itia le tolu afe ono se lau tolu se fulu, pe tusa le ma le 5 tolu te sima le fitu pasene, whaatusa I le masino Iuni I le tausanga taluai. I alonga, e tusa ma le 5 afe leo o le apuipuia le tatalaina aloa ia o alonga o Olimpika I pale, I le aso 21 Iulai, ma le silia ma le se lau o peristene ma taitai o malo o le awa iai. E le o iai se suinga I fuafuanga ma polo kalame, talona mai a le o sofa inga I le whai ungo le vaiaso I a Donald Trump. O le sau ninga o le a whaia mo le taimi mua I whafon malai alo, ma o le a o fia I le tusa ma le valu se fulo waa, o le a whaafeiloa ia tangata alo whaavao malo, pe tusa o le 1 kilomita mai le awala I le vaitafe o Seine, anga I le Eiffel Tower, o tangata ta alo ma le au whaafiafia o le a fola watu I tua o nisi o whailonga mata ina, ma tau ai wharani, whaatasi ai ma le silia I le tolu se lau wafi o tangata matamata, bei o na lipotia. E se fulutasi fesuia inga le whaia o ngā Olopeleki Scott Robertson, ua whaia I lana au lia e sa au ni taa alo ma le au awhiti I le aso atai au I San Diego. E to aono ali I fou o le ata alo mo le au ale Olopeleki mo le taimi mua, o le au pe ona whaalawilo mai ana nafi, ua iai tamaiti Williams numeratasi, lua a safo au mua, tolu Fletcher Newell, wha Scott Barrett o le kapiteni, 5 tupova I, ono Luke Jacobson, Ethan Blackadder numera fitu,
valu Arisa Vea o leisi sui kapiteni, Eva Cortez Ratima, Sefulu Damian McKinsey, Sefulu Tasi Caleb Clark, Sefulu Lua Anton Lynette Brown, Billy Proctor numero Sefulu Tolu, Xavier Reese Sefulu Fa, Maboden Barrett numero Sefulu Lima, o la ufa leo wayai George Bell, Ethan D. Cruz, Basilio Tosi, Sam Derry, Wallace Titi, Noah Hotham, Jody Barrett, Mae Monina Rawa, Talafoia maile si fofonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Malo whaftai whafonga le tunu i tātou fau sifuru lua le isteimi o tātou talfau. Na ua whaeloa toe ana le lisi o le tātou au o le olpeneki tālonga i le aswa tae ao. Le afa le lua le taimi o le tālonga. Taimi ni usila sau fo le Sky TV. Afa o le tolu le taimi Samoa. Ia mo le tātou ainga i Samoa. E fo le tālonga le va Australia ma le au mano si Georgia i whaia le po le stonai. Ia o nā nei le tālo le au le Wales ma le au le Reds. Ia siaki e lungo le Sky TV taimi o tālonga nei. Ia to amata foi leo le liki le tālo ia le Warriors ma le Raiders i le fia nā nei le sefulu. Le sinau tālonga o le wha iungo le vai aso. E mai alo le vaso ne ona tapena alo le au ia le tūlangi le saute le i tātou. Ia ua le Rugby Championship le fi Argentina, Afrika, New Zealand ma Australia. Ia le ngatai lea. O le Olimpeka le tatala i le vai aso lea. Ia matua matautia fo ni tālonga o le asfarili le vai aso fo le la tatala i lo le Olimpeka. Ia ua mai moanga al tātou tunu. Ia malalangi atoa. Tātou sia vo i tamwhainga sia tātou au ia maua sa tātou pine. A pini apa mea, se lau pasene, siliva, tolu se lau pasene, aya aurorola, ia o miliona pasene, ia tal sia le tatu au alo, e iwa ta alonga i tau vai sa moa. E ia ile tala na o fai tau ai le aso nafi, le fon sau tala fau le TV ni usila. O le tama loi le loi kala i stete o nona suafa, o John Truman, o maliu la stamano lea. O lona ingoa fo i lea tau wala au po se nickname na wha ingoa i lalo. Ingoa i a Radio Ron. A ila se si kala estete o whalongo longo malei, taimi na te iloa le tamano lea. Ma nei whelo vili mai taimi le aso wha matala mai. E whapea o tamano lea o lana maasani e whialua i o whialu i tonu le taulanga o no whawhatau. E alua maavela na lei tio fie e tu unon taringa i whalongo longo ai. Mena e ta'u o le ta'u le Radio Ron, ia po le Radio Man, ia ua maliu la stamanoa, ia i le aso na nafi pe ona whaalia i siona ainga. No mawhawhaua lea i Samoa vo, e i tangata tu lou lava, awana i aveseina, se sila utala a, whaalongo i aso i o te iso voi. A ave ato tala stina leo Evelina, ia pia. Ato sa uta vai i stina, so ia saoa, e o voi la stama leo e tuale le nta ua nei. E le fa pela o si tamale e yaina ia afianga i titi o na mawhau. Ai pe o le tangata e fia telefelu i malana le tio. I la lora kala estete. E au e pe iwa i longa i alea tangata i tonu o kala estete. O te leo te mawhau i porirua pe i tangata i longa i fo. E le tangata le felua i le wila vilivai nei porirua. E lea i tua o lana wila vilivai. Le fua le vaenga fo i le langolango pop mali. Ia e peise icon. Po se tangata fo ngale longa i fo i le anu. Ia e tele na pasi melta malo na i lumo le ofisa nei mana na wila vilivai. Ia umi e runga le ata le paipa na pi e le fua o. O tali tonunga na tali tonu ia pop mali. Ia olona ofu, olona pulo we fa pena. A e vaila i nei polilua. Ia ngai mana tua leo la utala le featu. E ele sta maloa e mana tua ia ele nu neo polidua le ta maloa na e koleni ana ia so uma. Fsili fo ile vanga le ana la iti le teimina fast food tau sanga taluai, tol su tau sanga taluai. O le ta maloa na e ta mo e a ia i polidua, u tamo mo e toi malana whanau. A lela tu fasili tangata, wale o toi va aia le teimina i sta maloa na, te le lopo o mai, po malanga, ia po o maliu fo. A mo o toi kala estete, ia le tamalo swa fa ia John Truman po Radio Ron ia o maliu nai mana tua le tua ai nai kala estete
O le whawhiwhianga me le sunga ia whiu se mo le tufunga, whatawa ina o le tanga le Samoa. Tātou telefona whonga ina atu e ana whaasolo le tālu sifururua me le sunga ta se Salem Sam. Ia pēr tālu sifururua i le uri le so. Tālu whalawa, oi, ai re watu la tātou pese. Whaftai atu lawa nei tātou o ie mafuta mai. Whawhawina tani elu o lo whatai atu po kalame, Rachel. Pe fo iwa lele mati, si Lulu Polton. Ia me se fo Yvonne, mai masalo lawa i Samoan, malanga Yvonne. Lo whatu i ali o ainga leo. Whaftai tele lava le mafuta mai, sungane mia, malo mia. Ia lo whatu manuia le aso. Leuta tusi. Manuia fo le tau ia mafoe. Ana Molly, whape fo le uso ia whalilua le tupo. Ia hale Tomasi, ia lo whatu manuia le neitai au. Sunga ia tu spepa, tu mafono po. Ia Ellen Solmona. Lo whatele atu ia tole foa poka. Ia whape fo isila wa yusu. Au o manu taitu ave. Ia o pele wena Paulo. Mahalo ese moe. Ia lo whatu poka la me whaftai tele. Ia le pese nei. Ma le sunga ia fiu se mo le tufunga whataua le tātou ngana Samoa. Malatanga nu fa pe ai fanua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. Moso o i sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o i le oti ta la la afio o e ai alu ita tu ye o vai no tama to fa ina soifua nanga alif sili le sasana i tu e fa o samoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sumalete ine tausa Fatalo fatul nei tai au ya te uta umalawa lo mfai ona mau mai tau tua masanya si ufonga la mua ta lofa lava o le taimile nei o tala la walunga alwa yaso pe on tal noa toa mele fionga leli pule afum sanga te al moresi fa lau telefo inisium ta upu sa la walunga nei va yaso ia ma fa ilo atu fo ini vaenga wa yelinga alwenga al tau tua
Ale si ufonga o le laumua. Talo fa malo sai fola fionga msanga. Talo fa foi Savelina fa talo fa tupa e morunga la fa fonga si ufonga la mo ni tai au. Malo lava le sai fo mau malangi mama. Malo lava ia. Tato fianga i pe mal malulu. Ai pe o mana ia mal nei tau ele o malulu tel. O no pole a fo i mai ne o mto i malulu a le fi o lolo. Mana ia ana fi fo se vali na umul nga luenga ia la fi o lolo fo ale paka ele o malulu tel. Malo lava ia. E nei vainga tau o tato nga luenga fi fa ilo msanga mani sin tau. Atonu o le tatano fo inisio vainga tupu so fuanga ne vai taimi o le asolulu le vaso ne isa o awae to ile afo ile loto le ole afo stasi fo i to ole e tato ua i ne vai taimi so fuanga le songa ia Sio Vito pau ia ole tua ala i o stasi fo isa ta alo le ol peliki o Victor Vito e o fate ia fo i fa peata i to lai sa mo o te o tala o leo i nei o madiu leo sole al tangata e to tele ai ele i silo fia fo i tono la mo nei ia so i fo i nga luenga sa fia nga i tono boli toni ia ole te malo malamba le ia sio wai o ia listanga tana tawana o te la to ki kitile out ki kitile skopa na vai ia wa ta alo e manisi fo i ia nei wale no walu ta alo le au matu ta alfatasi o ia sa wo sili ma foi ponga asa MC vo la foi ponga ia pe nai te yere pitanga na malam fo i sius ia pita ia wa wala awale to ia o fainga le tatu so fuanga po fia ia tanga te ia lon taimi e wala awale tatu tama o le lang ia fa ma fan na tu le to le aing fa no a mesele le alo ya Victor Vito ia ma tuitama luma avale au pepe pe ole vainga na sa ia fo tsauni ai o si vainga ia tupu fo i pe na mo watu ia tal ia o meani tupu tatu so i fuanga tu no i fo inisio aing o tatu fa fonga masani o lo mo le apong sa nei vai te mi so i fuanga ia fa man fan na tu le tu ia te uto si vainga fio se tala mo nei fo fuanga tatu le ti ol vas fo o le Pulisili o le New Zealand, o le Radio New Zealand, o Paul Thompson. I o le wai ele fuafuanga e saini tato fea ngainga o le na sa fatala noa atu. O le whainga paanga le al tato le tio neima le Radio New Zealand. E whaanga e tato wala to resources po o talafou, o tala e mo i matauria fo i e whaitau miliona tupel malo le ave le Radio New Zealand. E sa ili e whaamtalanga matu mai a wale au whaafonga New Zealand. E la vei mamoto al Pasifika. I o tātou le Samoa Capital Radio. E dei telin tupe le mwhaina e intatonga te tutongi mwhainga ruanga mai me eta o for your correspondence. Ia po tangata ia li putia mai i motu SS al Pasifika. A pio la tole e ia vaenga e la malpo kalamele mo ia stona ita o tangata al moana. Ia vaenga na le tawa vai tato faifo ina tato faini pol kalame mo tato ina ia maua tato o whaafonga ia meolo tupu i moto al Pasifika i vaiasa i tasi i po masina fo e tawanga en pol kalame mo lumanai o le autula na al wha moe ina ia whaile maldianga le sainia ia ona mawhai lole na whaonga tato a e fo le wha moe nga le Radio New Zealand a e ni me tupu Samoa i on wala au maile i mwhain sosoani i tātou. O le umau tūl tātou ofise Samoa. Tātou ofise whasalau. Ia o le tūlangana la tātou ngā lue whaatasi ma le Radio New Zealand. E whai atu lalpo kalame le matano atu i ma le Pulisili le Radio New Zealand. Mane e fo le mai e wha introduce atu mpe ilo atu fo le tato o whaafonga ia ona whai fo leo Santala ia ona saini alola i o le tato whianga inga stemi muliani o le astofi lal vai aso le e whai ele ngā luenga na o le si meri fi whai lo atu e tusi mania fo ia whai lo atu o lo whanga solo pele ngā luenga le tato ofisa whaasala lau i le tato ngā ngana Samoa app a le vai aso le nama vai atu
le ana fa la lo ile tusi fo le o le fasina upu o le tusi fa tonu upu o le ngana Samoa ia na nga luenga fa fa tasi a se committee ale malo Samoa le lawa o ma le kopi le tato ofisa nei io le fo e va ai fa tau ai tele va ngai ia ma fa tu se nisi o si fo tu singa lo ia ma le tato fo I fa nga ngol ngana ma spela nga wala vale fa le o le fa no no ine ia fa ngo fie ia no fa na ona wa o le matai tu si fa le ngo matai tu si ese ma up ia le lai to si le ma le tu si le ia Sabrina le tu lungo le o le me pu ata le ia mo uto e mo le social media ia na la to tanga I mai ia ai to titi atu sa mo le tu spa ia la po a ia fa ia sina tele o la pepo o le tusi ia o lo a manoa a tonu o me sina ia Samoa e tau o na tau si fa le ia matau fai ina ia e ho tu sa mai tu singa ina ia fa ngofie fo I ona ta maulengan Samoa e le si o le lua fesul lima sa fai me alofa mai ia fionga ia tu ia tanga fa fili e se tusi fo I ola ni fo I tapenanga le ngan Samoa ai fa upu fa pe sai le amatanga le upu o le o la wa ai fo le tusi le e tai tu sa le fa ngango o spelango o upu mtai tusi ia male le mele fa nga fo ta to ia le mo le a o ino le ngan Samoa le la wa o alta to ofisa ni le o ye tusi lu ma te tonu a fa fonga mai a onga a misia o tulanga lua wa le wa a kolisima ang fo molan de o malo loa on a e ngari to kopio tu se ya onga tam tawa na ul pule fa ta uni kopi mo to e le so ni fo ito ngal benga wa e olisia me e le a tato muli o mo le spelanga o e mani si fa le onga e na fa ngu fie lo le ngana le anga I a misia no fa na wi fa na wi fa fo mo Samoa e o te loia nga fo inisi la vo Samoa inisi o te mi pet fa no longo fo I fene nui o te mai ti la vo Samoa te mini e nga fo mo la to e pe o le vaenga le o le siana le ko le trustee po le la fo I o le si me na fa ma fo tato fa ta yala ina ia tato so ni ta maulengan Samoa io vaenga la io lo nga lo tato e ala le ngan Samoa app ia pole apile ne talta no toi ia vaenga na fi mo toi le por kalame e tai o nei ai pasia e Savelin malo mana ia tele le o sol malanga le tusile ai so so ani tele mo tato to nga o sol le na so me ai le mai mo me fo io tusti ai lo chips vai umana ai malo ia tanga ia tulai vaenga po o mata upoe mana I fo chan no nei tai au o le sa man tu sa fa le fo nei vai ya so le fai tionga le company va le New Zealand I le tonga tale wa ma tana si tia tu ai ia tau pa sese o nei fo I lai ngan wenga ia lo toi fa le malai va le o kilani io e le su ngana fai le Consumer New Zealand io le vaenga le e le fa tu pe le malo ai su ela tu pe pe o tato e te lo te mi va I mo donations me pena if so ni la tonga venga o la to la sa I linga e moane e tolu se fulu pasene na si tia I tu tonga pa se e New Zealand ile lima tau sanga vai ya a tau tolu fulu pasene to te le a fa pe se la ta la sa I lo ngol te mine o se la tolu fulu a pe la fa popol tolu fulu pasene lunga ia ole va ina la to fighting tang ta tele ia a life city to e New Zealand fa mai ia lang wa fo lungal ta o pensini o ta o e Malaysia me te milena covid ia it's to no limit ta sanga le ia na tele ale le Lucia company wa le ma se pa to pena mo le na tele na vai ai ia to no le si mena na lo lungal pesene so ni se ta mo ni tu pe to fo ia tu langa ta una ia ia fa le pe ona fai tio fo inisi a fa pe o ele o tu pos fa le ainga we se maliu al to ainga o te no fo pito le lo le motu i sauti a o kilani le fa le
Ele mo se pase si tau ngofia na pase si tau ngota pe ai pok nei a te malanga tai au a. Ale fa maltala le New Zealand. O le pok ma mau a na te mau ele pase si tau ngofia. Ia amo me fa le fa fusi. E de tau pule se si tau la tau la nei se la to pase se vo tau fa le velave pase se fa le velave a. O te mana tu le Polynesian Airline ya sola. Sa ile la to pase se na fa pito mo fa le velave ta si al me ia va tu me fa ma ni o se ma diule te al ia. Ia na pa u mai lola ia. Tau vola va ile e New Zealand fa pase se fa pena e tau skoela tangata e fai o le ti nga o le fa le velave le o estas. Ia tu sa mo pase se ia na lule o le tupe tongi pase se o le si tupe ave fa le velave. E fa pe le New Zealand ma New Zealand ele ai ni ma tu fa le velave. Na fiso son. Ia na o tu langa na ia o lo o talangona i mea. Ale fo e fai tio le New Zealand ia. E fai tio anga i le pulenga le o malai vale le akilani. Ele tau ngā luenga lai fai nei atonu mo nisi fta e talu nei malai vale le te le o ngā luenga lai fai e tau fai tu fa tasini malai vale le international malanga i fafo. E ma te tonu ai tātou amalanga whae loto i whale. O lai tau wha pipi whaatasi e whale e lua ma whai ngō whiena whioa i la tau mau. O le whale velawe. Awa i ata i sau TV. O le matua i taunga tā fōringa le ata le wai e e pe o vai le pe o tua le wha piliona leo tala noa o isi numero lau wai e o tua le ono piliona pe mai a le ngā ruenga. Ia, o le maula tangata. O tātou i o le au whioa. O le ala palasi mai wai e nofo le pūlenga o malai wai lele ave le tutongi i kampani e wha o ngā malai wai lele au kilani. Ia e nofo le kampani wai lele pe o le New Zealand. Ia pasi mai le si tangana ia tātou. O lono winga. E le ngatala e le saili linga le na whai le waru lunga le 12%. A o le si 5,000 to e alwa ati le lunga le pasene o tutongi o tātou pasesi. Ono le tūlanga lea. Ia, e whainga tātere mō tātou e sa oe e le mwhaiona i eisa tātou ngai uinga whai ei. Ai a tōnu e tālu si e lea whaina te lea i tātou tangata wanunga tōlu sulpasene le nasi. Ia lo po le si 5% le nasi e toi whale. O wana na e tā upo le tōlu tes maleiwa bilion. O nei le ngā tōlu o le domestic o le tama i malai wale le mo feo inga i tonu lava New Zealand e whapea i malai wale le whaavao malo e au fie tonu suinga. Tu whaatasi ia a whipasia e matauria la whapea te malanga Samoa. O isi tami, e te oso le wale le Wellington na ule au kilani a na i tutongi lau fi a e tu oso voe la le si wale le te alu Samoa. Te whapopo fo i wala e tu uma i lunga pase se uma i e lua. Whaisinga aina o tātou i e whafo mai o kilani. E laki o la o kilani. Ia wai a sau nele pa u si te me mo tō se lau mo tupu i mwhailo wan mai a. Ia ano tātou. Ia a sau le pa u ia e onu se lau. Sinele alu ta vale ia. Moli e lunga. E iei le fofanga le ua whaatatia mai al whalitupe wha leo leo. Pio na iei le lato nau ta inga e wha o ngā i pea ngā e fo i le tua inga tupe fo i e le mwhenta iei se casha na e pi talamela mino mun fina ngā whale. O le asfale le la sau asolus fulono leo te vai tu le wha amuta i le e mau meo submissions o lo o whatala noa mai wawa ai fo i po le alfina ngā lo o le vai la tu e whaile vaenga le tau o le digital cash e leo ni tino i tupe pen masani i tātou lona winga e le wha ngā fo se whale tupe e wheo ai ai lungo le interneti le a fo i toa i ngā mito tia nei te pe uma atonu e o lata i o le bitcoin ma na wa ma le bitcoin a te le vai tino tupe te lo taimi ana wha maunga i lungo le interneti e te loi o e o tupe ia le numera e wha pena ia o le i manino o te atonu on me tonu whai le tato le tio se e mai se o le Reserve Bank se taimi lata mai e whatala no wha mamla matiri le vaenga lea po atonu ai e fufuanga al te mineo tau sa ilifina ngalo o le atunu e a fo i fia me se la to sa o le ngaluenga le fa mo moinga ale Reserve Bank por tato fal tupe o lo ye fo la ye tu singa i tono lo penga so ta inga ale Reserve Bank em fai o na nga ye mai fai tau pe mani fo fai so walo
se va ia tua pole tonu ale me le tonu i yon fa mamlama mai le ia to tala no fa so ai foi e wi ina fa mutale so los fu no le fa mo le mo fo le fina ngalo fa dia a le la tu ava no fo ia wala to fo le ima na onga fa pitoa ia na tangata disabilities wai e fa ma fo la to tupe ia o isi tu lo wa po e le ma fai ona ti tilo se ia ringa fa ngale braille po isi to nga mitutia ia lo fo la to fa nga ma pasi la to tupe wala fo mo wala to tupe mo le malo e so ani ia me umana le tau wa nga ia nga luenga le fa tupe ene ia ma fai ona malmala ma i tangata i fa nga ia ma i te wa mo no fonta ta man tu pe le fanto fa nga so ile e le ia mana ia le ave yo manatu e wai pi ile masani le tele o tanga te le ai se tu pe ia me se arta to wa tano pe ta so fa le lave ia o le si va nga le tele na pasi ia siama o tupe tupe pepa pasi tu le di molea pasi ni le di molea ia wai sia ta ele le tupe a o le vela na tupu ya fai lo le mele a to no fai ti e fo le si a wala na fe pasi e sia mana ia fo ia fa la vele fo sia mo computer la to e le lo ina tupe le e ele vai nga le o fisilingi ai tangata po o lato i loa pe i ni vai ngo interest rate fa pitoa e lai le tele o mawia banua tulanga le o tato vai tata no va so le o le Westpac le na matana pa u mai na lo la to paseni tulu yo mononga tupe sa yeta tulungo ta tupu le fa pasa u la lo le official cash rate po le paseni tulu ile vo e ngayo e el tato fal tupe tu ton o le Reserve Bank fa le ai o leo vava ia tu amata ona vave ona palasi i lalo le maulunga le sa ia le tau soifuanga e te mitata no o volunga le ona pasene na talata le fitu ale te minepe o tolu ete simal tolu pasene a ole target po le numero le tau ona tu samatatia o le avena malo le faltupe nga yoye o le va le lua le tolu pasene talu ile o va ia tu le o sawanga i lalo le o le ala ui eiri fuafuanga ma le wha moe e vawe toi tu i lalo e le whale tupe le pasene tului o lona winga mo toi tali tonu hafa le tupe le ia le Westpac e o le i enseit le wa amata na wa aivo la toi palasi lalo la toi pasene tului o le tūlanga na i le tamao ainga o iei e te tau fo ilana palasi lalo le pasene tului le whale tupe a New Zealand e o le ala wa wawa e nei o le mea la le ta umai la tō mō tangata i e whai ndo ngā tupe pe fie whai fo se ndo ngā tupe a wha peo o ele i lo whale motu ai mana o te alu ai ta lafu se tupe toi whaate le amise tano le stimula tamai a granny me fo i o whale i e whai mō tu ai nei tangata mātua o ainga pe tu ai fo se tasi fo o le ainga e te alu e tala noa iai. Ma tau lia lai te alu atu nei o lawa umana ta umai la tau me le ta o le publish rates. Ka pe ion matu pasene turu le temi nei ono te si maleon 5%. Ai te alu e tala noa iai. E iai le me wha pena o le standard rates. E iai malesi vaenga na e o umana na wha matala mai e la tau e ta o le advertise special rates. E malesi tua ngā vaenga na e wha pe under the table. O lono winga alua tu nei a tala noi whai vai. E miliona le tau lo whalele iai. O te manao ai tala se 4 miliona e whai ele melea. Lea ia tau rates na iai. Ia e tauna e alua i loa tolu ia toi ngā rates leo whai loa mai a. E nai whai le hala le under the table rates. I se vai po la se tala. Whirnei lo me tanga. Wai e mwene whai vai. E la te lea lea wano te alua e vo se se whale tupe sua mai a e se se topo sene tului. E a peo vaenga na le whai loa mai e tolu i vaenga i e marmla mai tātou. Ia a misi au tolu le i ele whale motu o le se ai tālafu a le mana ai tālafu supe. O tu tonua. Mo oi fo i le ilo whale lai peine le mo kesi a le la toi renew. A wale wo o toi whaafou le. A wa pe lai titi vaenga toi. Ia o si vaenga i te tala noa iei.
Ia mai se vali si fal tupe. Le va pe la no fo ya I alu si fal tupe ma fai. E si to under the table a mai ne special rate for e si rate. I la lo to le rate na. Ia to inga fina unga na e ona mau e se manuia. Mana yo le lo vai ngana wai la tuanga cha isi me na ai na foi yo wa cha lo pole under the table te fa pe o se me le o alu la lo to la fon na ye to ai nga pasene fa pe na te ta ona manino e so so. Yo mo to o le standard rate e la to o mana Italian fa ilo. O le special rate e mo le under the table rate. Tamala na e a fa nga e lo. Fi na nga ai fa mo le mole e mai fa le e to no I o mai. Le tele o le tau o penisini ma tau o le tau te fewa I fa nga I tatu tawa o le o matua la nga fo se fina ngalo le vainga consumer New Zealand po o le la le New Zealand la to te matatuina po o mulu ta ia leia ai tau tanga te fa tau Te le lope ta to fa fonga lunga Coromandel ia a mesi I times le vainga le New Zealand mo timatu o le wa mawa o to I fai tio tanga ta I e pito no o I o le si a foi o le va le lua iva tasi ta la le lua iva ono le e a foi le tau o pensini le iva su tasi ia o le se nga o tau o pensile fa mai e va le tol sul se ne se tau o pom pensini ai le va o le ala o fai ne le tonu o isi tangata e le to yo le mele tau ta o ma tu sa pe tau ma le titil me o ia ai fa ali to la to le fi le fea o le fai ngo tau o pensini o vaenga ia o le o fai le tionga fo le Consumer New Zealand ma fai le la totala I le Commerce Commission le tino le malo le va ia tau so fuanga ni o fa tau inga e te tau ona fa sala company fa pele so ona sa wa ina tangata a misi apa fa pele to itelin pompensi le vaenga le ia na fai ia le la tau ai tinga ile na tangata ele pe o tato ata un tatele si mena e alu le vai pamu tau mo fie te alu utu ia o ia e o la mo wa nei o le va ele lo se furu ele tol furu se ne e mau lunga le tau pensini telo no fuanga ma I vaenga le ia ato no e le lopo la le mem fa ina so so ni la to ai alu e fai sau ka lo ne fo le va so pensini to no utu e utu ia e moni le ono fate te ia le isle pamule tala to tato e tu sala mai si pamule o Yamato e va ai le tau tu so le compagnia tas e fa tu sa tu es fululi masene e tau mo fie I nei lo pamua ia vaenga I o Yamato va penso non tu te le o nas fululi masene ne ma te o le seed fo le ia wa fo I mo yo le seed our franchises es tanga te ona ia pam e pula la to le la to tau me si le no fa fo mo tanga te po rom to fi la tala le fa I mo fi tu la to sa o le au ta no wala fo ni sa le lo tau langa fo ye le si company fo le nei po ro le tau mo fi tu la to tau lo na winga la tau na mai la lo tau o isi pampensini ina ia fa mai tau bang yo I mai winga ni yo intanga ta pa pe mo lunga pe le ia le so langa na le sa tatu company pampensini sang se fa sina malolong pupu ia na toi fa wa wai le tai
Te whaatala whātua le vaenga lua o talala walunga le vaiaso mo le nei tae au. O le Sky City lea wa le atapuni mo aso i lima. O na wale muli ta ia tō la whono mai e inga o tō langa wea la tō te wawa ai le i tangata i ta alo. Po o whaso na ta alo i taimi a tō ai o atu i tono whale. O le kasino. Mawa o no whala tō whaasala la tō a. Vai tau o tō o me voi whaatari si whaasala o e a lona winga. O mtoa i te lea ale me se la tō voi whaapea e si la le nofo tātou whaasala tātou. A tonu i te lia. Ia male ti ngai nei tātou. E lima aso ia la tapuni ai. A lewa e tu e lima fo i miliona le la pa ua ele tupe polofiti a lona winga i ta miliona le aso. A pe fika i ele to e ngā tauna. O maua ni susu e ngā ale Department of General Affairs. Te le i olfa le tonu o le le pui pui e la e tusai ma ta i ala o whaingo mene o kasino pe le tupe ma mewa pena. Ala tua le stangata na ta alo alo ia e fia sol tausanga. Ovo i taimi whaapi e fo le whaatapura ina. E lima i tūla me whai eo na e whai e ovolo bo taun sa awhi o e le toi whai whaamase le toi ta alo. A le mo o te i taimi o le iwa i tūla. A e whika la sa walina mal whawhonga le tunu. O le tangata whai ngā ruenga taunu walu i tūla te whai ngā ruenga le aso Ela ai iwa i tūla le na poka le tangata nei na masini ai ia alua tua mo le tupe uma e miliona a tole tupe na alu i taimi uma ia le na alu e mata alo alo i. Ai le iei masesi na mata i tu wina le tangata lea. Sau mal whaalinga wa mai i o ila to masini vo ia surveillance ki mo me puata mea. E le i work le taimi le a olono winga. Ana so e le leila wanga le e maua e le na paule le tangata le na tinga ina le taimi ne e to tele mo i tangata lana a fia i a. E o tu whau ia le masini e whaia la toa mi o au tupe mai nei tangata. A wha pe miliona le tupe la tane na luoi. E fia fo ila whai tau wafe i tangata la na luoi ti ngai nei. Au te ovo pe wha pe e mawhaina pokal tangata li liwa i vai tu la. Te leo tu. Ia wape o nāla fo ina i loa no lea na lual tangata lea ia. Avela na. Ia whai tiongo. Wa ngau lola tupe tu alu ave. Tu alu mōlia. Waita lolo masi. Mōlia la wanga lo le electricity ofia le wanga wela na. A tonu a efo nisi o whaafonga mai sa o waliwa a te lola o te lela o tupenga. Alu e mōlia la ulia. E wa lewa e atu o lewa umana whai ire whateita inga i roinga poi. E a tonu e mo se whasosani mo e le tūlanga. E o lele tu e whaia. O salo ua wamena na i oela vaenga tapuni mo lima aso ono pe sa isi tutu o mai e lusi pe whaamalo lola tō lai sene mo se taimi. E te le ale me whanua e whaasala ia wa le te le ulopo ua ngata i pe whatano pelmita upum wa isi sala talwhea ngai. A le ua amata mea mai lato. I o mane le utalia vo i o dimaso le o whaamalo loa lato lato o te la tauna local masina ato e une toi. E wai pea, e sa pea malienga na wha pea a e te taona tapuni moni aso na i lo le lusi o le laisene. No winga tinga aina atu. Pea o to luas 1 miliona la tu pe ngau. Mana ia le fina unga lea pea o le vato o fia le pisa a pol fala ptonga le o tanga tawhainga alwenga almalo fina unga malam tanga alwenga o mtoi o fia le vaenga le langa mea o le uni le o le Public Service Association o le uni le mo tanga tawhainga alwenga almalo
I le amatanga mai ina ua whaalongo mtatala no e fōle le whainga o official malo e vai e tangata. I la ua mai tau le taimina pe ia ua whaisinga matu ia te lele e ngai uinga. Awa inu mero ina tau i officer ta i o le ono se lau, fiche lau. Na uma ma tala no e fōle le vai e lofa ina i a inga ia mal maftianga la o iei. Awa pe to lua tangata o le a inga le whainga luenga le malo. O lai ei mo kesi whanango lango ia o ngā lum whanau. A lea e vai umo. O le te leo le whale tonu nana iei. O le mea le na whina o le PISA apo le Public Service Association. E iei ia inga e avo i tonu o le whengainga. E whainga luenga, i tangata whainga luenga le uni official malo po whelau. E tau ona muni ta iei pa o i teimi whapea. E a peita i moa ane. Ia nā le roto al whatonunga ia a maini tau e mana e pay off o e whamalolo ia na maila ia o tau ia na watu tongi o ia. Ai leo tala whea ngai matutu unga mai a inga ia i tono le whea ngai nga. O le mena le na ave ia le pisa e tūla whonu. Ia le na o mai. Leo whaasala ila le o mtanga lunga. Mai e ono la vea i mai simtanga lunga le malo le la vea fo le mele am. Le la to e fai to e fai le o le wapea o umana tutongi ista ngata o isi la wo a o la le me la fai de to ia e le fai to e mai le tupe ia a le la fa sala e loinga e me fai na ava pe o le wo pay off a le mo wa fai na to sa ia to sa to fai nga nga le umana wa to lo o le si mau o le unilen ave o sa o le la wa e fa ve fia to wo so o my contractors ele iei le mele ta o institutional knowledge po le sila fia tonu ngā ruenga. O mai whaatino ngā ruenga polisi fo uia aere un tangata masani. O vaenga ese o le whai ngā malo. E lato policy analyst. O tangata e tūdi. O lato ana to mai anga wa ai whaingo mene. Whapena fo imta ngā ruenga le malo. E fo i lato lo ia whapito o lewa na wawa ai tūla fono ese whai imi. Alia e fai vai. O le mea leo te novo mavo. Whawhewhea o na misi i tangata ia e whautua ina le ofisa. O mei e taunta tova vai a. Ai a whapena watu se e whautuanga fo ilele se lo ia e vai a ngawha mea pia. Ai rea mna ia e le pule po le pule sili. O tangata tonu alana e taunu whaasana. Awa e rea wai pe o le mo atua e fiu wa ine istu susinga ia. E fiwa tangata o le ofisa o soi fua malolo ina e watu ia fo ia whautuanga le minsta. Alai, minsta langolango. Alai alua ia whaia ia na ito. Ia amo lo ina lalo to inga tūla fono ia. Ia na te lelo o le tau sefe mai tupe le malo. Ai a whaasala ito te tongi mai si mei wā tili e wha le tono o le paketi o ofisa. Ia. O te mana tua le te sau noa fo i le vaenga lea i tangata la i te lele to mai le ua. Vai am fa malolo le never be mana I pe au pisa e ya o matanga ia e la to fa ngala to nga vai ngai fa kon kanga te la ia wa aso me ko o le mo to no ile e o la o twist nga te fo ile mai official company lo ia mai me pena o tanga tana e atu nei e o mai nei tanga te so il fa ngonga wa ne mal malam ile fia ia na o mai la tongi mo ale wo ese tanga te fitala fia ngai e lavo si la fia e va vena fa atinu se ngal venga ala tu sanga te fo ile imana malama le faingo si litio ala tu fa ngal venga o ilo nei fiu fa tali mai po la lisi be litio ya me to no ana tu ne mana ye telo ofifia le tu langa le wei mai o te tonu fo ina istanga ta ava pe fa fonga mai tatu ina tayo mai nisi o tau ainga wa fia I ngalwenga. Whai tala noa tau wai po o la vea fo ila tau ili vaenga leo whaasala ili mtanga lwenga o fisoa anga wai sao le leia le pisa a e tali tonu o lo a fia I o lo whaapea fo li whainga isi ngalwenga le malo. Onda winga e toi au mai tangata e toi whaasao sao. Ia le la o mamsanga lwenga o ngalopo a le simtanga lwenga le la whaasao. Ia o le MSD le si wai to tele o le tangata o le MSD le na vai a. O le MP tele numera. Ia awa pe o to inga le na alwai fo. Ia te le voi la le tautonga fiti.
Malo. Ia, o le tusilea na whaaleo a Helen Clark ma Don Brash e whaatitau ili whaanono e tūlanga le na whai e saunoa i le pale mia i whaatitau ia saina ma lato whainga whaasipai ia pēla ua langona i le popole o le paanga pitu te lele a New Zealand whaatawai. A tonu teimi o Helen Clark ma longi i teimi fo ile na iloa le tō ma oti o tuto tasi o New Zealand la tō e le wha au sisi na iloa le teimi le na whaimbo me o whatata ingo pomu nuclear fo ile le Pasifika i Tahiti mai si o Mururoi. Na iloa le tuto tasi o tātou e le so na pūrea mai New Zealand e se malo. Ai pe o le mele o tau o langa i se fina ngalo le tō lua le ia Helen Clark ma Don Brash. O ne vai atu, o lea tau tino ale pale miele iei nei. O lea la a tau aia me se sea saina ie whaine i New Zealand. A mea le vaenga lea na tau o talua nei uspaia ia la toi. I tono me o teknolosi ma me whapena i whainga malo o New Zealand. Ia la lai whapea, lea ilanga lena maua ta, ia o whaine mea lea, ia le ta. Ale maua la o ia, e spai uma malo na ia e wha Amerika, e spai a tātou mais. Ia, o te loa motu al Pasifika la spai e so se si wai le teknolosi tātou e so e ma maua ia lea la o whai e taune whai tetel palmi a New Zealand. I saunoanga ma la fonga i e whai. Awa, o le malo seina, o le whananga la ngolta ma o ainga o tātou. Ai te uto tā mai seina, ai whai lole mele na whai a Australia talwai. Ma tau lia fo inga kwa tipi uma seina ia exports ia o loa whaatau atu mai ia whale tonu e loa a fia lo a whaina e loa fo ima Australia. O le poulenga na iso o na whai la fonga nei. Ia te loa whai fo ia seina le tūlanga na. Ia pangati e loa ma tātou te maa ainga. Ia malisi mele tau wai atu. Peia le fōringa mai la tātou anga ia tātou le okas fo ile le whainga pa anga la tau o i fo i o Australia o Britania ia ma Amerika. E lewa pe tau whauemo me o wa tau submarines i Australia. Ia o le Pillar 1 e na le whaingol mena a eisi vaenga i mwhai e ona langa longo tui New Zealand. O le Pillar 2 le si poutu una e lango luna lua. A pe o le la tau tostoso tua me tātou tōng. Ia o la e leo manino le e sel tala al Palemia, e sel tala Winston Peters wa i ol minsta al vai fafo. E sele tala Tulip Collins o i ole minsta fo le lo tātou sau le fo le saunga le mu pui ngol saunga le mu New Zealand. E pe o le tau mai po fe tonu ale anga i tātou. A pe fo linga mai i le tala Helen Clark ma e vai atua i a Luxon. E pe ia wa pro-US o le alau te mawhauwhauni. Le ale me ma tupu pēr umane ai malo i Donald Trump. Ia. Le lo pe sawa pe ia e de se mea lin tato fai paanga to o to ye o ya saina. Ia be o le mawanga na o le wawa pa me sa o le sa fai sa no nga Winston Peters a po mati e lan sa no ai le ele o ia se tu langa wanga ia le pila tu le por vanga le o le okos le ia o tono la na le baba ai po le tono le nga mo tato pe fitau i fo i mo tato watu to tasi ia wa nei sia nga tato so ia le mena le te mo sai no va pe ia o lo fa to fa nga pa nga na fa tau mo to lo wa le utalia te le Amerika tato lo ia wa ai na ia pe ia sai na e na mata po mo le vai nga le pe wa toi langa mai le tu langa o foi le fa ma fananga al pokalame sa pe o fa ma fananga o fale ma pe ona foi fai tio ai si le toi langa mai o le foi to inga tu la fo no le na fa esa ele min stale nga fa foi ma vai nga le o fai la tala e ala tang tali fo mo tato fale langa e pe a e va ele fa se fu limus fu wa fetala e alu le fai nga fa ma fananga o fale o tato mo me insulation ma mena le ala usa unei i tangata i le fa o fale fa mai se se le maule a tonu o le tauna e si e lunga le tau o fale o la milionia wa e se to nga me tutia me me mo me fa o fale na le tau ta fa pena
Ali tele au fale o tangata fo i e tato ia po le luas fulu afe le me fa popo le tau fale. Mai o le tau mwhai e stutu mai e ele le o le whaungo fale tato i taipei o isi nuu o le o ECD mai si mai e avo e pui pui tato le tato soi fu malolo ina. O le ai maua e alana mamai te le tato ia no fui fale o le malu o fale le leila. Ia le ana mai lo fai ngā malo le leipa fai mai. Fai e a me tutia ma awala le wha mawhana whanai fale. Fai ma le tūla whono o code. Mio mo meo o ia inga pia fai fale fo. E te tau ana ia ima vaenga ia ina ia mawhana whana fale. A e wala toi. Ia le ana wa mai fo le malo le o tele nta sui solo isi mea ia. Ia ma le maua nisi whapea. A sefe mai la tupe le whaunga le fale lea. Ai taun mafau avel tupere te tonga i tau singo tangata fale mai stay mumuti. Wai mai nei mama il malulu ia na le ave fale mai ia. Ai ana mafana fana le fale pe o tūlanga le i Europa. A tato wa inu ula Europa le malulu pe o le snow ma me fa pena. A tato le fa longo tua pisa nisi se malulu fale a. Ia. O le leo le fausanga le fale mai le amatanga. Ia o tato ni o lenta mwai foi fa le fale. Ia ai leo fai tio ni o pe o tūlanga na a tonu mo tātou wa ia Pacificam nai maoli e manisi a faulo fale ia tau tua na ia ma oi te no fule fale le o nisi ma nei al faulo fale ala ma fan fan ia wale va atu ana i tangata fo ila ia no fo mau tong tasi tesimal fitu miliona tala a fai la o no fule I mean tasi tesimal fitu miliona tangata a fai lau leo whainga le leno foi fale ia o le e ma li a pa le whaungo fale a e ma lisi mea na e o lea ua mau watu o le to tele o tangata New Zealand e no foi fale maututu a o le idea le fai e se fai foi tupe le au tangata e mau mele fau fale no foi tangata e na fau leo fale le ma fana e fau fale ma lulu e mama i tangata e te tau na sefe le tangata e te tongi ala i o la tō. Malo, e se fo isu inga i o whaatatia mai ale mtanga luenga o leo i anga waa o po o avanua e mwhaiona anga waa i tangata e tālu sanga e a vea ma leo. I walaki au le leo a pili i a tonga masa mo ma fiti mai ni leo whainga luenga ni pio me lai whai Australia a. Ia, fo. E vai Australia ma tua i sawa whaasi silanga e mana o mia tato leo whainga luenga mo lato. Whapea, whai whaasanga tu New Zealand whapea na Pasifika e mai. Ai sa, o leo tau wawai nei wai, o leo fo tau sanga lua filusu lima le tau na o tuago lima se lau ia leo whapopo a leo fo. E o leo vai atu, o leo tele ngā solo isi tato leo i Australia, tele ina uofo o iei leo o ngā tupulanga leo o wha mārolo fo i o umara tau taimi whainga luenga i. E o leo la wawa i nei ia pūlenga a Michelle Minister, po lea lea wala e mau in tangata mai e koleni ina ia vema leo. Lea la o te tala ia wanoa, mōmua sa whainga tā ia o na mauso wa wanoa te alu e te aonga whaleo. Ia leo o talia po tangata ia leo no fo mau nei. Ai mau wale to ngā permanent residence, ai leo se citizen. O leo to a wanoa i maisi le tau whatūlanga pepa, mea me tau wa ea tu le tau. Tonu mo le au whaafonga le tato Paul Kalame. Ai fia leo so na vidi pe i whai i tau el to ngā oi fo i nai whafo. So na vidi e whai o te fia lo te fia leo na. Awa awa pe nai le leila wa o ngasai ai. A sa leo fo i pe sa i whai ngā ruenga whapea. O te lo e whai ngofi ana na whasosoni atu ia oi. A tono le sina awala e mau i fo i awa no mo tato tangata. Ia ai sa o leo wawa ai si awala whai ngofi e. Ia no mai le ia onga. E o fo le me fo le lo la sine ta wale a. Ia. Mo sa se lo ngai whai lo la sine. Ia leo tu ama no fo ia ia la no ia wa oi. Ia leo mo ama no mo tato tangata. A tono le si awa no le te sui ai. Mai ngā ringo no iai. Ioi. Ia wa le pe fitsuru afe e amatai pe ai uli leo a. Au le temi le te nofo, le te aongai. O la whai ati tongi oi. Ia. Pe le apprentice fo ia i ngā ringa wha kamuta maisi. E te awa o ngā ringa alai tongi oi. Ia au leo pe e whaisina maulunga pe fast furu mo tupu afe.
Fasulo no e afe numero le te lo muli. Ia nai ma ne na tia onga le tongi o ia ai velo mo leo. Ia si lo lunga mo tu. Ia o tino ko iman tole o tele tanga tanga ia mai singa luenga tanga luenga malo. Tele to mai le ia ma to lang fa pena. O le tele lo e te ua inisia nga. Atono ia ni sio la se mai ngal bengo sai mo mo o lo leo ia. A peso wal foi fa tsa ile ngal ben. Ia. Ia almele ele o fa pe o sui ele le mawalunga o tūlanga i o ielanga wa au tangata e te tau ona whiwhiri e to inga ngalwenga e. Ia wā, so le pēn tala noa sua te lei o le fitness requirement a ele fitte te le ia ma le maurunga o tangata na iai ma ia pēle o te le na whisu ia ia wā tu ua wanoa e whaingo whiena mauni leo leo. Ai sa ole le. Ia o le isi wāinga le i tala i leo leo o la lātou o lato tutongi man tole sa fa ya fina unga male malo ile tulanga o sitanga o lato tutongi te le ya finau fai mo nga falo ele fa matu o fo fina ngalo le minsta ya male pule nga leo ya mai lo arbitration mai lo tanga ta vo le independence tanga tuto tas isa we ilo ya fia ia fo i fea ngai e whai mau tanoanga, ia ma whai rol whai unga. Sao lo le whai unga. Wa tū le tū le ofiso leo. Ai le tū le asosia leo. O le ala o tō tā mai e nei tangata leo. Ma le wha mai e le amana ia la tō. E le o fo le wawa ai tūranga le mawtia le. E nā le mea tili lusi e leo mo i whafo ai le nofo ni. Ia la fa mai la to e le tūlanga na tauna ye o le au umana fa mari e ina pe a fo e a fedi masela o le tupe a cash payment a vatu ia fa popo mai si pasene tuluina fa pasene e le si ma sina em tau sanga malat la e vai a vai fo ia a tonu mo le terminate au tala fe ngai langa le fa le tonu tau le tupe New Zealand e wai o singa wenga le moni fa tai fa pasene si tanga ia le mau leo mo leva na polonga la to e isi tanga utung o le ala tau mau ma ile vano e tau fu la na mana ia le tau sanga na le sus ia ai maria la wo so fa la vai mal komisina leo le fai la mele to la lo to personal contribution to pay to no to pensioni e fitu et fia e pasene na te va e na to tongi na leo to fitu ava pela e tu mai la lo 12%, ma te leo super le nei tato, na 12% le a. Au leo fitu. Ai pe ala tu al malo tonu sfuru te si mala ai pasene na te va ti. Olo na winga e au te milita e leo. E fio lo ali tu pela e le a. La al fotuanga la al komsina. La me le tipi la lo to fitu pasene na tu mai la lo ai te le tu pe mo e lo tu tongi lo. Io la e fai ti oi mai tu se na we fa mai tipi la lo mato te unga tupe mo luma la yo mato pe mato lita ya o le tupe le mo miel tai mine e lo pe o ai longa e mo fai on fa nga le silana o le mea le te fa ma o talo fo le atis mai mau pe na te lo le umita so fo ya ia fai fa le te fo nga te tupe e te i te o mamanu ia isi ale manu e te o lau fōa i le nā mō le istangata. O lau whai ngā taulanga. Pesa o la ia le komsina leo. Tipi le si vai fa ngā le stupene ai tu le si mai tonu mo lumana. Ia ne nā la. O le paenga le lena e tā ua talwea msanga i le minister lea. O le sui minister lea o Casey Costello. Pe o le na ia whaatanuina ia si tia i le 5% e whapa ua i le la fonga po o le tiute o to inga tapa ai e o te lea ia suinga ia o whaine le tūranga musikaliti o veipo mea o mea umana whawhau mai tausanga o tua nai mo le soifua malo loino le leo tātou o lea mo talai e le te whafo i le tua el malo o lea fo i te ia ua mono mai ma le suinga o iei aine o ni mea na tala no le taimi o le fatosina ai le fai palota ia ale wo mai nele wo mai la palasi fo 5% le la tipi la lo le si o mo me excise duty po la fo ngai tongi mo me o lo ia mai fa ngai tato ai misia me sikaleti nana no fai la fo nei
ina ia whaataunga tāma tangata. Na awere ne toi whaonga tangata, whaataunga mene, waile le mo tui fua malo. Ia leo sauwha mai. A tonu e o ngā lea, wailewa e taipea o le vai. O le si awala lea, e se matangata mo le ulolu si kaleti. E mai whai mea ia. Ia le mau atu, e lele le ia mo tui fua malo. Sa tauna whai mea pe o isi nu o malo ai te o lua nu no wa e le whaataunga si kaleti. Ana tato e whai mea, nasa i ele mele na tau whai mele whai ngā malo le mai. Ana muni pena, a tonu mai o tato le. Ia whaalawe le ua mai le vape, whai malea mea, ia tonu la auto i nisi tangata. Ia maua, nei tangata ia professor le, wa ia soi fua malo le mai. O le matua i se sio, nei tonu e whai le malo. Ia alwa inga le malo, pe fōringa mai, o lai au o ia Philip Morris, ai pe o le company ena le, e whai sika le ti le mai. Ia, o lai, wa o lewa fo e ana talo sanga tangata na ia company ina i whale i titia lato. Wa e a fia lato polofiti ma tau lato loa. Ia, o toa i fia naga ia company whai sika leti. Ina whai ngā malo le e pe o lai. E au atu ia lato, ma whalongo le le atu. Ia, ma whai le me tau na whai mo lato. Ia. O le se taimi ta tano ati le ia i whainga pālota o i whainga pālota ma whātou sina a Amerika le no whainga solo vatu anga se ngase ea Biden i le COVID. Koe mawho le COVID, a tono e umatua le COVID le ma malolo atua ma Biden la ua vai atu i ai. Te lea la ua amatantaltano e silo talu mea le la whaasoa fo le la tanoanga le na whaim. Le na matua i se solo ai. Ia la oi loa tangata ua o fo te mitau na malolo ia. Awa ile mea tupu i le tua a Donald Trump. Pe ia la iwhawhianga, pe ia le se mena tupu i a Donald Trump. Whaasana le tele o mea, whana talua i nei, ala ua atile na lulu mo le popula. O tangata ia na whai tio o mo ia Donald Trump. O toa ia o pongi le pea la tō o mai a. O mea o le polo kiki mo le whainga. E ia taimi tiai o mai ngaloi a mai ho fatas. Mela na la ele Republic. O la la mana na fo ile tu le ele e tauna fa penala to le Democrats i fa pena fo la to. Ia o te loa e lope umul fa ngol va so le usu i mai. Usu i la taita. E lo pa sa lo Kamala Harris e. Ma ngana i nisi tangata o la va va ila to e ono fa fito ia Donald Trump. Yes, it's a sort of Malia too long or Yena for Tawang. I think about lots. Yeah, if I'm sang mo proclaim in Neaso. Yeah, I dream of that of a pong masani never, yes. Well, they live out there, so far so for. Yeah, so for yelling malo la fa fonga. O te whātala whātu ma le nganga whāloalo ne nei whātai o fōu i le mamalu mawalunga o lau whāwhongaanga. Mai maunga te tele se iau i maunga iti, whamā lorso i fō maua, a whātai lo tau langi maina. A whātai le alofa tau simai o le tātou utua, wa ulia manui aile nei vaenga o le tau sanga i le tātou whainga malanga. Whātala whātu i o tātou tamama o tātou tina mātutua, i lawa ma maota, ia po maota ngasinga se foi. Mai se le mamalu o whātau tolia,
Whatafa ngasi o le tino, ia, te nane le mawhau. Nisi fo i maua i whanau noanga, ma le loi fufonga malingi, a toa ma le tele o mea i whapapole i nai tātou. Ai wha ma lor whato to, whaftai lo tō taliti ngā, ma lo tō onsa ia o taimi whaingatā, i le langolango mai o lo tātou wali i, ma lo tātou o tua, ma lo nā lofa tū noa. O le siu fonga le nei o le lau mua i Wellington, ma lana pol kalame ma sani as frai le taitasi, o le asi singa i ngase. Ma il sifulu tōru sifulu, le sifulu malitasi le tai au. Ai alo maia, se i o tātou tāpua i lo tātou o tua. O au fo i o pōpua ngā tia, au. Ma wati ngā lava, le atu ai. Ia ma malu lava au le ola tanga ma ia te oe. Tātou ifum te talo. Le ali ia le atua lo mātou te mā. O lo mātou wali i ma lo mātou whaaola. O mātou punu no we ifum tāpo i atu i lau fio e pangalea. Wanga sala i mātou ma wanga masasei. Se ia lofa mai ma whaamangalo i mātou. I le toto Yesu Kiriso. Ina ia mawhai ai una mātou tāpo i atu i lau fio. I le nganga ma le whaamaoni. O mātou vivi i mawhaamanu i lau suafa. A wau silisili ese lo walofa mo i mātou ma lau whana uma. Ai maise o lau whaamaoni o tū mau e le liu. Mo i mātou ma lau whanau uma lava i le lalolangi. O mātou mawai pēo manuia mātalasi. Ma mea lofa ese tele mai lau fio e le au noa. Whaafitai mo le ola, whaafitai mo le malosi. Maise o lau whaamalo longa i o mātou mai o mātou tino. O mai o mātou loto, ma mai o mātou nganga. Whaafitai mo ngā luenga le lei uma u whaia. Mo te ngata popo ngā tia. Meise i tutono mau te ngase ma au nanga le lei u whaia ai. Poto ma le malmalama o e whoa i au o ona fo mai. Whao ngai na masini ma vaila au ese. Mo le manuia o lau whanau mawhatia. O le mātou whaafitai sili o na o le ngā luenga le tongi ola. O e saunia mo i mātou ma le lalolangi atoa. E ala i lo walo pele o Yesu Kiriso lo mātou boli. I lona liu tino tangata o lona maliu ma lona toe tū ma malu. O lona fioa i le langi ma le awina mai o le mana o le anganga pa ia. O maua i lo mātou whaamoe moi le olafo ma le ola e whaavavau. E meisa lo mātou whaamangaloina. I tū mau i lo suafo le vi inga e whaavavau. E whaavavau lava. Amene. Tātou pepese i le vi inga o le tua.
o le whaitawina o le tuspa ia, le vangalia matai o lona tāpu sifuru ma le whā, o te whaitawina ma le whaiupu e sifuru ma le valu, whangata mai le tolu sifuru lua, whaafonga mai e whionga pa ia le atua. O tali mai Peteru i ataia, le i e awhai oe, ia e whitalai mai i atea o te aluatu i ate oilunga o le vai. No whitalai e tuaile o ia, i nā sau ia. Nā luifo i leo Peteru nei le waa, o sa vali i lunga o le vai e alu i a Yesu. O vaai o ia le matangi o te tele, o na fefe ai lea. O nā afu ai leo na ngoto wa langa mai, ali ie, whaaola mai. O na apatu lole Yesu o lona ao, o tango i ataia, o whape atu i ataia. O ena le whatu o tua ititi, se ale mea wa e masal salovale ai. Na lawa e le waa, o na malua i leo le matangi. Wa manuia mai le tua le tatou whaitau. Ma le tatou whalongolongo ia na fionga pa ia. Tu mau pe ia te ielo na vi inga e whaavavau. Amene. O vaai o ia le matangi o te tele, o na fefe ai lea, o na afuai leo na ngoto, wa langa mai. Ali ie whaaola mai. O le tala ua masani eila o whaitautu spa ia. I le vaa lea nā whātia o le au so. A o wholau nā o i lātou i le vai o Kalileia. Tu muli le li o Yesu. Pe ia lana masani i le mea tu fua te talo ai nā o ia. Pe ta ina wangi te tele le matangi i le valu a po. O tu neva le afiafi. Si le fia le leie le ali. Whaaono a whainai o le vaa o le au so. O no le matangi o malosi. O le ana ia fia o tuai. O sa vali lunga o le vai le valu a po. O le lolo wā le tau. Ma le matangi lo angi te tele le pongsa. Na matuafa atu muina le au so o le fefe. Ma le atu o tu vale. O na e whai o le matamataita o le te tele o le wha. O le sou wā o le vai. A le pongsa. Ma le lolo wā le po. Ai maise lam. O le o ia Yesu i le waa. O nao i lātou o lo a whātia. Aina whātia ia i lātou ina o whāfo se ina lātou wa ia. Si a tātou stangata o lo safari mai nunga o le vai. O nā tilia i lava leo na lātou whiwhewe. O mā te tau mau i o. Peta, e toi vave o na suia o lātou langona. Ma maua si toa. Ina wa lātou whaalongo atu le siufu fonga mā sani o lo lātou wali. O wala au mai. E autou lotu te tele. O au lava. A watou te matata. O pe teru foi le so o oso vale. Na vave ono fia sa vali a Yesu lunga le vai. Sa wha pe naun tali a Yesu lo na manao. Ma mawhai e loona la asia na i la sanga i lunga le vai. A iene me watupu. A o sa vali pe teru i lunga le vai. O whafua se i o na liusu a vailo na whaatua tua. Na afua i nao na ngoto ifo i le vailo loto. O e maile whamtalanga le tusitala. O vaai o ia le matangi o te tele o na fefe ai lea. O na afua ai lea o na ngoto. Si manua a malemo o ia ele, whafi tauli. Ma le whainga tā lea ua lofi ai. O le fasili. Ai se a. Toi a malemo ai Peteru. O le whalmelame. Ua vaai o ia le matangi ua te tele. O na tupu ai le ina e o lona fefe. O le fefe le na mata i lona ngoto. O le mewa tupu. O whamua mue Peteru le matautia o le matangi. Mou o aina pūlea le matangi o na langona. Sa tau lai pēla na vai a Yesu le amatanga o lana savalinga. I nai ulua i la o lana la sanga o savali. A le taimi lava na whaama mafa i Peteru
Ma wha mua le tū langa le matangi o te tele. Ma pū lea le wha fita auli lo na loto, ma lona ma fau. O ina, a mata i loa na fefe. Wa pena tonu le mea na tupu. I le tō se fulu i la tō na awina e mose a tiai le nu o Yeriko. Le ana fo i mai male la tō tala o le nu e tafe e so asusu male meli. E ui fo ina sa la tō i loa o le nu o fola ina e le atua mo i la tō ai pangalea. O pu lea o la tō loto ma o la tō mawau. E le whawhita auli la iai. O wha la tō vai i tū whawhita auli, mai tū whaingatā, no o mai mua lo lea, o le lema whai. O whaia ina, le mawhau ma le loto, a o le whaia lava se ngā yo inga. Pētai ka lepo mai o sua. Na lai loa fo i whawhita auli lava ia. Ai la tele i wha ina. La tele i amana ia i se tūlanga, e tau wha fefe ina ai la ua, ma wha whaia ina ai o la loto. Sa la tele tonu pēa i wholfulanga le tua, molo na nuu, o le nuu leo wholfula ina mo i la tau. Sa tu mau pēa i le whatua tua, i le mana whai wā venga o le tua e ma whai ai. Whai mai le matua, wa ai o ia le matangi. Ona fefe ai lea, na afu ai leo na ngoto. E mamalu ala whaafonga i le nei taia. O lo tātou fōlau nei, e le vasa o le nei ola tātou te iai. O le teimi o malu, maangi fi sanga le matangi. I le langi le lei ma le mafana whana o ave o le la. I ona pō e taunga mali ai la tātou fōlaunga. Peitai, e whisuisu ia i le tau, pe ao o ina whamalu mai au pōng sāo ti munga. O whā, maangi te tele mai matangi, ma o ina lo fia i tātou, whalawe lave, whawhita auli, o mai ma meti ngā, o whanoa noanga o le soifuanga nei. E ongo tia o tātou tino. E a fia o tātou mawhau, ngase ese, mai le whaingtā. E a fia o tātou loto, mawhau le popole ma le fefe, ma le mau tonu. Pe au fitia i tātou le apong sao whanoa noanga. Ono pelenga o tātou matua uso tō whawhine tō ngane ma whanau, ma o tātou ainga o tō sea. Ma tanga ma whanau le ola nei. Pe o mai foi wha so songa ese o le tino. O whawhita auli ese whanei o na pō ma le soi fuanga o nei aso. E luita wina ailo tātou ola whanau tua. Po te tono ainga ma me tutupu ai. O te tono fale whai ngā luenga, o te tono fale a onga o le whanau. Maisi alo tātou wāwhiso tai, maisi o tātou uso an tangata. O le upumoni, tō tele ai tātou o male lemo. O male lemo whale whantua tua. O male lemo whale anganga. O na wawe ese la tātou wa ai mai whafonga lofo i su. O tele na tau lai la tātou wa ai. I mea o leo la nei. Le matangi o lo angi ma whawhi tauli. Whawhi tai le leo Yesu. E uina pong sā. E uina malosi le matangi. E uina ngoto ifo peteru i le vai. Alo a waifa tasi ma le li i nei mea uma. Na te la vea i mwhaola. Mai maili tala. O na apatu lo le Yesu o lo na ao. O tango ya te ia. Whape atu. O ena le whatu o tua i titi. Se ane me o e masal salvale ai. La o aile il ba.
o malu le matanga. O ena le uso lo maftia nei. O na o matangi vale o ngasi o le nei tino. Me whapapole nai o le nei ola. O ai fo i ofitia i au pongi sao whanoanuanga. Sila tutoa i fo ngā lofo i su. Talatu o le lolo wao ia mea whaingata. Ma tu watu lo lima ia ao le whavavau. Ia te toisi i tia o i lunga ilo na file mu. Ma le toa maa liolo na lofa pa ia. Wala au ia te ia. Alanga ia te ia i le whātua tua i lo wali. E mauti noa lava. E maua ia te ia lo malos. I le apa mai o na awanga le lei. E moni ata avita ele na pese o salamo se lau lusu wha. Anda le se anole ali. Na ia te i tātou. I whapea tu lava Israelu. Anda le se anole ali na ia te i tātou. Po o tātou male lemo i le vai. Po o lofia i tātou i le alia. Po o tafe mai le vai whamau lunga i o tātou lunga. Ia whawhitai le ali, lo tātou fsoswani o il suafa o le ali lea. O le ena whaia le langi ma le lalolangi. Le au soe. Na fo lau fo i ke riso i le vasa lo rua o le ola nei. Na wali utino tangata le atua i ateia. Sa matangia le na fo launga le matamataita o le whafuri fao o loto ma o langa o tangata angsala e peo tātou. Ai uilea. Sa tau lai pēla na sila. I le whamoe moe le ta maa. Mo le tātou tongi o la ina. Sa ia manu malo ailu i tau ese o le ola nei. E o lava i le tunga mauma le oti. Amen. Tātou te talo. Neli ie. Ia e whaola mai a te mātou. Malave ai mai a te mātou a mātou whano. I le ngata ia fianga ese o popo ngai le tino, ma le mawhauwhau. Meise lo mātou whawhano ina whale anganga. Ona o a mātou ang sala. Se i lave ai mai ma whamangalo i mātou. So ni mai na ia mātou i lo mautino. E te leo tū ma mao i teimi o le wha. O lo e lata mai ma apa mai o ao. Whaola ia te mātou. Mātou te tālo lea li ie. Ma au whamanu yanga ma lau whamalo longa mana. O i lato uma o mawhatia i ngasi o le tino ma le mawhau whao. E mātutua se i oi nai a mātou whana witi. I so se to i ngā ngasi. E lawe ai ma whamalo loi lo mana whaola. Tusa ma lau whaitalia pa ia. Se i e whamana ina ngā luenga lelei uma o punoro waia o wauna fomai. Ina ia awala tua ilo mana whamalo lo. O ai le lotu tele le on sai ma le whatua tua, i e uma o mawhatia. Ia lato maua le mawhana whana o lo wanganga i o lato loto. O mato wole mawala watu mo mato uso uma, o ngutia i whanoa noanga. O no pelenga o mawhatanga mo tusia, o no le maliu ma le oti. Ia lato maua le file mu, ma le mawhana whana o lo wanganga whamaise. E wha mawhana whana ina ai lato, i tu aso whainga tāo le nei ola. Mātou tui nātu i o luma o mātou te māmiti nā mātou tua uma. Tonu a inga ma mauta ngasi. Se i elango lango ma whamanuia i lātou i le tino, o lātou loto ma mawhau whau māngang. Ia maua i lātou le fia, ma le file mua le mawhatanga ma lo nganga. Mātou te talo se i e whamanuia. Tō tele o lau whanau lo a whaina. Ma ongo tia o nao tau am vai inga, inisi tuo le lalolangi. So swani le ali ie, i ngalo e nga uma ufaya ma tau mawhainga, mo le nofo file mua ma lo. Anga le leim so swani ai la tau o mate la ina.
O e o fia ai ma fia feinu e matativa ma le tango lima. Ma manuia i la tau sai sai tia i fale pui pui o no fasalanga. Ina ia salamo ina ma toi fuata ina. Se ie wha manuia le atu ai. A wau nanga le uma mo male au ngā. Mo le manuia lau tele o tangata. O whaia i ofisa ma tanga luenga o le malo. Ai maise o whala patonga. O lotu foi mai kalesia. Ina ia tautua ina ai pea. Le manuia lau tele o lau whanau. A manuia lau e kalesia kerisiano au i le lalulangi. Mala na ngā luenga wha misionare. Ai maise le nei e tunu ma le nei vasa. Ina ia whaola ina atilia nganga mo lau fio. Ma lau malo e whaavavau. Whamanuia whai ngā malo i New Zealand nei. Tei nane lo mātou o tunu i sā moa mau na upu whai. Ina ia teita ina mapu lea i le alofa. O le whamaoni. Mo le manuia o tangata anu uma. A manuia le tua le nei ofisa whasa lau. Si o fonga o le lea mua i le na au whai ngā luenga. Ma na ngā luenga le lei uma. Ai meiselo na tau wati nai. Ina ia tau tua i nai. Le manuia lau tele o tangata o mau ai pēlo vi inga. O mātou tatalo ia. O tui nātu malo mātou loto whaafitai. O mātou whātua tua o lo e whaafonga ina i mātou. A wau mātou wole mawala au le swafo Jesu Kiriso. O lo mātou wuli, ma lo mātou whaaola. Amen. Tātou pipese i le vi inga o le tua.
tu whaftai tele le manu la whafonga nei whaitai au. I loto wawe mai le tātou Paul Kalame, whaftai foi. Mo lauto ngā luenga te talo, mo manuia o istangata e maise o tātou uso maftia. Manuia le atua e lauto te talo, mo te ngata popo ngaina. Whaftai foi sunga a amani, mo le whafoina mai, o la tātou Paul Kalame le na yaso, ia whamanuia le atua, ia autou fe au ma autou ngā luenga, malo lauto official sunga ato fue, o te mai tai a Zavalina. Le fionga ia afu masanga. Ia manuia au tau au. I le anga le leo le ali. Manuia le whaiunga le vai aso. Tātou whaiu i le te talo. Tu mama i o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau ma lava i le lalolangi. Le alofa tu no tele o lau fio le atua. O lo mātou te mā. Le alofa silisiri ese o Yesu Keriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ia maua pei mātou le maftanga mawhanawhana. Ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene, amene.
Olo e whawhonga tau tua si whonga le na mua nei tai au le aso whareile wa 5 minute o te eile se fulu ma le tasi moli whawhtai me whamalo to ina malolo pensione Reverend Eltari Satison ete ia mo le asi singa fo i mo ngā ngase ang le leile tua whamanui atu la sunga le to ina whapea fo i le whare tua mai si o le ngā li o le taimi nei o le tātou porkalame o le lalo langi o anso nei ia usi mai lo le whawhonga tāpina ina e le fionga la wano ati ilawa usi mai lo le whawhonga. O te whatalo whatalo whionga la wano lei tai au maa lorso i fua manuia. Stai lava i lai sunga tu hoi, maa lorso i fua ma le langi uma, maa lo hoi le tau antai. Ai, o le nganga fia ia e toi whatalo wha ma whawhei loa i tuai i le montele o lau whafonga. I le nei hoi wha au ponga, o le tau tua, a le si fonga le lo mua i le tātou Paul Kalame ma sani le nei o le lalolangi o aso nei. O se polokalame e oto ina tuai nisi o mea o lo tupu ma aria li mai i le tu ma le vaenga o le tātou lalolangi i le nei vai taimi a wā lava i le novo silufia o le mamado o le au whafonga pa anga masani i le nei vaenga o le tutua le si ufonga le lo mua a mai se o le au mātutua o si o tātou tino pa malo ale langi ma le soifua lau le lei ea mai tāu sia o loo manuia lau tāpua inga i so se vaenga o Aotearoa, a e tai nane foi o isi tūrangi fia o le kelope, o loo oa tu iai le malo si o le nei wha asara launga. E mātou te fifila foi, ia, so e whawhilo i atu i le sunga i lawa o i atu fue fiso, whaurulunga o Paul Kalame le tātu wala leo le nei si ufonga le lau mua, ia malo le tau atai, malo foi le soifua manuia, Malo. Ai, fa malo. Wa mai nai tu le tātou ngā ruenga tu fue, a mai se le tātou hisa au tu i Porirua. Malo so i fua lau fiona wana o lo manuia la whawhtai. Mana ia lava malulu o tau nei e tunu. Ia, o tatonu e o whetau le molo malo lo te fo isi o tātou tunu sa moa. Ia, o mai le tunu o mas fo i o nei vai tau. Ia, whawhtai lava o lo o mātango hi atu langa masani o le tau i nei. Pei hui ona o ta ua i le so lulu. Ia o lo o mātelea ina lao fie, ia ma tulanga o le sāvili vili lea mai i saute sae, ia pe o le tua aloa hui pe o na iai nei vai taimi. Ia o le pe o lao mai tau, o le tala whantai i mātū o motu uma o sio tātou tunu, o lo o mātele ina langi le lei ma tulanga lao fie. Ai o le tala whantai saute, au fia o mai motu e lua, e pei o loo a fia lantou ina i timunga, e le pe whaasolo atoa, ia e whaima ma pa ua i uanga, a tauro se tūlanga le lei a wae, silvia fo ele vai taimil nei, ia e masani o na iai e munga la ia tātou, e pei o le maita watu le nai le nei vai aso o whaiuiu, ia tūlanga mātango fia na o iai le tau, ia malu lava le fiafi ia apo o le matua mana ia lava il whaalongo ia mai se tātou le fia le vivela ai ma whana mana ia lava ia se umo e pei ona masani ai ia malo se tātou tunu nei aftai ul mesili le whaalongo atu whafonga tu le tunu lo manuia lau fionga ia mesful tu lango le tau sa mo ia vatu e lava no mo le tātou pokala me lau langi o so nei ma le whaaloalo whaaftai le lei ma lo lava whaftai mo lo mātou a noa. O lo lau lunga pea i le nei vai aso ua tau whaiu i me tutupu i le lalolangi. Ia le whalebe lave lea ua whaau talaina o se tau ma whainga e ta ngata valeina le li o Donald Trump o le sa avea mua ma Palestine le United States o Amerika. Ua le masino ho i le mauli poti ma le mau whaasara launga. Sa tau ma whai iai, mai o loo tau ma whai pēr iai, ia whale televise ma wale whaasara lau, a toa ma le au whai newspaper, e te tonu o Amerika, ia whapea i fo i maisi tua le lalolangi, e wha ili iai le nei o sa whainga, e whaasanga le i stasio tai, ua i longa ma lau i loa i le whainga tā, ma le whaale kea o na winga whaalia,
i le li nei o Donald Trump. O le mai tau atu i ai a wha solo i na ili mai li poti ma wha amatalanga ua wha sala la wina wha lawa i tele e tu sa ai o le nei wha ala vela. E tasi a le upu pei o lawa lunga ma upito ta tele lona wha o ngā ina i le wha alinga o la ngona o tangata sa mori ma wina ma wa aitino i ai i le nei wha ala vela ve. O le upu le po le wha upunga o le wha te ia pe o le shock i le tania. E tau wha amatale nai la ngona le mautonu, ma la ngona popole, ma le atu o tuvale, na sengi ai le mauli o le totele o tangata, e na uari ali mai le nei wha ala lave matautia. Ia mai o le upu moni lava, o le mea tonu a lea nāli mai, o le matua wha te ia i lava ma le mautonu ai le totele o tangata, i le tau mawhai lea o se tangata e whana, ma wha uma le soifua, o se sui tau wā o se whainga pālota sa o loto i se atu nu tele ma le lei lona ta mau a ingo le lololangi i le nei tau sanga lua hawhe lua se funu ma le whā. Mai o le aria i mai o le itu a ingo wha le velave e le ma mau ese mai ma le nuu o Beachburg o se tūlanga e wha awhitai ai o na e sea o na aria i mai ai le itu a ingo wha le velave wha pēa i le fo i vaenga o Amerika. Ia mai ua whetau i le lei i ai ma le wha punga le nei e whapea o se mea ua tua wha te i ai le tōtele o tangata. E le ngata la ina le talitonuina le tōtele le nei tu a ingo mea e ono tupu mai a e whapea nao na oso ai ma le langona ino ma le fia i ai o le tōtele. Sa atangia mai fo i nei whaasara launga le mafuli o la ngona ma le talitonunga o le tōtele o tangata o Amerika ma le lalolangi. O tau wanga ma filifilinga o tofi tai o le lalolangi sa o loto. E le awa noa iai ni whainga wha atupu vesi, mani ngā yo inga wha atupu wha lave. Awa, o le manatu ma le talitonunga lau lunga, o whainga pālota o le taua o mā faufaunga, ai le o ni pulu whana. Peita iane, mo le tōtele o loo muri tai, i mata upu tau upu whai o mā lo le United States, i nā i tau sanga ia o mawai atu nei. Atonu, e le te tau o na whaate ia ai i la tau, o na o la fonga, ma wha upunga mamafa o loo whelafua ai i le whaalinga o manatu malangona, i mata upu tau upu whai o mā lo. Lea ua ilonga o na whesopo ai, ma tu lai mai ai vevesi, ma fe ese inga. E pei o na ngai ai nei, i e suenga e uinga i le wha levelawele nei, le ualo i ai o na ave i ai ma le wha upunga e wha pea. O se tau mo whainga, e tangata valeina, i a se sui tau wā o le tofi pelestene o le United States o Amerika. O le manatu wha alia o nisi o le auwaito whai ma ta upu tau upu whai o malo i Amerika. Ua le ese le nei wha lave, ma le wha upunga o tātou ma sani ai le ai wha pea. O le mea e te lulu, e te toi sele fo iai. Ona, o le tūlanga o talanoanga, ma le te wha alinga o manatu malangona o tangata lautele i Amerika. Ua umi a se taimi o a ngai atu i tūlanga vevesi, e peila o na iai le nei wha lave. O se ripoti mai le no fuanga tūru tonu mo sa ilinga, lea e whaingoa ina o le Pew Research Center, lea e mafulia na ngā ruenga i le mawina o manatu malangona o tangata Amerika. Mai o se tema o le tausanga taluai, lea sa tu ina mai ai se la tu ripoti e whapea. E nā o le 4% o tangata mātutua, adults o Amerika, e iailo lātou talitorunga o lo le lei le tūlanga o mea tau upu whai o malo o lo lātou o tunuu. Ae, e nā o le kuata e manatu o lo feo lolo. O le nei lava su e ngā sa iloa ai, o le 5% o isi tangata uma o le United States, e le fia ia mai tōta mai,
pe a mafau I mea tau I upu whai o malo. E peila o le whaafesili o lo whaatu lai mai nei. Ai o le ase mawalunga na o iai le tūlanga le mautonu ma le whaate iai o tangata ina ua tango a upenga ia le tangata e totasi o ilatou ia e feita ma le fia I mea tau porokiki ma ae I lunga o le tau o lunga o se fale ma ia tau mawhai ai e whaailoa lo naita ma lona le fia I le whaao ngā ina leo la na whana e whaatau nu wailo naita. Ia, e o lava I le tausanga e lua afe lua se fulu I lana urua I saunoanga alo ia ina ua malo o ia I le palota o le taufi Palestine o Amerika. Le sa wha mamawhai nai e Joe Biden lona wha moe. Ina ia tau wha so tai ia e senga te tele I le wā o I tū e lua o mea tau upuwhai o Amerika. Ina ia tū wha atasia ma ngā lulu e wha atasi tangata uma. Ae sa ata ngia I lipoti a le Pew Research Center I le taimi. E hopea, o se taimi sao pito I sili o na mamawai ia le vā o pāti au tue lua I le todo le tunu le vaenga lea le Democrats ma le pāti a le Republicans. O le taimi o le wha mai COVID-19 fuiva e wha pēr sai longa o na whe vai a ia I le au wha asaralau ia whapea pāti whaaporokiki e lua Amerika te le fo'i ma le a whaina I o le tūlanga tau le leo tangata Amerika ma le whaasalina I o tangata sā te e ma le fia iai e pei onisi ia o I tu a inga o fatu sa luluina ma ua fua mai nei I le nei whaalawelave pei ona iai le nei taimi e pei ona iai la ia le tau mwhainga e whanaina I Donald Trump pei ona lo fia ma vesi ai lo toi fale o le United States talu mai le astona ai ua mawai taimi ia Amerika se io o mai lava I le nei foi vai aso e pei ona sile ma mai mo iai I whaasara launga ia malipoti o lo tātou maua I le aso ma la le aso o le taimi la ta mai sa va ai ma mori mawina I le tono o Amerika le tu ai ngo fe ese inga ma vevesi fa pe nei o le taimi le na malosi ma tele ai solo te tangata e winga I mata upu tau I le ai te tau o tangata lau tele me o civil rights ai fa pe ai mo le taimi o te fa sanga I le tau o fo I le nei Vietnam I le tau wha aiu I unga o le awhi iwa se lau onu se fulu, ia ma le wha solo mai ai. O le mori mau estasi o tangata e langolangoina ia le lio Donald Trump, I le wha te singa lea sa whaia le nu o padla, le ana tupu ai le nei wha le velave I le asana te nei, ia pe o le astona I le I Amerika. Na ia wha ali ai I se talanoanga ma le TV o le CNN, e wha pe ua ia toi mana tuai I nei wha le velave. Le tausanga ia fe iwa se lau ono valu. Ia pe ono si la fia le maru lau wha fonga. O le tausanga lea ta si iwa ono valu na maliu fa sia ai nisi o tai longa o Amerika. O la waia o le li o Martin Luther King wha pe ai ma Robert Kennedy ina ua ta whanai nisi a wai ni wha te singa wha lau o tele. Ai e o mai I le aso tolu se fulu o Iuni o le tausanga le nei po le masina ua mawai atu nei. Ua o atu I le valu afe lima se lau tolu iwa le hau whainga o tangata o Amerika ua maali liu ona o le pulu whana. O le amatanga fo I le no whainga o loo iai nei a le li Palestine ma le whainga malo o Amerika e pei ona tātou mōli mawina I whaasara launga mai whaafo. Na oso fo ia ai tangata te le mauta o le fono ao whaitu la fono le United States I lona lau mua I Washington I se vaenga o vevesi ma whaalawelave e ma fua mai ona upu whai o malo. O ia tūlanga, ua manatua I nisi e le o se tūlanga e ta tau o na whaate ia ai tangata o Amerika I le whaalawelave le na tupu I le Sataruai I Butler I Pennsylvania a o whaiai se tautalanga Donald Trump
I se whaatosina a lana pātia le Republican mo le pālota o le tofi Pelestene ia Novema. O lona winga la, e leo se tūlanga i te tau na whaate ia i tangata, ona o leo swainga pe o na awhia ai ia Donald Trump. Ai mauti noa, ua avele nei o sa whainga wa mea, e ono whaate tele ai ia winga vevesi, ma winga whaatupu whaalabe lave o tangata o le tunuu. O le whenga iai o le pātia le Republican ma le lātou whono tele i le vai aso nei e alo iai le whitwhili o Trump e whai mo lātou suita wā. Ona sa so o tuai lea ma le whono tanga whape nei a le pātia le Democrats i le masina fou o Okuso. O toi mana tu ai le taimi o le whono tele whapea le Democracy le asa whai le ai o Chicago i le tausanga e awhi iwa se lau ono walu. Le ana tu lai mai e fo ini vivesi ma tautia i le vālea o le leo ma te ngata te te. O le fesili ono tu lai mai, pe wha mata o le a se a fianga o le nei wha alawe lave i le pālota tele a Amerika i a Novema. E tele le mau wha sa launga ua whaia nei lunga o fesau ta inga tele wawawe ua whaari ai o Donald Trump o se male tile mai te tau na malo ma mao o ia i le palota o le tofi Pelestene. O nisi whaasara launga ua ta ua manino ai, ua o ia Trump ia puapua ngā, ona o ia lava ma ona winga ma ana wha upunga wha sao sili. Ai o nisi foi whaasara launga ua whaari ai, o se whainga ma tu ua inga a le Democrats e whaasanga ia Trump, ma whaatusa ai o ia i le li o hitila. Lea ua mafua ai o na whana o ia e le neitau le lea talavou. Ia, ma le ano lau fo i isi mau wha upunga malafonga. E mau whai le mahu whau e pei o na tātou mōri mauina i le nei vai tau. O le mea mōni lawa ia, e le aise tasi na te mawhai o na silo fia le tangata o le aawe iai le langolango sua a le au pālota o Amerika e atagi ai i le nei whaalawe lave. A tonu o tangata pālota ia ua ioe ma langolango i le sui tau wāo le lātou i tū. A tonu o le manatu māwalunga ma le talitonunga o loo iai. O le isi tū o lātou ia na whaapongai i le whaalawe lave le nei. O foi numera, ia ua whaai lo mai le nei taimi ua atangi ai, o le 20% o la au pālota a Amerika, e le i mautu, o whea tonu le tū mo le suita wā, o le a awe i ai le lātou pālota, po o le lātou lango. Ma a fua i ai, i la whaai o se tete ia, e awe i ai le wha upunga, vo i le nei whapea o se tete, e le i loa po o whea tutu ai, ta ua le whapeldania o swing states, ona fōringa mai lea atonu o le pālota a Amerika ia Novema o le a iai i se tūlanga vā la lata. Salo pena o se whaita wafe ni pālota e ese ai tū lua ia po sui tau wā e tō lua mō le tofi Pelestene. Ia ai se whai fo isina koma la ititi se i mai foi lau whaafonga mai. Ia ona to e so o tuaila leo le tātou tala. O le pōla o le asunga fua, taimi a tātou i New Zealand, ma le i tūlangi saute o le kelope, le asa whai ai se saunoa ngalo ia le li Pelestene o le United States o Joe Biden, e tusa o le whaalawe lave le nei le sa te luai. Ta ua i Biden, o le oso whainga ma le tau mo whainga, e tangata waleina le li o Donald Trump,
o se whaalawelawe ua te tawai te ngātou Amerika, o na toe taofi, la atasi i tua, e tau fua le iai le tūlanga, e te tau o nā ngā iai lo lātou atu nuu i le lumanai. Ka ua le li pele stene, e le te tau o na talia ngō fie te ngātou Amerika le neitu a inga o so whainga. Ai e te tau o na matua te te iai, ina ia aua ne ia mea mamasani, ma fōri ngai o se mea ua tāla whea ngai, ma te tau o na whai. Sa tua ina malosi ai e Biden le tu langa ma ale, ma le onga, ma le mamafa o la fonga ma wha upunga, ua mori mawina i le nei taimi le tonu o Amerika, e tusa o mata upu tau upu whai o malo. Sa wha mawhaina i le lipele stene, o upu whai o malo, e le o se malai e whetau wa iai mamari liu ni tangata, ma ia whautua ina ai tangata o Amerika, ina ia tau mwhai e whaai di tia winga whaai nai, male wha e ai, ma ia tau wha whaau punga onga e a whaai nai langona o isi, i le taimi o wha ngā solo ai wha tosina o le palota i ano vema. Ta ua fo i wha apitoa e Joe Biden, nisi o wha lawe la tau mai nei, e au fi ailos wha inga i la soono i anuari o le maota o le fono au awa Amerika i le lau mua i Washington e, pa pe fo i le tau mwhainga, le ana tau fi ai, ia se tau mwhainga, e a vea wha malosi i ale kovana o Michigan, o Gretchen Whitmer, a e wha pe nāma leo swhainga wha sanga i le to olua le tamai ta isa whai ma fonga whtalai o le fono a wao, o Nancy Pelosi, ma le wha matawina o sui o le ofisa o whainga pānota. Sa wha mawhaina ai e le lipele sene ia Joe Biden i lana sauranga le nei e whapea o Amerika e fo ia o na whaafi tauli a wala i le palota ai le o le pulufana o le malosianga fo i e whaiaini suinga i le tono le United States e te tau o na iai lea i lima o tangata palota ai le o lima o tangata po o se tangata whasiot tangata pei o na sau no manino i ai le pele stene. Sa matua whai teo ina e Joe Biden leo swhainga e whaasanga i a Donald Trump. Ma i ta wai sa maua lewa noa la ua te talano ai ma Trump mo se teivi pupu i le po le sto nai. Ai pei o na whaai lo mai o se sui o le vaenga leo na napo le Secret Service lea na i whanaina le tau le lea e luas furu sanga le matua e ngoa i a Thomas Matthew Crooks lea sa i o se whaia Donald Trump a whaia lana tau talanga i le rally lea i Butler i Pennsylvania. Mai na manua ai le talinga tau matau o Trump, ma whaavave ai o na avesea mai o ia mai le stage e leo na ma leo o le puipuinga. O le amtanga lao le nei vai aso e pei o na mai ta watu iai, sa whairo mai ai e le vasengo whaipule le parti le Republican e whapea o le au lātou whaatino, ma una ia ni suenga o ili. Pe sa whape whea una lei loa e le vaenga o leo na le malo a Amerika, po le Secret Service, ia le taimi na ae ai le talavou le nei lungo le tau lungo le fale, lea sa ia whaonga e whanaina mai ai Donald Trump. O lo ofia i loa foi e foi pule ma le parti a le Republican, a maise o le au lango a le alea vaenga wha fai o malo i Amerika, le au ililinga o ngai o inga tau i le puipuinga sa whaatino mo Donald Trump i le whaatasinga tele lea po le rally na tupu ai le nei whaalewelawe i le nuu o Butler i Pennsylvania. Whailo mai ai e le whonga whitalai o le Malta, lea e to tele o na sui i whaipule o le partia le Republican o le li o Mike Johnson, o le a whaasol solo na mala awina i le komiti filifilia o le whono awao, ia sui a to ai matai o le Secret Service, whaapea le matanga renga o le songa le MU, le Department of Homeland Security, ma le vaenga sue o le FBI, mo ni talanoanga no ia, e tu sai o le lato suenga le nei. O le teimi nei, o le ua whaatulunga ina le komiti, ia le whaatonu o le Secret Service, o le matai ngo ia Kimberly Shackle, mo se whilo inga i le aso lus fululua o le masina le nei o Iulai,
I se vaenga o le lātou suenga. O ulua I mōli mau ma li poti e lau whaasa lau o le nei whaalewalawe na tauai o le tau lea wha o pengaina le ana wha ponga iai sa I tua atu o le lio mo ngā luenga tau I le puipuinga o le nofuanga lea sa wha iai le rally le nei Trump I Butler I Pennsylvania. O stasi mōli mau sa wha atala noina le BBC sa ia wha alia sa tau mo fai o ia longo ia leo le puipuinga wha pe ai le Secret Service ina ua ia wa aia le nei tangata malana whana. Ai beita ai e le imanuia na tau mo whainga. E le lewa talu o na tūlai mai le nei whaalabelawe na wha lo mai ai le Secret Service le amatalia leo se lātou suenga. Ia mai uma fo I na lātou li poti atu I le li Palestine o Joe Biden e tu sai o le nei whaalabelawe mo lona silo fia. Sa whaalia moi fo I nisi li poti e whapea o le nei whaalabelawe e ono to e lau liwi na ai fuafuanga mo le puipuinga o le songa le mua Donald Trump e mai olona winga mo le hanga I luma a tonu o le atali tutu salava ia le puipuinga alo I o Trump ma le puipuinga o le li Palestine o lo o tu lai mai nei I le tofi. Ia ai usi mai pea le whafonga. E whaawa winatu lao le tātou polo kalame. E fia whaisina whaamtalanga pupu e tu sai o le mau whaalawe lawe whaapenei ua tutupu ma ua ariari mai I le tono o le United States o Amerika. O le osa inga e le talavou wha penga ina le nei e to tasi o le lio Donald Trump ma lona tau mawhai e tangata waleina ia le sa avea mua ma Palestine o Amerika. O le whaalabelawe au pito lata mai le nei, o le mau whaalabelawe mātu ia whapenei, wa adi mai e whaasanga lea I tai o upu whai o malo o le United States. O whaamaumangalo ia uailoa ai, na amata mai I le vai tau o le afe valu se lau, whaasolo mai ai, o na tūlai mai tau mawhainga nei, na oso fo iai ma tau mawhai nisi e tangata waleina, ia nisi o Palestine, ato ai manisi o manu malo I le palota o le tofi Palestine o Amerika. Ia mai pe ona silofia, e o mai I le taimile nei, ua toa wha la whainga o Palestine o le United States o Amerika, ua tangata waleina a o tu lai mai I le tofi. O le aso tolu se fulu o Januari, tasi valu tolu lima e tu sai o wha mau maunga nei, sa tau whai ai le tangata ingo ia Richard Lawrence, e whapea o ia o se tangata Vali Fale, e whana ia le li Palestine e soa whai ia Andrew Jackson I te tonu o Washington. Ai o le mena tupu e le I pāpā le leia na whana, e ma mafu ai o na vave o na maua, ma loka loa o ia e leo. O le whaamisinonga na whaia, na whaamautui nai, o le lile nei o Lawrence, e whaale tonu lo na mafau whau, e mai e le aiso na whaasalanga na whaia I ai e le whaamisinonga. Sa tau fiai o ia mo tonga fitinga, I no fuanga mo tangata e whaale tonu mafau whau, se ia o ai ina maliu I le tausanga e awhe varu se lau ono tasi. E iaile langona o I lātou e whengai o ta aupu I sa I le linga o le tala whaasolo pito. A tonu o le mafuanga o le whaale tonu o le mafu whau o le tangata. O na o le o ona o waila au mai vali ia sa ia whaonga ina I lana ngā luenga vali whale. O na so mai ai lea ma le aso se fulu ma le whao a perila I le tausanga e tasi valu ono lima.
O le aso lea na tangata vale na ai e le li whaiti whanga e swafa ia John Wilkes Booth. Ia le li perestene sa iaio a Amerika i le teimi ia apera amo le nikone. Ia bo Abraham Lincoln i le tonu o le whaleti whanga i ngoa o le Ford Theatre i le Washington DC po le lo mua leo a Amerika. O le nei tangata, o te tasi e te tele i a lini kone mana whaai unga whai, a mai se ale taimi o le vevesi a yo a Amerika i le tau o tele ho i le nei a Amerika lama la tau o le Civil War, e masa o sanga sa i langalongoina i a le tupo o le vaenga ho i le nei a le Confederates. E le ngata i lea, ai o le tangata nei o Booth, sa i longa lona te ena o le whaai unga le li perestene o Abraham Lincoln, le ana ia so loiai ma whaasa ona to e whaia ni tangata po longa i le tono i le United States. O loo manatua e Amerika, ma le lalolangi le nei whaai unga le li o Lincoln, e pei ona ia whaasa o loto i na ai le 4 miliona o tangata uli sa whai ma po longa tangata po pae i le tonu o Amerika mo se vai taimi umi. E ato le le ia le se fulu lua o aso, talo na whaia le neo swainga a le li o Booth, ma maliu fasia ai le li pelestene i a Lincoln, ai whato a maua, ma maliu ai o ia i se taua i ngā whana ma le fita le uni, o fita a le whainga malo i o na pō. O le aso lua o le masina o Iulai, tausanga e tasi valu tasi, o le aso lea o lo wha mawina e whapea, na whana ai le tangata ingo i a Charles J. Gito, ia le li pelestene soafa i a James A. Garfield, i de tonu o se no whanga e whaatali ai no whaafi o se train station i Washington. Na manua ai le li pelestene i leo swainga, ai na whaato a umailo na soifua, i le se fulu tasi vai aso muli ane ai. O le li o ki tau sa iailo na taitulunga e whapea e taruai o ia sa te lela na fiso swani i le whaato sina le li pelestene o Garfield sa te tauai o na maua sona to whinga wha le malo e ave ai o ia ma koni sula po o se ampasa e tau ia ailo na tau ti ngā. Wha amao nia le wha amsinonga lona solitu la fono i le tangata valeina o le li pelestene ma whaasala i le oti na sisi ailo na ua i le tausanga e tasi valu dua. O na whaasalo mai ai lea o le aso ono o le masina o se tema i le tausanga e tasi iwa o tasi a fe iwa se lauma le tasi. O lo whamawina whapeo le aso lea na whana i nai el tangata ingoa i a Leon Kolkos i a le li pelestene e swafa i a William McKinley i le taimi o le whaalinga tele o le Pan American Exposition na whaia i le ai o New York. O le nei i, o se tasi sa tuai i le leina o tangata na leina e whaafeilo i atu i le li pelestene. O le manua o le li pelestene o McKinley, na iu ina umailo na soifua i le varu aso talu o na tula i mai lea whaalave. O le unga le whaamisnonga na whaamaunia le solitu la fono o le tangata le nei o Leon Kolkos, ma whaasala i nai o ia i le oti i le nofoa e le tise. O leisi whaalave whaape nei o le aso se furuma le whaa o ketopa, tasi iwa, tasi lua. O lo whaamawina e whaapea o le aso tonu lea, na whana i nai le tangata i ngoa i a John Fleming Schrank, o se tasi e pūlea se whale awa malosi, ia le pelestene o Theodore Roosevelt i whawhane o se whale tali malo i le nuu o Milwaukee. O le pulwhana le nei, na ngau ai se tasi o iwi aso le li pelestene, ai, sa mawhaio na poloka e le pusa o lana mata tioata, whaape ai ma pepa o lana launga tustusia e limo se furu i tū lau, sa i tonu o lona jacket. Na uma ia leo swainga, ai anga i pea lava i tonu o le whalitali malo le li pelestene, ma whai aila na launga e pei o na fuafuaina.
sa whaiama ia whaalia ia i lātou na awai ia o na manuanga mai le pulwhana. Ia mai tusa mai le tula atoa o iai le li Palestine le whatali malo whaatoa ngā iai i le whale mai. Sa muli ane whaamaunia i le whaamasnonga ia le li nei o Shrank na whaapongai i leos whainga e whape whaale tonu ia lo na maa whau. Ia ma tau fiai o ia i se no whanga e tau si ai tangata e leanga ulu se ia o mai ina maliu i le tausanga ta si iwa whaatonu. Ia ona whaasolo mai ai lea o leisi whaalawelave o le aso se furu mo le 5 o Februari ta si iwa tolu. Le aso lea sa whanai nai e le tangata e ngalue piliki e ngo ia Giuseppe Sangara ia le ale i Palestine o le li o Frank D. Roosevelt a whaia sana sauranga i le ai Florida. O le temi lea o manu malo o ie le palota mai ua ave ai ma Palestine filifilia, president-elect. O le li le nei Franklin Roosevelt o se tasi e ainga ma le li Palestine o Theodore Roosevelt. Ele ia whaina o ia i le pulwhana na wha moe ia pitai na maliwa i le pule nuu o le ai o Chicago o le tangata e sofa ia Anton Cermak ma manu nuu ai si tangata e tō wha. O le lua vai aso ma aso e tolu muli ane ai na whatau toi na ai alo ia Roosevelt i le tohi Palestine o Amerika. A o le li il nei o Sengara sa ia whapaina le whana sa whamaunia lona whasioti tangata i le maliwai o le li pule nuu o Chicago ma whaasala inai i le oti. O le tasi o whaalawala whape nei o le aso muamua o le masina o Novema tausanga tasi iwa 5 o le afe iwa se lau 5 se fulu. O le aso nei whapea sa tau mo whaiai ia ni tangata se to lua o nisi safi nau mo se malotu maoti o Puerto Rico. E uru fale wha malosi i le tonu o le fale ingo o le Blair House i Washington sa wha mautu i aile li Palestine o Harry Truman. I le taimi lea a whaianga ruenga i le whaafauina o le maunta pai. Peitai, e le isaola ua i le tonu ona sa maua amata fia leo le pui-puinga o le whale pai. Na manua ti ngā inai ia le li leo ingo ia Leslie Caulfield. Ai mali wai le tasi o la ua nei o le li ingo ia Crucilio Torresola. Ai o leisi li ingo ia Oscar Colasso sa whaasalaina i le osi ele whaamastonga. Ai to iswia ele li Palestine o Truman ia le whaasalanga na solo atoa ai i le whale pui. Ai ele ia whaina pe whaamanua li ai le li Palestine i la lea fōi o sa whainga. Ai atonu o stasi o whaalawelave o lo o manatua e le totele o lau mātutua. O le tangata valeina lea o le li Palestine o John F. Kennedy e pe o natu lai mai ai i le aso 22 o Novema i le tausanga ia fe iu se lau ono tolu. O le tangata ingo ia Lee Harvey Oswald o se tangata sa tautua i le malini a Amerika na ia whanaina le li Palestine a o malanga i se tawale i se solo whaalo mo ia ina ua taunuane i le ai o Dallas i Texas. E le ngata ina whanaina le neita ngata le Palestine o Amerika ma umailo na soifua. Ai whape fōi ona ia whasio tia ai ma le li leo ingo ia J.D. Tippett a o le imaua ma tā fia o ia e leo. I tā ai o le tuana i ai o aso e lua, talu le nei whaalawelave. Na whanai na ai e le tangata ingo ia Jack Ruby, o se tasi e whaiso na whale kalapu, ia le li nei Oswald, mamali wai. O le whaalawelave, na maua le lei i whaasara launga le TV. E peo na sile fia, o le aso la valea, na whaatau i na ai ma avea ma Palestine o Amerika, ia le sui Palestine sa iai, o le li o Lyndon B. Johnson, i te tonu o le waalele nu me le tasi po o le Air Force One, i na ua whaamaunia,
le tangata waleina i o le li Palestine ia John Kennedy. Ia, ona whaasolo mai ai lea, o lo whaamawina o le aso 5 o le masino Iuni, o le tausanga ia whaiwa se lau ono malu. Ia le tangata waleina lea o le uso le titi o John Kennedy, o ia lea o le li o Robert Kennedy, o se sui o le Senate a Amerika. Mai o se tasi sa tau wā, mo le fia avea mo sui alo ia o le partia le Democrats, i le palota o le tofi Palestine o Amerika. O le tangata ingo ia Sirhan, o se tasi e langolango malosi i le whaarabo kutonga fo ili nei sa fina wina se whainga malo mo tangata Palestina i ono po. Tupu le whaalawelawe le tonu se whalitali malo i California, mai o le aso na soai, a whaamaoni ai, le maliu o le li Senator Kennedy mai le whaalawelawe. Sa mui muliane ai, whaasalaina i le oti le whaamsnonga, ia le tangata le nei o Sirhan, e taina mui muliane, sui lo na whaasalanga i le solo atoa i le whale pui pui. O le aso 5 o se tema, tasi iwa fitu 5, e pe o le aso leo lo whaamawina, sa tau mo whai ai ia le tamaita ai e ngo ia Lynette Squeaky From, e pe o le swafa umi leo le mawhine, o se sui awai o le tapo inga i ngo o le Charles Manson family, e whana le li Palestine o Gerard Ford, i le ai o Sacramento, i le state o California, pe tai sa mawhai e le vaenga o leo na napo le Secret Service, o na tau fia o ia, a o le ipa ia lana whana. O le whaasalanga o le nei mawhine le whaamsnonga, e solo a toi le whole pui pui. Pe tai, o le tausanga i luafe mo le iwa, le ana mangalo ai o ia i lalo le tula fono o le parola. E lua vai aso talu na uma le tau mwhainga le nei al tamaita ai o From, e tangata waleina i a President Ford, ai tula i mai ia le tau mwhainga a leisi fo i mawhine e ngo ia Sarah Jane Moore, e whaasanga lava i le li Palestine o Ford, i le ai o San Francisco. O le puru mua Sarah Jane Moore na misi, ma pue ai e se tangata sa te utua i le malini, a o le ipala na puru lo na lua. Sa whaasalaina le whaamisinonga le nei fo i tamaitai, i le solo a toi le fo le pui pui. Sa mulimudiane, o na whaalia whapea, o lona whaanongonga sa iai, ina ia tangata waleina le li Palestine o Ford, ma a matai, ia se fo vale vevesi, i le tonu o Amerika. O le tausanga i luafes fuiva, na mangalo ai o ia mai le whale pui pui. Ia, ma le aso, tolu se furu lao le masino mati, o lo whamawina, o le aso tonu lea na whanai na i le tangata i ngo ia John Hinckley Jr., ia le li Palestine ia Ronald Reagan, i whafuane o se whalitali malo i le lau mua i Washington. Se fulua aso o tau fia le li Palestine o Reagan i le whalamai, ona manuanga mai leos whainga, mai sa manuia, na toe foi i lo na malosi. Na whaamanua lia i foi i le alavos whainga, le whailutusi o mea tau whisota inga le maoto paipae, o le li swafa ia James Brady. Muri ane sa whaamaunia le whaamasnonga, ia le tau mwhainga le li nei o Hinckley e tangata waleina le li Palestine, e tai e le aiso na whaasalanga, ona o tu langa whaale tonu o lona mawhau. Sa tau fiai o ia i lalo le wainga whaapitoa mo tangata e whaale tonu ia mawhau, se ia o ina toe te tala i tua i le tusanga e lua afe se fulu ma le ono. Ia e pei o sina otonga le nā, o le mau whaala me lave whaape nei, o whape ona mali liwai, i nisi sa avea ma taitai po umia le tofi Palestine i United States i manisi foi sa tau mwhai i la lea tu finga i mea tau upwhai o le malo tele o Amerika. Ia mai pei o le tātou polo kalame le nātou fue o whai o na tu whaatasia mo i pia i le nei foi vai aso ia wale tāpua inga ma le whafonga ma malo le tātou o tino ia uwha o moe. Ia o la te mo fo isi wha o poponga
i le taimi lawa e tasi i le vai aso mua a whawhitele mo le mātou a manoa. Malo, whawhtai tene na vela o fionga na wano mo le tāpinanga o le Porokalame, wha malo whawhtai ia angalele atu le tuam whamanu atu, i manu ia fulwha i ngole vai aso, tāla so i fua le vai aso fau paulia, tātou tue whilo ai fo i le tātou Porokalame nei, ai wha so i fua mo le nei taimi. Ia, whapena hoi o na ofolo whātu, ma mori atu o lo whaanga mai i pia nei, mo lo sunga, mai se le tātou visa, ma lau whai ngā luenga. Ia, hape hoi i le manutele o le tātou tunungu, ma lau whaafonga, ia, whilo ai i le vai aso o mumua, manu i tele la lo atu i le whai ungo le nei vai aso, whaaso i fuia. Whaaso i fuia. O le tātou Porokalame na o le lalolangi o so nei, whatau tei le fionga na wano ati i lawa, te maula mnoi whaafonga i le vai aso fau pe au dia te masani la so wharaili. O le temi le ua iwa minute, toe iwa minute o na tāle o le sefuru ma le lua, whaafonga i le whapoponga o tātou telefou le tāo le sefuru ma le lua e la au le so, tā lofa lafa o le si ufonga le nei o le laumua.
ina o umana atu ai ui ilea tu uai awa pango se me awa mawhai se ase toe fo i mai toe fo i taua i mea masari ai se ase toe fo i mai toe fo i taua i mea masari ai
Talo falava o le whaupoponga o talafou mai le siufofonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua a matau na talia i le Presidente o Amerika Joe Biden, leo no le tausini o ai i le palota a le malo tele o Amerika i le aso 5 Novema, pe ona lipotia e le New York Times, o lo o iai ni masalo salonga o Biden, e i uina le manu malo pe a fai ai toe alu i le palota. Ma ua sauni foi e talia le whaai unga e wha ase e tuanga luai mai le whai ngā palota. Na wala au le sa avea ma Presidente o Amerika Barack Obama ua tatau ia Biden o na wha ase e tuanga lumai i le whai ngā palota. O lo o wha au au na wha ese ai Biden manisi lava o lana vaenga wha upu whai a le Democrats. O na lo la tau popolinga e wha apia ua whaisi matua tele o Biden e lea o ngā o na toi tau wā i le palota ma ua mana na o e wha ase e tuanga lu ai whaatula i atu se isi sui e tau wā ma Donald Trump lea ua whirifilia ele Republicans e avea ma o lato sui tau wā. E 5 piliona tā la ua maua ele au Universio Fale New Zealand talu mai le awhi iwa se lau i watasi. Pei ona whaalia e se tasi o le au whaito whao le tamau ainga i a Ed McKnight. Na fuafua ina tupe maua e alai le whaonga ina o le fua whaatatau a le whale tupe wha leo leo ma whaafetaui e le Stats New Zealand. E tasi te sima le 5 triliona tā la na CTI le fua whaatatau o le tuu whaatasinga o Fale i le silia ma le tolu se fulu tausanga ma whaamania ina ai le au inivesi i le tasi o vai tolu. E toa fitu le au fui mua New Zealand o le amalanga i kānata e fesosoani i le tautineina o mu te tele. Sa talosanga ina i kānata se fesosoani i le vai aso taluai, mai o mai le tai au ana leila, ua o atu i le se lau 5 fitu mu te tele i to tonu o le atu nuu. O le aso saa nei e whai malanga atua i le au whaingaluenga mō kānata. Ua te enai fō mai le si itanga mai le te whatuora i le whapasene mō au nanga māsani. E tele suinga ua whaia ele mālo i au nanga ale soifua mālolo ina, mai ono si iti ai le tau e tutongi e tangata pe aanga e wa ai le fō mai. Na whaalia le minista o le soifua mālolo ina Dr. Shane Ritty, ua sili atu tupe le mālo ua whaalu i au nanga ale soifua mālolo ina le taimi nei pe a whaatusa i le taimi o tūla i mai le whainga mālo a le Labour. E mawhai e fō mai whale a inga po GPs o na whaatulanga a lātou lawa tutongi po pili mō ngase i New Zealand. Na tuina mai se whamani nonga i lungo le TV tasi, whaatatau i pili ese tutongi e tangata pe a asia tui fō mai. E ui e anga waata mai tila loi fō le taisi fulu whātau sanga, mōso e suenga whaale soifua malolo ina e au noa mase tutongi. Maolo o pa ufo ele wa aingo le fō mai, mo e la tau e whaonga ina Community Services Card. Peitai, e te lele ese ngā o pili e tutongi i GPs, i pitonu ese tutono New Zealand. I le au ililinga o le mata upu, e whaamatalaina whaapea, e whaatupe ele mālo GPs, i lalo se polkalame ua tā ua o le capitation, i lalo lea polkalame, e mawai e fō mai tupe mō tangata taito atasi, ua resitalaina ia i lato i tausanga taitasi. A e le tutongi ai taimi e asia tuai mō se fesosoani, pe a ngase. E le o ngase uma e whaatupe ina mo le au whainga tutusa i lalo le nei whainga. O tūlanga i le whaatupenga e ese, e whaatatau i vaenga e pei o le matua o le soifua, ma le itu pāua li i matamaitai, pei ona whaalia e Dr. Angus Chambers, o le taitai whono o le Associo GPs i Aotearoa. Aiu i lea o le nei polkalame o le whaatupenga o au nanga mo fōma i whaale ainga, e whaavae i lunga o whaamaumaunga, mai le silia i le luas fulutausanga taluai. O whainga māsania mana o mia o na fuafua e fōmai, pe fia tupe lātou te mo o mia e tutongi i tangata taito atasi. E tutongi ai tau ma whaatu mawina i a lātou pisinisi. O le tai ala lea na tuina mai e le matanga luenga o le soifua malolo ina. E whautua ina i le mawalunga o pasene e mawhai e fōmai o na si i lunga o lātou pili tausanga taitasi. E whaatatau i le tau o le soifuanga i lea taimi ma lea taimi, whaapea i tangata whainga luenga ma isi tupe whaahalu. E fitu te si ma le fitu ono pasene le tau na whaatanga le si itanga i le tausanga nei. E mawhai e fōmai o na filifili e whaupopo a lātou pili e sili atu na i lo le malilienga na iai ma le matanga luenga. Ai tāpā ina whaamaumaunga ma whaamatalanga e le matanga luenga pe a whaia i loilonga.
O le malosi o maketi whaavau malo, ua fesosoani tele isi i tanga i KiwiSaver a tangata New Zealand, ma pūlea pa leni o tupe masina taluai, ewi ina whaale tonu le tamau a inga o le atunuu. I le vau Januari mamati, na si iti ai a se tale KiwiSaver, e tusa ma le fitu tesima le valu biliona tāla. I lea vai taimi, e lua tesima le 5 biliona tāla, sao o tangata i a lato KiwiSaver. 4 biliona tāla na talaina a wale whaatau ngofa le mua. O le isi tasi biliona tāla na tala itua e tangata ua malolo li taia. O lona winga e tusa male valu se 10% o le siitanga e mai i maketi whaavau malo. Na ta ue Dean Anderson o le na whaavaina au nanga ale KiwiSaver o le Colonel. Sa solonga le lei maketi tau tupe, ma sa mautu tupe maua mai a se tatu mau. Na matawina ele Stats New Zealand na whaatinonga o a se taipe o le KiwiSaver, ma pūlea tupe i ana whaamaumaunga la tamai o le tamau ainga, le ana whaali ai le siitia o le se 10% o iai tu ainga a seta, mo ainga i New Zealand i le tausanga e o mai a mati. Ua whaalawi loa le minista o le soifua malolo ino le mafaufau Matt Ducey, e 5 matanga luenga o whaalawe whaafua sei whale mai po o EDs, o le a whaataitai ai ni au nanga fesosoani malangolango, i e ai a fianga o le soifua malolo ino le mafaufau, ma a fia i le mawhai o na tuua fuala au whaasaina ma le aisa, o le apolo kalame wha moe e fesosoani ai i tupulanga talavou, e sulu whai atu i le ED, e tuina atu i ai le langolango wha le soifua malolo ino le mafaufau, ma wha a feso o tai isi au nanga le malo, o lo fesosoani i mawhatianga mo tupulanga talavou, e amata mai a se tema, o le a whaanga solo ai whaataita inga i whale mai i Aukilani, Meromoa, Waikato, Wellington e Makalai Estete. O le a whaanga solo i isi whale mai e tolu i le tausanga fou, ma o se suinga la ititi mai le fuafuanga na whaataatia mai, sa talano i nai le taifao whale mai i le tausanga. E le vao le tolu se lau afe ma le 5 se lau afe tala i le whale mai, le tupe whaatupe ai e le te whaatuora le apolo kalame, bei ona whaalawiloa mai e Ducey i le masino mati. Ua iai se atunga lunga i le sosaiete mo le kānesa, e winga i polo kalame ma le whaalawiloanga o fuala au fou mo le kānesa. O mati na whaasirasila mai ai e le malo, o le ama o se whaupoponga e tusa ma le ono se lau ma le 5 miliona tāla, ua whaamatu mai mo le whaamak, e whaatupe ai vaila au fou e 5 lua, e au fia i le 10 o fuala au o le kānesa, na fola i le taimi o le pālota. Ma e tusa ma le se lau 5 afe tangata o le a whaamanuia i nai i le tausanga mua, pei ona whaalia le whaamak. O le a amata maua i a o ke topa po o Novema. O lo opopole le whaatono le Societe Dr. Kate Gregory. Ona o le lava o onga mofo mai, ma le au whaingaluenga le soifua maloloina, e whaataunu uina ia fuafuanga, ma ia sao le fuala au e awina atu i tangata e maua i le kānesa. O lo o mo o mia le o onga o fo mai, i le whaonga o fuala au fo, pei ona tā ua e Gregory. O lo la pataia e university se i unga e o iai, pe a leto e whaafowina i le malo se fesosoani tautupe e whaatasi o na maua. O university tu tono le atunuu, o lo whea ngai malu i tau o tūlanga i pāketi, ma le awha university e valu, o lo wha moe e lusi le whaitau miliona tāla. Na tā ua le polisili o University New Zealand Chris Whelan, i le teo New Zealand, o le asili atu le leanga o le tūlanga e o iai, pe a le wha amautu mai le talo le tupe o le sanga fou, se si itanga whaupopo e whapasene, e fesosoani mo le resitalaina o tamaiti e whaulu atu, mo le sueina o tusima whailonga mawalulunga, mo na o le lua whelua whama le lua whelua 5. Na sili atu i le 5% le si itanga i tutongi fesosoani i le lua whelua wha, ma e tusa ma le se lau luas 10 miliona tāla lo na tau. O le talo le tupele malo le tausanga nei, na si iti ai i le lua tesima le 5%, fesosoani tau tupe, mo le lua whelua 5. Ua atoa le tausanga talo na leiloa le tamaitai whaatau whale i Kalai Estete i a Yang Fei Bao. Maolo o tu mau pea le whaanau ta inga i leo e tausa i lia. O Yang Fei Bao whaasfulu whaatausanga le matua na wa aia munumuli le aso se fulu iwo iulai le tausanga taluai i se whale i Trevor Street i Hornby. Le analisina o se whale whaatau na te ena le ali i 5 tausanga le matua i a Teng John Kao. Ona molianga o le ave tangata whaamalosi ma le whasioti tangata i le
masino se tema, ma ole ato e tula ai luma le whaamasinonga ia o ke topa o le tausanga nei. E silia ma le 5% tangata ua whaititia benefiti pe ona whaalawi loa i whaamaumaunga lata mai. E te lele awhianga i tangata e maua benefiti mai i fesuia inga mafuafuanga ale malo. Mai le kuata o le tausanga e o mai a yuni, e silia ma le 5% tangata na whaititia pena iai suinga i a lato benefiti. I whaamaumaunga lata mai ale matanga luenga o atina inga o anga feso o tai mamanuia lautele o lo whaali ai e tolu se lau valu sfuluafe valu se lau valuiva tangata na maua whaamanuianga autu o isi tu a inga i le whaai ungo yuni si itia i le valu te sima le tolu pasene po o le lua se fuluiva afe se lau tolu sfulu tangata whaatusa ia yuni o le lua afe lua tolu. Mai i le afuai numera e se lau se fulu tolu afe iwa se lau tolu tasi na maua ina le job seeker support po o le benefitia o sa ilinga luenga si itia le se fulu te sima le valu pasene i lea tausanga ma lea tausanga. O Northland sa sili ona to atele le whaitau a whaai o tangata e maua le benefiti sa ilinga luenga e tusa ma le se fulu te sima le 5% pe a whaatusa i isi pitonu o New Zealand. Na valo i ele matanga luenga o tupe o le asi itia pea le numero o tangata e talosanga mo benefiti talua na vaea le to atele ma le whaasifuru fitu wafe o tangata ua le aininga luenga taluona tula i maile whainga malo fou. E se fulu afe tolu se lau valuiva benefiti na whaititia i le kuata e o mai a yuni. Si itia le tolu afe ono se lau tolu se fulu, pe tusa le male 5 tolu te si male 5%, whaatusa i le masino yuni i le tausanga taluai. I alonga, e tusa male 5 afe leo o le apuipuia le tatalaina aloa ia o taalonga o Olimpika i pale i le aso 21 Iulai ma le silia ma le selau o peristene ma taitai o malo o le a awa iai. E le o iai se suinga i fuafuanga ma polo kalame talona mai a le o sofa inga i le whai ungo le vaiaso i a Donald Trump. O le sauninga o le a whaia mo le taimi mua i fafon malai taalo ma o le a o fia i le tusa ma le valu se fulova o le a whaafeiloa ia tangata alo whaavao malo, pe tusa o le 1 kilomita mai le awala i le vaitafe o Seine, anga i le Eiffel Tower, o tangata ta alo ma le au whaafiafia o le a fola watu i tua o nisi o whailonga mata ina, ma tau ai wharani, whaatasi ai ma le silia i le tolu se lau wafi o tangata matamata, bei o na lipotia. E se fulutasi fesuia inga le whaia o ngā Olopeleki Scott Robertson, ua whaia i lana au lia e sa au ni taa alo ma le au afiti i le aso atai au i San Diego. E to aono ali i fou o le ata alo mo le au ale Olopeleki mo le taimi mua. O le au pe ona whaalawilo mai ana nafi, ua iai tamaiti Williams numeratasi, lua asafo au mua, tolu Fletcher Newell, wha Scott Barrett o le kapiteni, 5 tupova i, ono Luke Jacobson, Ethan Blackadder numerafitu, valu Adi Savea o le isi sui kapiteni, Eva Cortez Latima, se fulu Damien McKenzie, se fulu Tasi Caleb Clark, se fulu Lua Anton Leonard Brown, Billy Proctor numeras fulu tolu, Sevi Reese se fulu fa, ma Bowden Barrett numeras fulu 5. O la ufa leo wa iai George Bell, Ethan D. Cruz, Basilio Tosi, Sam Derry, Wallace Sititi, Noah Hotham, Jody Barrett, ma e monina rawa. Tala fōwia maile si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le awauli. Tau whatano whātulu tātua te le whai unga nei vai yaso, au leisi le nei wha o poponga o tala whau mai Samoa. E se mai intia lo whaapa anga ma le soi maloloina Samoa, e fesoa swania e le whaia leo tautonga mō ngase ngase le mwhaiantong whitia i Samoa. Ai olo iei fo le sotanga po le whainga pa anga ma le malo fiti, e lalo lana po le kalame fesoa swani wa ta ua le Charitable Trust. Le wanga vaai ni whana wite to tonu, e mawari ngase le whatua a winatu iai, e whaatino ai o lātu tō whitinga. O le porkalame o Fesoswania Charitable Trust, wa lewa ona iai, ai o lea whatu a whaatasi pe a wai iai Samoa, wa fiuda o whinga luenga i whaafso tai le ainga o le tasi o tamaititi, e toa wha iai lātu wa whaamania ina i hawa noa mō tō whitinga i whiti,
Wale o tali mai lo lato a inga. O le malo sa mo ma New Zealand o lo lato whaatu pei na uman whai ngā malanga nei ai lato e to tolu. O mātua e malanga whaatasi. O le no whanga e whaamautua i fiti. Pa te sei ma se lene. Mo nisi vāenga lato te mo mi a o iai te tono le atu no. O lo ieri fua whanga soi fua malo loina ma lato fo i moe mitinga. Lena sau no le fionga le minista ia va lasi roa pitu whanua tā fitu sele. O le whanau naunga le malo ina ia mawhai le lumanai. O na whaatino ta o tonga nei mau whanau i Samoa nei. Ai o le temi nei, o lo whaawau peo na whaatino whesoa swani le malo. E awina atu ei whanau mo ta o tonga i New Zealand. Mai o lo sila fo il matanga ruenga. O le feo ia tunu e lua. E whaamama a venga lona tau mono tātou bahlo. O le reporti la ta mai ele soi fōmalo loina i whaamai pisi tu tono le atu no. Wa whaamawinai, o loo iai lavo tātou tangata au tō wa atu i mau tangase ngase le atu no. O loo a awhia lava le tenki fiva, mo le fiva pōna aivi. E ui ina ua whaiti tia le fwoi numera, ma fe momo wai le fwoi numera e pei o le vaiaso le nei e na o le se fulma le lua, a le vaiaso nte nei e se fulma le tolu. E o foi i le fulu, waititi i lanto wā a fie le nei masina, mai o lo fautu e na pea e le soi fua malolo ina le tātou tino. Ia tu maulawa i pui ngai masani a ilo tātou tino, ma awa le tu mamai ne fina ngalo le titi o foi numero i lanto e pesia. Ne ialia e mai foi se isi wha mai ese atu, e ono mao mawai soi fua, pe a o whaatasi ma le fulu. E lua se fulu miliona tāra le se le na whaaluina le malo le tu sangan te nei. E le whaatu pei no ngā se na awinatu i tōng whitinga i atu no e whafo. E na whailoi le fionga le minister soi fo malo loina. O se tasio luita o lo whea ngai ma le neifi so swani le malo. O na o le whale mai o le apolo i intia e tau ngō fie. Peitai, e tō telo ngā se lantu te le fie malanga i intia. O lewa toi te liu mai i le atu nuu le whauru lunga le mtanga ruenga soi fua malo loina ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ma le toa lima o tātou ngase na o lātou malanga i ave mō tau tonga i le whanemai o le apole intia. Ese ngase na malanga ai mō tong fitinga e awhia i le ngase o le fatu o le tiuma whaapea fo i maisi mai ua tali fo i le atua e lātou tāna sanga ina ua toi te liu mai manmanuia. Mai o te pena fo i le soi fo maloloina, e seini se whea ngai ngā maleisi fo i whale mai intia lava o le test. Le fo i o lo mawhai o na whaatino i te o tonga pei o le whale mai o le Apollo, ma e tau ngofie fo i. A le whanau te inga lava o le fionga le minista ma le malo, ia mawhai i se teimi vave i le lumanai, o na whaatino lava i te o tonga i to tonu lava o Samoa. Ua whamaunia mai e le fionga le komisino mtanga ruenga o leo, a ua paaulogo i Tino Filipo, o loo tā pena whaavai o tula fono whaaloto i whale mtanga ruenga, e lima teite ina i se fuawhanga mtanga ruenga na whaavai mai i le lua fe lua se funma le lua, e whaatino aisu enga i malu umo le malo, e masalo mia o loo a afia i whala au whaasaina. O le masino se tema le ua whaamaunia mai o wapaau, o le a amata i loa o na whaatino enga nei, na afua mai enga na amata le tausanga lua whelua se fulma le lua, le na masalo mia ai malu le malo e toa lua se fulu, ai e na o le toa tolu na tui na tui enga whaaloto e whale le mtanga ruenga, i la ia na iei mau o lo masalo mia. Ai o se tu lalo ma le komisina mol mamalo le atu no, e na ia fesoa swani maanga le lei, e ngā ruenga whita a maru o le malo. O tala fōwia mō le whaai ungo le neiva yaso, manuia tele le tātou te do, whasoi fōia. Sekia, Samoa, Keputso, Radio!
sila ia I tanga le teine o le vaela ala Whaamane e ne e ta fiti fiti solo tene tene o so Awalangane I e toi ofo Ia ufainga e feolo Na olo atama e tene solo Pei o se lupe o le aolo Teine manai tama o le punia baa Wa mai ulo ono me ai lau sa Ase e mali e mai o tino e pavai so se tanga Mo le au mai mo ai le fia fai maa Tama wa momo e solo I le ai uli pei lava e tutuli Faa solo na I e faali le tata we fawi o na tuli Talua pati po le manava popo le tua ma le fata Faa umuta vale solo I le pala Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Omi te tonu lau o luau Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito I te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se faala I titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Luau ulo pe luau pipi E pule lava o I la sikaili Luau mamo e file mu O kosel si usi unge ike iwa feu Ele ayo sa masa lo salo Le palu sa mi lava e inga I le kalo O seki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sa mi te Tafia ai I se palu sa mi What a feel If I tali Se palu sa mi sei pa mai le langi La pe fai ka koloko Auto e ole atu ilo utama Si o atu nuku bele o Samoa Wala ko boka mama ma I utanga Kaila au ale au sai Koe fa sino mai ole mea mole Ka mea ai fa Samoa Se mo atu nupa umiki masa sumo fa Ko moi se talo tao ma se palu sa
Le whawhianga mani sunga ia Richard Parker ia mani pese ua whaingoina o le palusami. Ia a whapea ona e tari lau su o le ni teime o le auri se palusami mai Samoa. Ia amu ia oi fine uma, amu ina foi oi ta maloloa uma, amu ia foi oi tangata uma. Ia ai malo lama whaftai tele la foi mafuta mai le tātou tautua le nei foi a uni i musika sui whiwhiloi. Na ua mai atu le whauponga o tātou telefou foi pe ona tapinei ana whaasolo. Ia mai se o tātou tala mai Samoa. Ia o le fōua se mai le fōa, ia ua fōi le whaawina o le tātou tautua o le nei aso. So ia pa ia le tūlai lima i le whiawhia nā nei, pe ona tu e mai fōi le tōu maftanga, ma leusa tu fōi fiso. E por sunga le awa o le tai aona li la, tōu amata mai ai le tōu maftanga mai le tūlai fitu. So ia pa ia mai le tūlai sifuru ma le lua. Ia o le fōi la ua sui mai ia i le tātou ngā luenga, ma le tātou tautua o le nei fōi a uli. Ia o ale whaawina le tātou tautua o le nei aso. Ia toi whaawheloa ima toi whaatalo whatu. Ia ili sua whamanu malo le tātou wari i whaola Jesu Keriso. Le pa ia ma le malo le tātou atinu. Au nā le tua sunga i whaawhengainga o whailaunga le tala leo taitai o kalesia. Whapea fo i ona whaatalo whatu ma le nganga whaalalo ina i mātua mātua i tonu ainga. Ia o loo whaalongolongo mai whaafonga mai ai le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia whapea fo i tonu o maota ngase o maota o tangata mātua. Ia o loo mafuta ma whaafonga manai nei o tātou mutua tausi. Ia ngata i lea o tonu fo i o ngā luenga o loo mafuta ma whaafonga mai ai nisi o i lātou. Ia a o whianga iei fo i i tau mafutanga fo i o nei fo i teimi o lea uri o lea ua la awharis fulua teimi New Zealand. Ia o tere fo i lātou o loo malo lo nei teimi a fo i nei whaasiri ngā malo si a nei tari ngā sua. Ia ona toi amatai fo i leo ngā luenga i le tūlai tasi. Ia o ele nā o lo e whaawopea ngā luenga i tere i malo lo lava. Ai mai se lava le ua veta vale le ua pasi loli ya mai se foi ya o ta vale la pasese pe ona ia taxi o upa ya ma kiliva meli ya por vanga le couriers ya ma lo lava le foi le temi le uli ma lo singa luenga ile o toi umi foi ya ai mai foi nga luenga le yaso fela foi se vanga lo langi lo e mafuta mai ai ya ilungo tatu pe foi langi ala le tautua la wala le sifonga la mo Wellington ya fa ta lo fa tu mo le nga fa lo manatu ia lo tau fai tutu sa foi tātou le lo fole tua foi le so foi la le tātou tunu mai mo mai ai ma fa fo mai ai ia mai se foi se ola vai o fai ngā luenga ia wa le fa wino le tātou tua ia mo tātou ino lo tau pa ia mo lo tau malu ile ngata le ala leo ai fa pe foi lungo tātou pe ngata fai langi mo le tātou app le Samoa Capital Radio app le se fonga ne la mo Wellington le wa afas fu lua musika so filoi ia wala fo i le whenga i le tinu ia i ngā luenga fo i onisi ia onisi fo i lo malolo mai o wātari ngā sua le nei teimi o le uli mani o fo i whai ngā malanga o lo whenga i mai la tau ia lo o i lunga le awala le nei teimi ia a o lo wha mafuta mai ia i le tautua le si fonga la mua Wellington Awa whatu sunga maritafa whape fo i sunga tupu muri au Feeling
malu mea uma o si o nei i le pule ngā tonu a matai. A whio mai tupu ona, a whio mai mata utia, susu mai le natua, o tia wa asu elena, susu sari, wapea o le lufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. Le whawhiwhianga ia, mai lau whaipese, ia po le whaida le pili o ua, ia o vivi inga o le whianga o matautu whalea lili. Ia le vai o tātou whawhiwhianga musika sui whiwhiloi. Awa fo whaafonga mai le tātou atunu i le ngāta lea leo whape fo ilungo o tātou penga te whailangi. Leo toi 2.5 minute o na tāloa lea o le tu la tasi. Ia, o le a solo pia ma tātou mafu tātou ia i le taimine nei, ia se ipa ia le tu la lua. Ia e tātou pukalame a whai tūlai, le tūlai lua. Ia on tātou toi mafuta fo i lea, se i pa ila fo i le tūlai lima i lea fia na nei. Ia o le whataruina tātou pukalame le tūlai fono, ia le tūlai tasi. Ia lela a sui tūlanga tu e tātou whaafia so i filoi. Ia awala fo i whaafoma le mai mamai a tātou. Tinu whatalo whatu, le whatua Erika ma oe, talo wha Erika? Talo whae. Ia, malo, ia o le tūtā wale na. Le ia le sisina o le afu fo i le se ngāluenga. Ia o nanga i le se whale inga fo i le wha umai le aso. Le seafood restaurant i nai matautu tai. Matautu ia pia. Malo, ia amu ia o Erika na te ai tau sami nai le whale inga. Ia, a o le tūtā wale na. Le ia le whai o ngā luenga. Ia, o nā ngā iloa lea ua fo isi tau mawhitanga. Ia nai wha malo stini fo ia nai tari ngā sua. Ia isi whale inga. Ia mawawa ai le mā luo le savili nai yangi mai matautu. Ia i matautu tai. Ia, ma e wawa ai amu e nai te wawa ai atu. Nai tau sami ma wawa ai atu i waa lai. Ia, ma container lai lunga le wafu. Ia, na.
Ai, o le tātou tunu, ia, manuia fo i au tau, la sauni malanga le nei aso. Ia, tā pena fo ini se malanga i Samu. O le mela wa i tātou i nei atunu i fafu. Sole. O, e su atu leisi fama, ia na halua na po. Ai vai atu lau atu mai lesi Samoa. E lei lor taimi na halua. Peise mea fua le o tangata i Samoa. Ia le taimi nei, e ui lava ni tango tā pasese. Ia ele o tu ua i lava le malanga o tangata i Samoa, le tātou atunu. Ia wa atu langa leo mai tauina. Wale ai ya se vai aso e le pisi ai male tumu Samoa le taimi nei. Ia mai lava ia ianu au le tau ma le taimi nei le nei masina. Fatumuli a Samoa. Wata fian wa ia i Samoa le taimi nei. Ma le mele tu langa le ai e malanga mai nisi o mai ata faonga ma sia singa ia inga ai malanga tu fo inisi. Se tu tau a fo tama ainga si o tatu atunu. Ia lai ia i tupe ia e o e faonga i Samoa. Ia o tatu wa ia le no fo le tupe. Ia tatu on sai. E fer te mi tau te o tatu i Samoa. Ale o te luas fu lulu minuto na tale o le tu la tasi le si fonga la mo Wellington. Ia manuia fa nga malanga le afenga i mo tau. Ia le a tu fo tatu atunu i New Zealand nei. Ia ai malanga tu Samoa, ia po na fuila malanga le vainga le Australia i Samoa, po America i Samoa. Ia wa fo ia singa mata faonga ia inga. Le la fo tu fia fia ngove pese. Ia se ia pa ia le tu la tas. Ia mata tu ma futa tu ela fo i. Ia se ipa ia le tu la lima i le fia fia nane e mai ai nai le tautua fa mai ai nai le tautua ale si fonga lau mua i Wellington. Patalo fatu le sunga ante le riva. Ia tamale a uma fa ngal Facebook, ia sau a mo Facebook, ia sau no le ta milo mai tu le YouTube. Ia le malo nai mana ia. Bawal me ia le final tamole mo. A mo le tinal ai ngal Facebook, ia ta milo mai i le YouTube, ia o tu le u mai tu le na. Bawal me ia awone i tu dia se siele. Tinal ai ngal ma fu mai ona nei meo penga te failang. Musika o mano longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ua tātou i ai
Talo vatu leo sa vidi amu tole foa, malo tamu muni fo ni yaso ifo fuanga mga ngolo fenga yai. Familia le tua lo vatu. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofoka o le laumua. Ia manuia fo i le anga ia Johnny Show matua, to tele nei matua le lao e whaata whao nei whanau le nei aso o le man nei le susuru matango fia le lai lau mone Wellington. Ia manuia lava fo i le anga ia to whaata whao nei whanau e manatua, wa ai le nei tamaiti, a meise lava swimming pool ma waita ele ma le sami, ia i te ia auto e wha le tonu sta maiti ia le to ia onga le vai asa fau. Ia tamaiti ia aua leo lava vale tele tātou, sta i ta mama le tinana le ave oe.
au tarali o felo ile papa o le alu il fal o lu atu i tonu o le maso fum o tangata umai la e mamau o fue palula o sa lu il pa fa wa sina lua fa malo si ai fo io le tinu langona fo ile leva mani la ueva o sa fo ile o fia siva lelo imana tuwe ai le tanga tuwa pilelo tualua telefoni ua tang o tele tang o etali pela po ua tata lefa o falling o le ang wana olu ata iai ai fo yelo fatali mai ma upulele yo neila no langi bia lewa te fiu iai Tuli fali, I moli o la uta arali. Falu ngoina o le leo le tangata pela ba o se faala bilavi. Na o ilo ai na lele, o le fufine le no fulele. Ani se awa e te whaape na o le ato a lava lope. E fai fo I whaamasinonga, e ai lava malolonga. Ua fifo I e tali fesili pela ba wata toe a onga. Tau su mai lo uita. Fine ua fia whaamisa Sili ele pulo o le ia a Whai umai, whai ua pisa Telefoni ua tatang O tele I tango e tali Pela wa ua tata lefa Ua falling o le ang Wana olu ata iai Ai whai ulu whaatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu iai Baby se awa e te whaala ve lave E uma o ualu a uwawe I le whala se ai pera si o kuangangi se so ia e ke masa no salo hele mangungi ai sau ai vai salo sau la ia ka fa a wo ma e mini mili si o telefoni ua tatang o tele I tango e tali pela wa ua tata lefa ua falling o le ang wana olu ata iai ai whai ulu whaatali mai ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu iai ua tatang o tele I tango e tali pela wa ua tata lefa ua falling o le ang wana olu ata iai ai whai ulu whaatali mai ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu iai telefoni ua tatang o tele I tango e tali pela wa ua tata lefa ua falling o le ang wana olu ata iai ai whai ulu whaatali mai ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu iai telefoni ua tatang Ia na talia ne lola na telefoni na ua fiu viri atu. Ia na lava I te whalo le ainga na ai ana le la le lato breakfast. Ia to e luatu e malisi furulua. Ia na e fiwa si uto e viri atu oe. Ia na e se le ainga na e te tawhao ne ia uli. Ia talia ne lola na telefoni na ua ala au atu. Whawhiwhianga musika su whiwhiloi, leo to 2 minuto na tale o le tula tasi, whatalofa at wharisunga ngaiolo taleni, whate tele lava ngaiolo, ia monia fo ia fo whango le ni fo I aso, ma ngā ruenga lo whenga iai, whate tele lava le mafuta mai. Ia, ole pesa nei, lela tai nā tu mo I la tu lela ata tūlo I lunga e savalivari o I lau masini nā la a matai le tasi. Ia, ma ki melo Facebook, ma lau YouTube le nei taimi. Lela tatu pesa nei e ulofa tuai mo outou nā la, tuai amata ngā ruenga le tasi, wha malolosi, e talo fo I tolu. Tuli tūlai lua e toi. Ia, ona, manama fo I leo ngā ruenga o le nei aso. Ai mai se fo I o le neva aso, wha malo atu le tatu pukalame ma le tautua. Ia te outou, ia sa ngā lulu mai le tau na leila. Ia le pese nei au lofa atu le tatu pukalame musika o le uli. Mo outou leo la sauni toi amata ngā ruenga le tūlai tasi. Ia te lue a, ia ngai o I lau masini, ia polea fo I lau ngā ruenga nai whai. Ia, au alofa tu le tatu kalame mo utu. Umalawa, alo ngā lue, patalwatu le, tringa namla ulu, malo namla ulu, so le vanalo le tamale a sole. Ale fito atoe vai atu ia melele, imol meo le
Mo tangata foi lele a e usta ia tina le ainga a vai atu tina le ainga malolo Facebook. Ia malolo lo vatu na mulu. Ma fau se o to o pesere.
Fianga ia male sunga e terus ainga male pese ia le I fausia Roma sa setas ia male pese mal fai male si up ia la upele ia o elangona mai ia o te ofa ia pe afa pe le langona mai oe e ma fu foi ona le langona mai oe ia ona over telefo I lo tamine ne yaso ia ai mo se fira tatu tu na wa I lunga tatu Facebook ar se fonga la mua le lisi o tatu au le manu Samoa se furulima ia I le tamine sanga le Pacific Nations Cup lea iai ia Kanata, Amerika, o Japani, o Fiti, Tonga, ia ma Samoa. Ono lea au ole ipulea. Ia nala ua silasila nei lunga tātou Facebook, na ua iai le lisi o tātou au. Ia mai lātou whiriwhiria le whaia onga. Ia awa ia le tālonga ia ale Pacific Nations Cup. Ia le na. Ia ai mo I lātou fo ia lae lau te le o sila fia. Ia ele ini ala tau Facebook, mai ni ala tau YouTube. Ia le ala tau whai e laulau atu le ia le lisi o tātou au. O le tātou au la neu whiriwhiria le tātou whai a onga. Ia le sunga a mase a Mahoni Swaka. Ia ma le pūlenga. Ia awa le tamirisanga o le Pacific Nations Cup. Ia o ila tau la neu whiriwhiria lou lani whaleiva. Ia olo ia nuu mawhioanga. Ia sila ne ia nu una mafionga na wa pe tai tolu e tai fa tai lua ia nu una e mai ia na tamana ia lo lani faleiva mai le fionga vai le leuta vai te leuta ia mati ave tai o makol fe puleai ia o le fionga o le fionga le o tau ia ala mangoto o le sunga ia te tui maunga o wha ala palauli ma whangawhau. O le sunga ia ka lolo tui loma o sapunawa ia ma lalovaya. O aki se yuli ia o pata whale latai ia ma sapunawa. O Andrew Tuala ia o sapapalii ia ma sa vaya I le whanga. Lutelu tōlai o ngā ngaifo le whanga. O le sunga ia Michael Curry, ia e sau mo le whioanga o whaatoia, ia ma o lesi whioanga lea. Ia wanini I tele, ia se I umatoe wha la poa. O le sunga Samuel Slade, ia o le whioanga o Sapunawa, ia o Vailoa Palauli. O le sunga ia se nio a tole foa ia sau mai le fioanga ia o fasi to tai ia manofo ali Benjamin pe tai anene o lalo maunga ma sale tele I fale alili sa tele I fale alili Fiadora McFarlane o moa ia ma sale lolonga o Mefi Taramai ia sau ma le fionga salwa fata ia matoa mua. O le sunga ia isa mua ai ono ia sau ma le fionga o fasta uta ma vayala. O le sunga ia ola cho koa ia sau ma le fionga o vayusu po Vayusu ma safotu. O le sunga ia Jakopo Mapu. Ia e sau mo le fioanga o fale ula ma vai telefou. Sunga ia Fretu Ilangi. Ia o sale ufi ma fatausi. O le sunga ia Meilani Matavao. Ia e sau mo le fioanga o Laulii. Ia ma fasito uta. O le sunga Jonathan Taumatene. E sau mo le fionga o nofo alii ma satapuala. O afa mo leli o sau sa vai le fanga ia ma sangone. O le sunga ia alai di Angelo le wila o ngata I vai ia ma fangali. O Rodney Iona e sau mo le fionga o pata I fale la tai ia ma iwa I le motere sa la fai. Tani to ala o fale asiu ma loto fanga. O le sunga Stacy Ili, sata puala ma fasta uta.
O le sunga la pati le iua, o malie ma patamea. O pisi le ilua, sau mo i le fioanga o sa tawa, ia o le fanga, sa wha ato o le fanga, ia masiusenga. O Owen Niwe Fetu, ia sau mo i le fioanga o tanga mga taivai. Tō masi alo sio le visa le imoa, ma whalewha. Ia o sunga tuna tuitama, ia o muri whanua, ma whalea siu. Ia o lisi atona tate oi whamalulu atu ona o tau ni tele ia ingoa ia meise fo ia o numa fioanga. Ia o le tatou au, ia ma o le tatou au atona na, ia mana ia tele le vavai atu ia tulanga lo ia tatou au taimini nei, ma le walua ma lo talu ona se e mai ia le sunga ia mase Mahonis Walker ia tau aveina le tatou au ale manu Samoa ia le lao fa moe ia le afifu i tatou e mata i taalonga nei e ono le lei au o le Pacific Nations Cup le iai Samoa, Tonga, Fiji, Kanata, Amerika ma Japani. Ia, malola wale mafuta mai lau 12 minuti o te enele tula tasi le sifonga lau Wellington ia whaawatu whaafia fianga o pepese ia wala fo ili whaafonga mai le tātou o tunu malo fo ili on sa inga luenga o le fo yaso. Tasi baru oleh tausanga Sa whaafua se I ona tupule puapuanga Ole taunuku mai ole sitima Na taula I le tauna Au e pepe Ole whaama I peise afa Au e pepe
o le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo wa tail fa fonga mai tātou tunu lo tātou iai pea i nei fa fia fianga so i filoi. Ia wa fo i le fa fonga mai le tunu lungo le ala leo. Ia mai se fo i lungo tātou penga te whailangi afa le lua. Ia i le tau le lua. Tau le lua i le auri nei. Ia ona matule le tātou pukalame o le University of Victoria. Ia na ole afai tu la la val tātou pukalame na. Ia tātou toi mafuta fo i le asi pa ila fo i le tu la e lima i le fia na nei. Ia mal pukalame muli le foi faatini. Ia i le tu la fa. Ia toi fa talofa toi fa malo atu le taimi malo la val mafuta mai fa talofa fo i le sunga ave au na ama ave au. Fa tele lava ia monia fo i le fa ingol va yaso. Ia i lo sunga fo i male ainga. Tai mafuta mai. Ia ona i fa fianga na pese tua ia o ngā e fia ia tātou mātua ia sola tātou iu mātua. Ia vaenga iu ta i ono sifulu, ta i fiti sifulu, ia pe e sau tama ia pe o le pese lea le rosa pai. Ia o la iti al vaenga ia e leo ta i ono sifulu, ia ta i lima sifulu, ia ale ta i ono sifulu, ta i fiti sifulu. Fia ia la tātou i pese tua ia. Ia mwha fia nga tua ia mai au vai pese longo sa tau ta ua le tātou atunu i aso la ua leva. Ia pe ona il pese au vai pese lea le rosa pai, le fai isi, o le tia maa, o le punia la vaa, o le maa tūlua, o le faula mai whangari ifo. Faula mai le tongo. O le maa tūlua mai whangari. Ia, ma le tele isi au vai pese tuai, oka se mana nai o la tu whātunga i aso la. Ia ua ese fo i manei, fo i vai taimi ona ua sao le ata mai ma ua vave le o. Ia, o le mena wei le taimi nei ia le au pepese, o i sole. Ia, na ona, o te roa isi tama pese mai si teine pese fau ia e mal taimi nei pe tai, toi tita i se furu pese le masina. Ia o aso la, ia, pe tai masina ia fatu asau se pese fo le tai lua, tai tolu au fai pese ia. Ia ona sa ha o le lei ma fatu langa fa le lei ma tu fatas. Ia ona fatu afa sala lau lole, al mele wai sole. Na ona tupua se mea le va pe afta ina Wellington. Na ona tupua se mu Wellington ai foi la o tai o sa pese. Wa vetele Ia ese ia lau fa fonga pese ia sola. Ia ma pese ia so nei wa le tupulanga le wa e mal temi nei le fainga fo el fatunga o pese Ia wa a fesile atu nei. Ona wa to inga fatunga e te fia iai. Ia tātou mātua e whapea mai nei. O pese ia so la le mana ia. Ia o pese ia so nei. Ia o te lea suinga fo ilele ona wa tele lea tamai. Ia fatalo fatu fo ia radio. Sifa le mafuta mai o kilani. Ia alo fatu radio le fo ia alo fatu e tu fo mauri le tonu i tātou ofisa. Lua se fulano minuta te ane le tasi si ufonga la mua Wellington. Ia le lala se mai lesi a fai pese tuai lea. Le maatu lua mai whangali. Tamatuai ai ia sola. O lou wha maun. Momori atu nai mo la mo. Let's see me alone for
Se ufonga ma lie o la fai pese ale matu lua mai fangali. E pa o me hata ma matua e matua ma lie ato ato fa fonga ma fa longo le tatu watinu. A me se ana matua tausi ma matua matua ia o lo no fale ma ia fa fonga mai fo ni taimi ia ilungo le Facebook ma tatu YouTube. Ia ma tua la tau pese tuai e fa longo. O il manatu le la il swinga tatu pukala me ia mo le si afai tu la le. Le la tala tu tatu lina. O hato inga musika o o hato inga musika e se lo fia musika le wa e maltemi nei po musika ya sola pespesenga ya sola talatu tatu lina si tatu tala no foi ya mai foi so fina ngalo ya ma talatu tatu lina po le foi sa fa fong po musika ma fa fia nga e se lo fia ya ye po sa foi pese foi e se lo fia e la to fa fia nga ya e au nga foi lele i roi foi foi nga luenga ia pese ia ma tu te sila ma tu te loa ma tu teltonu o le tele o tatou tangata matua me se ia le to inga tupulanga le i lunga to le ono se fuluanga i lunga e fia la to fa fia nga ia pese tua ia ale punia lava o le tia ma tu lua le faula mai tongo ia o le o ingo isi foi pese mai se foi pese tuai ia wangalo ia malisia foi pese le o vai tu temi vai o tama mai tuai fia ia le pata malo fa tai mai le la tala tu ni na mai e o ato inga musika e se lo fia ia po a foi pese e se lo fia ia sola po au foi pese e se lo fia ia sola ia po aso foi nei ia wa o te ro tu pulanga i temi nei e fia la to inga musika wa il temi nei ia se tu le lei wa o le anga i luma so fuanga ma sui fo faingon musika ai ia le manatu e le mafai o na ngalo fa ngaloina e matu e se le fia o na yo tatu tangata matua i fa fianga ia e le ngata i fa fianga fa le nganu pespesenga fo ile le anu mafia anga ia fa pe fo ila musika ia o foi pese tua ia ya tatu leina le ale vai nga esilo to inga musika e te fia la vai ya
Fatalo fatu le faltua fenga isila ya sunga fish malo fish after tele level mafuta mai ya pali ya ole sunga msilifi talo fa msilifi ya monia fo ile nei fo ya uli ya ifo fuanga fo yo lo fenga ya sunga Cornelio no malo o lo mafuta mai meleponi Australia malo Cornelio ya tele level mafuta mai le tautua si fonga la mua ya le time ya sunga Mikael Leota fa tai tele level ya to va ya tu ana to te fia to te fa fonga mai ya o fia vo ila ia mal tatou tiute ya ai fa tele se no fia pe atu tala no mai fa ali mai to fina ngalo ya ai fia vala mai po atu nga musika e se no fia ia po pese yaso la po pese yaso nei ya tasila le o fa pese tu ai mai yaso ala o le o fa pese la le vai le tama mai tu ai fa le sipito no na wala ipata mai o le tama ona sai mai fa malulu atu ona sai mai ona le wil tatu vala ule tom fai mai ya talo fala vala au talo fala va tasi malo sai fuati na malo lava famul mona pen senka mai se pese akadki mo kole ma siaki pese si makongu ya songa oi I pese fala ngane ya ma ia ya wala le fa after tele lava mole ia okay fa ya ole fasili fo lele na tu atu ia po ai to inga musika ma pese nga se lo fia ai me se la pese tu ai ia ai malo la fa tai tele la ma futa mai ia sunga kalala a lo faanga ia vai mai ani tangata ia fa ali ia mo mio sa tele ala mate eu mai ne vai pe mana ia pese fa ali ma fo ngole oli se vai ia mio ya ele se meu ya ole me pito ole tu langa pito silia ona taua ya ole fia tata watu mafuta mai talvati ata pepe ya langa pese langa pese ta foi pese o ya pia lua ele ni pesa mo pese pa langi mo fa watu fia nga pese ina ua to lua se fultolo minuti ona talia ole tu lai lua fa watu fia nga nei ya mo foi pese le vai le tama ya ele nei taimi o le tātou puklame.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wa matu o le tato whapipia. O le a to a leu le po. La po ko ma wa wa poto le tautai e seno na. Ma o le a o pesea ku la o peselea. E ka ua o le laula o si. O na po na mua. E mua le laula o si ba. A uma to o pai mai si pesi. A uma to o pai mai si pesi. Le a la o ko mai boa i le ma ko laula o si. Ya fa o tatu pesena ya no le win tatu la ulitam fai mai tala falfalau. Korba. Oi, se malor se forngia. Ano ko me ka musika. Ya, po ato inga musika vo ile ya o te lo e ya o asola wa o to matu to ina ya o asola o pese asola.
Magoria ngat ko inga lewa ko dinga ko dinga pe. Lewa ngat ke lewa na ke liwa yo ko dinga mo ko dinga pe. Ke wo sa benga ke ngomo ko wa ila no le mo wa. Menga ana ko ngale o ke me ka wa ya o do ka no ko ngi. Ya. O kan go ni me o música. Ia. Ano ko ba ko ye so ye ko inga ma ko ni wax payaso. Ia. Na wala ka wax payaso ho ina. Ma ko le sa ka le ko inga ma ko le wa. Do ku nunga lengka wa se ra ku pero. Ya wa se ke ni. Te ya o tu le na pa foi le pe ele sa wol patia. On mera ga no e ma ko ke mingi lo ku lengka wa se la. Ya pero. Se la ya korba. Ya ko ma ko ya pe se la ale. Ale pugi ala va. Ah, me pe se voi de ke de kala on ya. Ia, o te tala ole. Ke de kala. Pusen me se vai ke ho na el val se fu ga i vai lo. Ia, mo. Sa le pese nga wa ho pe kuila nga sa wele le poen al pese. Lo que no va más singa. Lo que mga kuha ya pese nga o le hoi na malanga sa más singa. Sa ba ye mai kuila sa ngi ya ka ku. Ipo. Nga ke mga kuha ya le pese nga ka pese nga mo goron wa e ke bangwan me sa ye se venga. Ia, sa ole le ya. E mai maro a pese el pugiala o ki ma pese kuai a fa u fu ye jongi. Ia. Sa ole me ngo farongo ngai o e kana ngoi. E me ko po a sa ka ha po le roa so ka mo. O fa ya tole va ve ole fainga le pese so le. Tau se ser fa o punga o se vai pese o ko su ba se se o pu se fa. E sa ole le ya e mo ile le sa no. Wa te ora ni me pese foi e sa no fi fa no pese o ma. Ma fionga sa. Ai se no ko vie va no longo mo e ka ke lo fa pe ngo le ngu ka ngo le ngu. Ile le sa. Ai ai wa i pese o ngu wa o peru. Ia, na. Mo. Ya. Nga ke fa no longo ya vai pese ai pe la me ka no ko ka pe pese kuai. Ke sa ya o e korba eu pensei aí a maconha ou lá cangala peti o meu cu me cá o nada vou a mãe tem no pau o deu a manga espalha talo foi no so tu ai dunga mala ff mai mane tangata le o pe ona wa tu le ina te ta eu vou na meranga nei awa kama ia karinga whao ia ma ngane ua ia le ala ere ila wai maloi ai anu ane ako manuia nei aso haringia ia mongia na po kalame ia la vatu ia vaze ai la e mo ia tama sa oi ma ukilani tama taringa whao Toi sultasi minuti ona tale o le tu lai lua, ta lua tatu programe ia ala University of Victoria na totus furi minuti. Ia tatu toi mafuta fo ilea. Ia le lafa o tu fa fianga le fa sale le anga. Ia pe ona taimi pese ai ia stasi fi o tamari ilonga le tunu o fai langi fo launga. Ia le sunga le pari tele a siaki taimalie. Ia le pese le lafa o matu. Ia ona fa so tu do fa fianga fe pese. Ya ma lo lava le mafuta mo le tatu tunu tatu amo wa fia o le alisi me pito silinta wa Sabay. Panay na fanua. Ino vesili matuna na fanua. A feo ya intanga tolo kauta. Talin tamai tai. Ole bao. Wa tangata ato. Ole bao. Ole bao. Ole bao. Ole bao. Ato.
le statu wala ule tong fai mai tala fal wala. Malo so fua. Malo so fua la songa le wa. Tai lava. E va tu semana tu ile tulanga wa au mai e lua se sunga lo fa foi ina le nei aso. Tai. E fa mua ya te au lo fia I pese anu. Ia, nu mafio anga. Ia mafio anga. Ia. Lona luo. O le tele o isi au fai pese ana isi no. O tele na tasui e isi au fai pese ia upu. Ia upu, moi. Ia upu. O le pe o le mea na o tele fia I le tūlanga le wā emele nei vai taimi e sao e lau sau noanga. Ia. E whaina nei ai usu mai tai au. Ia e tupuna nei whalo lave ai usu mai tai au le pese. Mea kongo ale ngā. Ia. O le se fo I manatu e o te fia vātua. I mea nei o pese au whai pese pe o le la mosa. Ia. Ua tele na usu mai a isi au lotu. Au wa sui fo I fati. Sui fo I upu, moi. Sui fati wa sui fo I upu. Ia. Pe ole anganga le avatu e se manatu vai ma le wha manatu. Tatu toi fo I le mea na tato wo mai ai. A au tato soi fo o tato mahatua. Ali. E se le mana I o le wha fofonga I le o le tā o le pāte ma le tā o le whala ma usu le pese. Ia. Ilo nei vai taimi o tele ma musika ese. Ia mo ilele. Ai le ai ma se manatu fo le nale o ye se langona e unufia le tangata le fatuina le pese. Ia. Mali. Ia. O se manatu vai na. E tele lava tina mana e lo fina ngalo. Ia. Alo. Manu ia ngalo vengo le nei yaso. Tai mania fo le yaso mana ngai atu fai mo yaso. Fa tai wala mai. Tai. Fa se fua. Fa se fua. Tasi le vaenga o te mana o I te tala tatou lina. E fui lele mwhai ei ona wala au mai nei mātua e no fafale. Tala noa mai nei taimi. Wa e manatu e anai mātua fo i na o la taula e no fo I fale ia a wanga ia nei whanau ngā luenga nei aso. Ia le ala il taimi nei. Ia le wa mwha fo i ona o tala ina atu ia le ia mwhai atu le whawhesidi. Ia wa e fui lele e whaatupu manatu fo I nei mātua I vaenga I o le soifuanga ia so la a o iai pese au fai pese tuai. Ia le ala o ma fua ba el manatu nei matua ia wala mai. Ia o lono fale ma fa longo mel tatu tua ia ma nei fo i fa so mai la tou. Ia le wili statu wala. Talo fal wala. Talo fatasi. Malo sei fua. Malo sei fua. O tau. Malo tau. Ia, fai malo. Ma ia le por calame. Tai. A te sila fietas. E la na ia na sa tunga tuai fo ia fa long wa ia te ula vai ia ali la ngala la woli ia mi ama Alan Solomon no ia la ngota mala na si me pese rap ia ia ma sanya la ko ko mere se na ka kanyo Alan Solomon o se le pia la ia me uli so se pa fa long me uli me ka foi rap tamalo yang pese e pe o le nala ngona ona te le se singa fo ile a te fa longo le ai pese sa mo tuai fo i e mana na yo nai fa upunga ona o pese la sa fa tu fo ile ona ye e ye le winga ina ya ma to fo ye ne au mai le musik ya au mai se winga fo ile o le pese au mai ni fa upunga fo ye ma lu fa longo fa sofia il tanga te fa longo wa le mena e tauna fo le il tanga te fatu pese ina ia fia tanga te fa longo au fa tu pese mo ya fa tu mo au fa longo ina ia ia faru ia war mele ia musical vai te ni te le pulang ia ta se te meta ia na le te faru ngolo ia wa fo ia se faru ngolo sa ole le ia ta se ale te mi faru ngolo ia te to e fiu to faru ngolo li si vai so le la sa mo tu ale ia vole te sa ulunga fo ile ma sa usta si te mana e pe ile ta tu langa fo ile ole le mauton pe ale ole si ale na wo so lunga mala ata e apa mai tu o lo solo to ile mai lunga para pa fa tu le mari fa tu mata fo wa te no wa te tango ya
Ai saole. Ai saole dia. Le mantu tu la le tango la para ai so dungol malai tu tango me la para. Tu no já foi sobre o IP. O tu lá foi lá tu lá foi. O tu lá foi sana tu era não. Aro que fali. Malo, va te tele la matau. E mate, o le si fatu peso te fia la vai, o si to ina lo to da fo. Ah, ta tingo so yo. Ah, i pese fo ia me sa so no a fio anga ya so yo wa. Ah. Ai fatu to ina ni pese fa mai ni maftanga man ia pe o to ina no i na ma tu pe no bo yo i fa sa lenga. O i fa sa lenga numero 2 i o i te pole ele ia te le sila fia nanu. Solo te lo te pole ele. Sa unga la ka mo te mena o ina sa unga la ta mo ni. Ia na vola sila fia ni tanga ta fatu pese ya mato. Ia la ngale o kile ka o ba le ke lo le fia ka o ni la pese ia. Ele fia ta o ni la pese. Ona te ia wa e fati te ia. Ia. A voi la ngol menga musere le ngai yermia. La ngol pese ma ngai yer maka le ma ngai fa uno. Venga, pese na resor kini. Sabe ni la cara ki kana re seria me ora ka ma ngai maka le ma ngai fa uno. Ai ta si ma le te da por te tele la fa so mai tau. Ya manu vol ne yaso. Va. Ma ira fika tamane. Sa le ya. Te ia o fati le ia pe al tanga tu le na la kapila fa mai festa mai te ia o fati le ia e talo to tonu minuti na tale o le tu la lua le lava tu fa fianga nei mai le puni ala va ia ona soro le maltatu programe 12 minuti tatu tu ma futa fo ile ia ile tu la le afo le lua ia pe to tala fo le tatu le na le o pisi mel tatu le na ia ma nei le va tu fa fianga nei ia le te pe mel tatu programe o le University of Victoria i le tu la lua. Ina ia e fo i mai so to e te patasi.
Ia malo whaftai le vutatu o mai le tūlane i o le porkalai me le Universite Victoria. Fifia foi le wetton o le tato ofisa le sunga ia whaalinga le ota i o le sui le Universite. Tal nom whasoa tu i le nei tai o soi fo mnui whaalinga. Talo whalava. Ia, tai Manuela sunga tu fue, talo whatu foi le pai o si o tato atunu. Lo whafonga mai tato porkalai me nei tai au. Nei tai au matango fie. Ia eui lava ina malolo fo i le au o le maroons ia o le ua. Oe tanga i mai tu fue o loa ofulan moana nei asu. Ia o anga o tālonga, ia le au e malo ia, e foi le au o risi tausang. E whatalo whatu nei tai au matanga o fie. Ia o tātou au lia mai le alofa o le atua. Malo whaftai. O lo whapea ui o e tere o mofo i le nganga o tālonga. E atu o whainga luenga i tālonga. Ia, o le mato o whainga luenga, ia e vai lua ina, ia le mato o whainga luenga e ala fo i tālonga. Ia e ui aina nano nofo i nei New Zealand. Ia e pe ia o lai no nofo i Australia, ma le o nisi au taimi ia o le tala noa le si o alua tangata ia e pau o anga tālonga ia o anga fo i o fiafianga ia ma whainga luenga ia e whai ama whai sina toma e awa fo isi ina i tālonga ma matamatanga fo i o whaanga tamo nei soifuanga. Ia sa o le ia. E pe o le mana ia vo nai i suanga o ngā luenga, tono a inga. Ia o no tālonga i o te rofo i tō tele la tōle mai mō mai ia. Mai a foi tālonga o nei tau sanga. Ai wharinga, ma lor tau tua i le tunu tu sai mautu te whai tonu universite, o a mai le universite nei tei. Ia, whaatai tu fue, o lo o manuia mea oma tu fue. Ia ele alo fo le tua, e ala fo i ngā luenga te tonu universite, ia e me se fo i ia nei aluma nei whanau, ia o lo tau aveina, ia mata upu te tonu o le University of Victoria. O le teimi nei, o le wato a mata ia fuafuanga ia po o vasenga fo. Nei whanau, ia e mese fo ia le au whainga luenga, ia o e fo i o lo aveina, ia mata upu, ia po lo whai mawhai a onga, ia i te tonu o le University, ia o le wato e whaanga solo, ia lesi fo i vaenga, ia po lesi fo i afa. Ia ono o le University, whaisina ese o lato taimi ma kolisi, ia o taimi na nei lewa a mata, ia ia fufuanga ni University. Ia au te doa o le malolonga ia le vai aso nei o mo e o lo titono o kolisi. Ia o taimi tāua nei, e a mata ia fufuanga ni University. Ia o vai aso mua e lua e nofo ma mawhauwhau ina i alo mana i whanau po le mata upu lea e whimana o ave. Ia pe sui, ia pe eise si awala ia o le temi nei, o le vaenga na o lo pise i mātou, ia o lo sosoani nei whanau, ia e ala fo i le wawai atili po o mata upu ia e whatatau i le vaenga fo i o la tau suenga ia po o le autu fo i o le mata upu le whimana o i ave awa fo i le lumana. Ia o le tele na o tala noanga, o tele fo ina o mātou mata upu le ave temi nei. Ia mana i whanau, ia e wa aile lei po o mata upu le lei, ia te tau ona ave fo i le nei vaenga o le tausanga. O la le winga o lau sau noanga o lo twa i tamaiti te tamaiti na e nei a iulai. E iei si sa e nei a iulai. Ia e iei fo isi na amata le amatanga tausanga. O le universite e tai ese me le kolisi. O le kolisi e iei lava mata upu a fai o le nā te whilifilia. O le nā te avea mo le tausanga. Ia po le tausanga atoa. O le universite la, ia ona o awala fo o le universite te tonu o mata upu. E tasi a fai o se pepa e tasi. Ia e sfulu lua vai aso e avele pepa na. Ia a umalole sfulu lua vai aso na. Ia ona sui ona a matalea na o atu i si pepa ia manisi fo i mata upu. Ia o le whaingala e fai e te tonu universite o vai aso mua e lua. Ia o vai aso na e whaangale lei e nei whanau. E wawa ai po mata upu lea o lo ofi mana o a fai e lea ai. E ma fai ona sui. Ia ma fai ona withdraw. Ia ona toi apalai lea i sesi mata upu o lo nau i ai e whetau i le lei ma le degree. Ia po le vaenga fo i lai fia a ngā i ai. Ia le la tau
a sa valinga e tonu o le universite ia ole vaenga na o fai asina pisi o mātou le vaenga na ia taltano ona ole mafuanga o le tele o nei whanau ele ngata fo i whanau o le Pasifika a tamiti so se tunu ua ia e le o ilo le leipo o ia vaenga tonu at tonu le mata upu nei te i ua avel mata upu le ai latu le vasenga mua matua i ese ale mea le safa alongo ai pe va ai i lo le mea le ua i terminate tonu le vasenga Yo o nā lo e whai lor whiwhilinga o le tamaititi. Ia pe nofo pe te tono o le mata upuna. Ia pe sui. Ia o nā life soswani e mātou ia mandi sifo i o le mātou au whainga ruenga l'universite. Ia taital no ia a whai ele o le pepa le. Awan mai mau o taimi. Awan mai mau fo le tupe po le malo sifo. Ai su e le ia le mata upu po le pepa o e fia mana oi. Po lo e fina ngaloi. Ia ona soswani ele o mātou e suyai ia pepa na. Nei e tele tau ngā ruenga lo whaine. Rei si tue mana ia yo, pe ole e si le fia e whana ulo, ia i le whanga Pasifika soswani ala tō. Ia, sa o le tu fue o le mana ia na o le vaitau nei tu fue tu tonu universite. Vai ia sinto o tele o mātou le au Pasifika. Olo o iai alnau nau ta inga ia whato o tele pe. Whato o tele a iai anisi o lo a mawani awa noa e whainga luenga i te tonu universite. Ele ngata ia mātou le universite o Victoria. Ia o universite e fitu, e isi e valu te tonu o New Zealand. Ia o isi universite fitu. Mana ia a whai e tatou tangata Pasifika soswani e ina i o tatou whanau. Mana ia na e whaingo fia i fo ia le tau ma whaingo nei whanau. Ono lai malama. Ia o nisi au taimi e pei e whaingo fia al tata noa al Pasifika ia i dis Pasifika. E soswani ia ai o le nau ta ingana. Ia tau ma whaia e soswani nei whanau ma nei alo i te tono l'universite. Ia manua o to tele mātou ma whaiona mātou soswani e. Maro. Tau ngā luenga lana o whai te imi nei. Ia. Ninga, ia, watu lava noa i nisi o vāenga i whola mai mo le tatu pōkalama. Ia, whaftai lava tū fue o le, teimi nei tū fue o le vāenga tāua leo skola sipi. O lo o fia o iai se tautalanga fo nei taia. Ia o le whamanatu atua, e se o tātou atu nuu. Ia le vāenga tāua leo skola sipi. Ono le soifuanga lo tātou i temine. Ia o le ua whaia singa tangata. Soifuanga lo tātou iai. Ia o le tama whainga lava ia mawana i awa noa e whawhaingo fia i fo ia le savalinga nei aluma nei whanau ia awa fo ile anga i mai le kolisi. Ia anga i atu le universite. Ia o le vāenga la nātu fui o se tu ualalo fo isi o tātou atu nuu ia a me se fo inai mātua manai e ka le sia ia o lo o whaafonga mai le tātou pōkalami. Ia taltan noa nei aluma nei whanau. Ia po o nisi fo i ua umalato a ongar kolisi. Ia pe ave se cap ia pe ua whainga luenga alo o iei se nau ta inga toi fo i mai e aveni mta upu. Wa aile le skola sipi. E tele a skola sipi tu fueta don sa tata no ina fo le temi o mavai. Ia e tele a skola sipi o lo o iai e soswani nei aluma nei whanau manei o tātou tangata Pasifika. O nisi o skola sipi e whatatau i le lato tamo whainga te tono le kolisi, i lato results. Ia ia isi ia skola sipi. Ia e whatatau fo i peila whatetainga o Aua le Pasifika. E la nisi skola sipi e whatatau ia Aua le Pasifika. Ia e vaenga e whaitau a po a vaenga e mana umia. Ia, sa o li o le autula na o te whimana o whailoa tu se o tātou atu nu. Nei te iwa whaapea tangata na o le skola sipi e whatatau i lato results ma me whapena. Ia e isi skola sipi o le sa iei fo skola sipi na tu umai e l'universite o ele i lewa atu. Ia mo nei tangata sa o le toi whainga luenga ono o fufuanga le malo le sa. Ia ono iei leo skola sipi e fsoswani e nei tangata na e o mai e whaina e tō mata upu. Ia sa iei anisi skola sipi whapena e mena mia le wa ai e o si o tātou atunu. O le ta tonua e aluse taimi o tau whaitau. Ia
ia ulava ia malau va ai tu fue a fai tolu pe fai tu la o tama fai ia le application ia po le fo scholarship ai mawai le tolu sfulu afi ia o tere lo nei New Zealand pe ye senga luenga e tolu tu la ai mo le tolu sfulu afi a fai ye senga luenga fa pena mato o fi mana o na ngalu ia ai ole o se va ingana pe a fai ai fa ata fo ina le ia le na fo i tama fai ia mana ia le tatunu e alu se taimi o fai tau ia ai tatalo ia o tu fai ngai manuia ia ona mawele sosani e ala fo scholarship ia wa fo la to tau o fa na ia o ia nei le tausanga furu tonu o la to tonu ia nga va a scholarship ne ia sa o le tu fu o la to o lo ia 13 ia po mo na yo tato ma tu ma sani i le foi fa upungo le 7 form o le form 7 o la to la na fa tausanga ia o la to na o lo apalai o lo apalai temine au le temu vai sa tata no fo i nisi scholarship e fa tatau la ia ele o scholarship uma o scholarship na le school leaver scholarships tamalana e fa tatau i le fa ungo le i result le year 12 ia ai apalai pe le temu le year 13 ia o le scholarship na o isi do scholarship ia ese la ia criteria ia me tauna fai tau fa le po a me mana mia ia ona va aile pe anga va ai ia tatu tangata pe le o atonu atai me tau sanga matana tala ia scholarship ese atai me tala scholarship o le scholarship le fa tau mo na ia mo nei fa nau school leaver ia alawa sa tala ile amatanga o uni ia fa to a tapunia ia le applications ia au kusu o le aso le o le aso o setema le fa mai ia le ia scholarship ia o ina la mana amia la e pe lua pe tolu masina tatala ia tamana ia ona ona tapunia le skuli pas ia ai lo isi scholarship ese la to time e tatala ese foi time e tapunia fo ia scholarship na e mana mia le va ai fo inale po le time tonu ona e tele scholarship ia tele fo ina ese time a tamana o le school leavers ia e fa pitoa tamana mo na ia no mana fa na tonu le o koris malo ia o matu ala na i fu itemi na ia scholarship mo nei tangata o tama fai to ia nga i mai a vela tumta upu pela o postgraduate level ia o vanga le honors o le masters postgraduate PhD ia tangata umana ia fu scholarship ia fa tata mo la tu malo ole o fea tonu lai o ia matua su scholarship nei ia fa taitu fu o lunga le website o online na ma wai mana mi se so soani tama fai e va vai po fe ma wai ia no longo mai fo ile wa u fai una tata no po o fea tonu la vo tonu o le website e ma wai ia ono le vai tau o ia tato termine ia o tele na online ia fuanga fo ia university ia manisi fo business ia a fai ngatana ia tato tangata ona su ina fo ia le vai nga tonu ma o scholarship online ia ona fai lo mai le na mato tala no le no fai lo le ia mo tango so sani fai lo ia te la topo fe tonu ai ma o ia scholarship se am fa le mai pele website ale university ia va tai la tu fu a fai ngo fie na yo tato tangata ole a fai o lunga le kuku ia e type o le ta ia o le Victoria University of Wellington ia ole option mo ana ia ia ole na la ole tato website na o na la le website speed o na tele na fa le tonu i pe le lo fu ina yo tato tangata po fea nga ia o ina la mfa no so sani ia e fa sino na yo tato ma tu ia me se fu ina ia mo fa na po fe tonu le o lo website ma wai ia scholarship a fa pe ma tu le o fai tau no le website le ale Victoria University
Laua manatu e tālusanga lo la tali mo le fine le kolisi le 13. Yeah. O le 7th form. 7th form. E se li miti pe se tapula o skolsipi e tālusanga le tamaititi. Le ai, e le se li miti. Ia, o le nau ta inga ia apalaia mo so se skolsipi. Tu ua tonu e le iloa pe ke ua fiki se laki. A saula li mas skolsipi taisfurua. Ia, o le nau ta inga na o la ulava na tama whainga e whaeloa nei anuma nei whanau. Apalaia e o foila i East University. A whai o lo mawhawhautu lo ia nei whanau po o nei Wellington po o Aukilani po o Kalaisikeki. Ia e o te tama whaia e whai ai ia apalai skolasipi uma. O skolasipi e ai ai o le nā. Alua ai. Ona a whaila e o atu whaiunga o le tama whainga e manuia. Ia ona pule le o le tamititi po o whea ngai ai. Ai me sili lawa ia la tole pule. Po o whea ngai ai pe alu i lunga, pe alu lalo. Ia pe tu mau fo i nei Wellington. Ai o le whaingo whiena mo nei o tātou tangata. Ia ai a whaila na le tasi ia tasi apalai ai latu e le manuia. Ia ona whainga tālo le ai le lei ona o le tualalo fo ina nei o tātou tangata o lo whaafonga mai tātou Paul Kalami nei tāia. Ia a whai o iei nei o tō whanau ia po nei alo. Ia tal no iei apalai a so se skolasipi. A whai o Wellington manai a whai o Aukilani. Ona e eisi university. Ia e iei lato mta upu whapito a ia ele iei East University te inga a whai o mātou i nei Wellington ele lei te lele mātou waenga le tūle o le humanities ia o le law ia e mese fo waenga le o le marine biology me whatatau anga i sami atu ia la law i Dunedin Otago o me fo mai ia ma me whapena i ia waenga ia e fo isi waenga e tutusa umai a mātou ia o le mafo angala na o te tama whai e nei whanau e apalaia so se scholarship po lunga, po lalo, po mātou nei. Ia e me sili la ia lātou le pule e whiwhiri e lātou. Ia po whianga ia i molo numana. Se le whiana wharinga e teimpe o ia aonga. Ia, o ia whamatala. E sau tele i tua i loa i e mātua. Pe ia whamatalanga leo e sau nori i whamalama. Apalai scholarship, pule o le tele scholarship te apalai i loa po whemanu. Sale mau na fam talanga ias. Ya tele al me no itato sa mo pas. Ole le student. E o vai foi na ifa na munisi la ma tu o foi ai. O la vetu tongri student no. Mela na va fo mai na tu no ya esel ta o ni fam talanga mo le tu sunga fa alinga. Ya wala va scholarship na ya fa sa wina fu ni sele ni mo le. Ole si tu man ya on ni usile la to va. O ya scholarship fa pitoa na o Pacific. Sa on. Ole sinata o le nei tai. Ia, whaatai lawa tu fua e moni lawa saunoanga o le taimi nei ia po aso foi la. Ia a ta ma whau atu foi o paua o ta ita lawa ia e me se foi na vai tau ele i tele ni skolasipi. Ia ai o le tamo whaingana ia sosoani nei o tātou tangata. O whalau saunoanga le tu leo student e moni lawa. O foi sa sau mai le tu na ona ele sa o scholarship na mo i las o e ono sfuru valu afe la o student loan ia fa tele li o ma ia le na fo i van ia ai pe o le vaenga na o te fimana fa so nei fa na ia fa ma so sania te la to a wona i o mele sa o ia ia manisi ta tonu to tele ana tangata ia o lo pe na e sa no fo o lo ia ia nei tangata o lo to tongi la to student loan ia ai fo inisi wo mai a fo ia o tama fa ia fa ilo nei o tatu tangata a mo se scholarship alu ia fai ia le scholarship ia fa ngo fie fo ia woni to pole fo i pa o te me fa nga luenga ai me fa pena ia e sa li sa no ole pe ole na ta inga na tu fu o scholarship so soanie ia wa fo le na tu tama fa au la to fu fa tu pe scholarship e se fie va tu scholarship il tama tele le ia na maka ile ao la fu ia ve ita longa
O ia se tai o se aonga, o la vea foi meu whawhiwhiang. Vaenga se tono o korisi a? Ia, sa o le tu fue, o le pe o le wingana o le whamtalang. E le na o maka e va ai e ia scholarship, e foi scholarship o lo va ai pe la ona e saunu. Le ta inga a, le whai matai tai ia po pe la vea foi to tonu o ta alonga, po le multicultural club, poly club, ma me whapena. Ia ta tonu vai tauli tato ia Jamie nei tu fue o sauni foi nei whanau. Ia o awa fo ia le whawhiwhianga leo le te kiwa i nei porurua ia me se foi tu tangatai o ia mātou le city. Ia au mai a fo inisi sa ia ila wa hat le hat festival. Ia o me whapena o lo whawai ia scholarship. O lo whawai ia scholarship i le ngatai mak. Ia au tele o me o lo ia tsoifuanga nei. Ia e whawai ia e fo i o lo fo ina fo ia tupe. Ia wa fo ilu soani mta upu. O matua lo whanongo mai tō whanau i korisi, ia whafonga ma poe mau mai nei whamtalanga nei, te lei o tupe whaasao pe ana manuia ta meti se skolsi tasi pe lua, tai lima afe, tai sifuru, tai fia, ia, oka se nā te leo lana. Paringa whaase atu le tātal nonga i nisi. Ia, tai lava tu fu e lua vaenga e fia anga i tātal nonga tu fu e mole sila fia fu si o tātou atunu. Ia ole o tatou mo silfio tatou tunu ele ngata na o mta upu ia ma pepa fo yo lo avena fo ina yo tatou fana ai ole tama faingo I matou o lo fainga luenga tonu university ia fa aula fo ia tatou anga nuu ia ma tu manga ia me se fo tatou ngana ma me fa pena ia ona nga ia tule tu fuele vainga mo mole ole vai so fo le fa tonu ina ia le Pacifica Week. Ia, po le vai aso foi whapitoa mo I tātou Pacifica. O le mānei ana mātou, si o mātou university. Na o mātou le University of Victoria e le vai aso whapitoa mo Pacifica. O le mānei ana o le fufuang. E tele ia vaenga, ua vai vaina I aso taitasi. O le aso ngā fuala le vai aso fo. Ia o le amataina le e le Cultural Night. Ia po le afiafi fo I o whaafianga ia whaale atunu. Ia o lo tele I o lo te wa ia tu le lisi le numa I tu fue pe e maua le iwa nga le sifuru ia whaafianga mai motu SS o se o tatou Pacifica. Te tonu o Pacifica. Ia o lo iai ia o lo te talaina e fo I o lo le au Maori o lo te talaina ia wha solo mai ia o lo iai kiripas ia ma Melanesian ia o le waenga ia o Tuvalu, Niue, ia o Samoa, Tonga, o Cook Island, ia waenga tas manei ia o le fufuanga na a whaite awano. O le ono le afiafi o le asunga fua le la asau e a mata ele na pulkalami. Manei e fo e sosoani nei whanau e whaolaola pe ia nei tūtāua na awa fo ile na tau soifuanga te tono l'universite. Ia ona faso solo atu le asolua o le asolua na mana ia le asolua le atu foi fifa ilo atu le tato atu o le asolua tolu afa limo le afata no wina le Careers Expo o le Careers Expo la e fa pitola mo Pacifica o le mana ia o le fa mo tu foi o tangata uma o ia to no pisinisi ia ma to no university ma institutions ia o le au mai e taltal noa ia ina i o tātou tangata ia pōna i aluma nei whanau e sosoani ina ia la ia whailoi a te lātou e le ngata mo le teimi nei te tonu o onga me se fo le wha solo atu fo le teimi e uma ia onga wha ngā solo atu le i ngā luenga ma nisi fo I vaenga ma whaiona lātou au sia wha teita inga ia o le tausanga o mawai sa o mai einisi mai ANZ le bank o le ANZ o tangata Pacifica lava. La te tonu o whainga luenga te tonu ANZ. Ia sa mai whaasoa. Ia ina i o tātou tangata. Ia matana ma whau iai. Ia nei o tātou tangata. Te iu whaapea o olai fia whainga luenga I mo le teimi asau. Ia o nisi lau fuanga le asolulu ia o le awhaiele Pacifica Exhibition Launch. Ia wa ai e fo ia me o artworks ia ma pieces o mona whaataatia mo nei o tātou tangata. Ia wha solo atu le inisi fo I o le
Pol kalame le stofi ia o lo ia le quiz night ia pol pair of the minds o le asfarele la mai le sfulu i le taonga i le lua ia o le afatanuina i le Pacifica Market ia faatau ai me tausami ia o nisi fo'i o art ia ma me faapena mana ia o le asfarele na le aso lua onu ia e faai ulo le aso to'onai ia le afiafi o le aso to'onai o le afai le Pacifica pou ia o vaenga lava ia tufu e mau e fo'i ia le fiafianga o nei alu manai whanau ia me se fo'i e celebrate ia pe mau e fo'i le celebration o nei awards ia ma me faapena awa fo'i nei o tātou tangata o le vaenga na momo o le vaenga momo na o le Pacifica Week ia tatonu o e uma fa o tutu foi ia na fa ilo fa manato tu le tato tu ale umai tai e fai umai tai e university o a i lunga Kelvin campus o ia tasi arvainga le stofina ia maleso lulu ia fa tau no i tearo ia ma i le train station ia vainga umana o le cultural nights ia ma le market ia e fai umai o Kelvin i le mea masani ia o le vaenga lona lua tu fue o le Pacifica Roadshow o le whailoa tua tato o tunu ia e tu i kalena ia manule mawasina avanoa lea o le Pacifica Roadshow o le e ono ia i tu o Wellington o le ao o ia i le Roadshow o i porirua o le whaatanu ina le aso mua au kuso le aso tofi mai le ono a mata le ono anga i le valu ia o le a whaatanu ina le i Pātaka Museum ia o le aso lua le aso ono au kuso ia o le a whaia le i holo whenua ia i nā i le District Council ia mo i nā tolo whaafonga mai o lo alala fo i titono le vin ia a me se pui Palmerston North pe a whai o whimana e a wai ia o le a whaatanu ina le aso ono o aukuso le aso fitu aukuso le a whaatanu ina le loa hat i nai Walter Nash o le aso tofi aso valu aukuso ia o le a whaatanu ina le o le city ia i o i Matarangi room i nai le mesle sa whaingo ina fo le ASP ia o le aso lua ia o le aso sfulutolu aukuso o le a whaia le i Masintone ia i Masterton i nai Masterton Intermediate School o le aso lululo o le mato roadshow muli lea ia whaataunu ina le i Upper Hutt i nai whirinaki i whare taonga i le aso sfulu wha ia o aso umana ia o le ono e amata ia o le vaenga tau le o lo au mai ele investe ia awa foi e o mai ele investe ia tata no na i o tātou tangata whapitola wa mo na i o tātou tangata Pacifica ia o le Pacifica Roadshow lo e taitaina le fionga ia luman vau ia mamato sosoani atua ia ma o mai e fo inisi o lo avea mawhaia o ngal titonu university ia ina ia wha malama si o tātou tunu ume o lo tutupu ia ame se fo i vasenga ia mo le lato sila fia pe wainga na e lua tu fue ia fia wha ilo atu si o tātou tunu o le Pacifica Week le vai asfo ia ma le Pacifica Roadshow le a mataina le aso mua au kus ia a whaia mena o mia se sosoani ia wa fo ile toe fa manatu atu ia la atu le tatou por kalame nei ia me se fo fa ilo mai ia pe ona tatou tantanone ia mo fa so atu po aso mataimi e fa tau ua ia fuanga ia o tatou tanone ni taia malo fa tai falinga ia ona mai lole a mata ona fa ilo atu e mata tatou ofisa fo ia fa tai la ia o no te jaspe o porirua i o amato porirua i Pātaka na to i Mastone o na to i Militai Mastone o Wellington ma Hunter Valley mo le faftai mo nei tai au ai se vai ngotoi le faftai tu fue pa la ba le ngang faftai so tato tunu lo tapua i mai fo i faiva i mato ia le fionga ia luman vao ia me se fo le mato o fainga luenga tonu university ia le ngang faftai e mo le atoi o mato lo fo anga ia mo se tato tunu ia me se fo il Pacifica lo ia o lo whaafonga mai ia manisi fo o lo mai mo mai lunga o tato por kalame ia o le anganga whaaftai lava ia ai pe o le tala masani ta talo mai pea ia awa fo ia fo fuanga titonu university ia ina ia manuia nei o tato tangata e ala fo ia o lo avea mata up ia mai matou o lo whainga luenga ia ona tato fia ile whaatasi ia awa fo ia le whaatalinga fo i o le aso o le asavalia i fo ia titonu le
lau mua ia e mese fo i lungo le stage ia awa fo i le whaunga ia mo te minei. Whaftai lawa si o tātou atunu manui fuafuanga le asu. Soifua mai manuia. Nga mai ala lau numela mo le se fieta le Ia, mai. whaftai lawa tufue o le olua lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima. Olua lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima. Ia olo awa no so se taimi, whai e le mau atu lau wili mai pa lau text mai. Ia ona tuu mai leo se o le voicemail. Ia ona maleo ona o wili atu tātale noa. Ia, maana ia tele le fuafuanga. Ia maru tele ina le yaso, maru ia foi o faiva, whaftai tele foi mo ngā lunga le leo o tau whaile universite mo nei whanau. Ale atino, ia e tā whamawai whasoifua mo nei taimi. Soifua. Le sunga ia whaalinga leo tā, ia o le sui o le universite a Victoria, whasoifua mo nei taimi, soifua lawa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whaafiafianga nei taimi o lea uli i na ua toe se fulfitu minito na tā leo le tolu, ia toe whaafelo ima toe whaatalo whaatu le tātou e tinu, ia e pei ona whailo atu, ia o le te ala whao le lua, ia toe tātou toe mafuta foilea, ia e tāua tele le toe au nātou pokalame na, ia lental noa toe le sunga e whaalinga le ota mai l'University of Victoria, ia ma le sunga e tu fue le aso nafi, ia e tāua mo i mātou Wellington, ia me se fo ia nei whanau, e o lo tāpena pena awa le anga i University, ia e le ngata e le tausanga fō, ia e mese fō i le tausanga, ia whale a onga. Ia, a o le Jamie, ia e pei a ona oka se pisi o le tātou leina le Jamie le ewatua le pokalame o le University of Victoria le tāo le lua. Te le i o vai atu, pisi me le tātou leina i tua o le mwhaintari o na o le ua so o le po Jamie le pokalame. Ia le Jamie la ia a whape te fia vili mai. Ia pei a o le whaafisini tu atu. Ia wam whaafia fianga e te fia iai. Ia po pese whaona po nei te leo tu pulanga le wa e le Jamie. O li si tu ulanga e tate mai tau wina le Jamie. Ka se te leo tangata pe pese. Tu pulanga tara. Ia o isi a tangata fu ile le ia ia sa ta manatu e avea mani tangata pese. Au ta te ia la tawa ia tu so le feo ai ta vai tu po e mai le pese ya e malo la vale mafta mai ta tau pepe tai te la vale ya i nga luenga fo lo fianga yai ya mafuta mai per tatu tua ya o fa fianga la fo i o le toi kwata ile tu lai fa ya ona tu ina tu le tatu telefone tala mai Samoa ya mal pokala muli la foi fatini ya si fonga la mua ya mo le fo yaso e me fo i neva yaso ya e toi fa malo atu mna fo ina wa le toi umi fo istaimi e ma nava ya vaenga le ma nava le tolu ya mele mo le toi fa malo na va le on sai ya malo fo i ya le nga lulu fo i ya nga luenga le neva yaso le a ma nava nga luenga ya a ma nava lo nga luenga a fa pe ye si o fa so to ru ma sa fa na ya ma nava lo nga luenga fa sa o lo ia i le fale yo pe fa pe ye so to ru ma sa fa na se tu lo fa fo me fa pe le so to ru ma sa fa na ye pule ha o e profeta nga ye pa wali me fa na tu to lo sa nga le mu fa ngol va yaso wa ya i fo ye ma nava lo ya lu fa lo na wo e piriati ai ya se tu le fa fo le fa u mai fo nga luenga lo ni fo va yaso
Ia o tātou fo la le taito se fulu ta moiti ma taito lima iva ia va pena. Mana ia le umalo mana manga luenga le tolu fa sa o i o le fale. La fata di maiti na ma le fana. Ia mai se fo nei ta maiti nei fana. Ia o le o la to va so muni nei. Ia mana te fo i le so muni fo nei te ave o ta maiti fa ta fao. Ia ni so tātou matua. To se fulu fa minuto na tale o le tula tolu. Le si fonga la mo Wellington. Ia tātou to ma futa fo ila ia le nei taimi.
sa se fai mai o ele pomai talo fai le fa amoi mole uana le fatulena sa o te wina ua le toiloina ua vai lo ua lofa le nei ua e sola te oe ole a surula foe tau ina ia e iloa lo ufa anoa loi matalena ole alofa mafatia lo ureiola la taua masalina ua faamutaina le whawhiwhianga ma pespesenga mai whai pese le whaiwhai isi ina ua tasi li minuti o te enei le tolu manatu na ua telefo i leo ma nama ngā luenga o le Jamie Pisi fo i nei o le awala i lungu i tono ni usile nei wa lea ua ma nama ngā luenga ia whamalo atu le tātou tautua pia whapeo nai te mafuta mai ia i le tautua le sifonga le laumua ia i lungo upenga ta whailangi mai mō mai ai ia a oanga atu lo ta avale po lo sa ia i lo ainga le Jamie o le auli po le afiafi. Ia whape foi, ia whatalo whatu, ia i le tapo inga nei mātua, ia i tonu ainga, ia o lea ua tele ina mānama ngā luenga mnatu nai o tui titi foi tau nuu atu i le whanau, ia ona toi whai foi leo setala, ia ma fisirisiri ei tātou mātua o āmai, ia āmai ngā luenga nei aso. Ia tātou o la whanau, ia whape nei te whafonga mai, whasao lau ta avale nai whaatali mai siu ta māma siu tina, ia po nei mātua, ia wa halu nei asa o no talo la tou ia awalu wanga ia ngā luenga ia taulola ona e alu lola fa sa lola ta vale o fale talo fale vala au leo tam fai mai ya se fo manguia la songa oi mala se fo le dua ya
Makauria fo yaso ia Ia. Pese ai. Malo kamukuai o penino tia fau. Na tonua. Ore fasta. Ia, fitulima. Ore ku kama, ore fitulima. Ia, sa. Nei pese tuai, Wai se yo o le kaya manu o le laveo. Awe, io e. Dai da fia ko faro kunga pese mai ko inga pakia. Manu ele fia. Ana fitoa umana fa inga lotu a leilua. Fitoa uma fa inga lotu le fia pa o me lotu AP pese na. Ma o sau ya o etasi. Sa olelei a masila. Se ma o pese fo yaso la. Ole ngana fa nga ina E ke fa bongo ai I fa e le makanga upu marpai upu mo ilele. O le vai lainga esele. Na. Yenga e la longa inga fe aula mo moli mai usko pesi. Sa olele esele. E de ngalo au fi pesi kwai. Ya ele fa kawa vale foi sei. Ya moi. Inga yalo mafanga uringe ia ongo nge ya unga kupulanga wa o vor taimi nge ya unga kupulanga. Sa mo ilele. Banga nga ai. E sa warka sanga bonga swinga. Na tonua. Sa olele ya. Ia wai o pese atu ai ia fia ia mai se nei matua ila to fu i over male ono sfulta usanga pe ula to nana so i fu mai leva i tau ia esa o ila usa nanga leilua ia o ese fu i nei vai tau le musika le o sa o tupulanga temine io fia ia tupulanga ia i musika nei fu i tau fu Ia la ko fu ia ke kolosi wa ia ni vai kauma mo ilele Ka ko la so sa o si ro muanga o fala mele marpake mari pangwai di ma ho ile ka ai pa ta si mari pa para fala ia mo mari sel ane pa ku mari pa elo ia na poi pensia kai ni ma ki kai fa ki sa ni vai kai mo ilele sa olele ia o pa so a ku sa fa si Nando ia ma pese la ia soanga mangu ia pese whananga nu O kere to I o ia da fai pese whala kai sa ia so I ore toru whala Isa pe sa isa fai pese fa pena toru fungala au pole toru whala au pole toru whala La au kere loa po mau ai masingi ngai pai kai mi ma Ai sa. Ai mai ue pe ana fa pe mo mo fa tunga tuaina. Ole matua ma na ia. Ya, pe ora kai kana so ko la sunga ngi kai mi. After tele lava le lua e le o tale ofe I sami. Ole al tulanga lo I sami te min nei wa ngale tale ofe pe. Ele ia nga. Ele ia nga o ia malu wa. Isa wa. Wa yo Malo. Ia, whaafitai tele lava, alupe masila, ia polau, foi le lua. Ko taino koe o kako por karame. Whaafitai, ia, alo whaati foi, ia, mania foi ranga ia tu whaingon vai aso, tatu whelai tai au, Ya, o whea kei ai kai au pe via. Lau I taua, Taua kei ai. Ia, taua le lau I tai au. Ya, wa ia whai ronga pisili langa o wani. Oi, ia o lele ia le semo iai, ia tatu whelo I pea le lua. Ia. Iwa kilo ia nanga I loa mai a waena. Sorry, le ai, o fa tau wala au atua, so le lau fionga le sa wali fo na o I lumo grandstand. Tau lumo grandstand? Oi. Atoria ya fo ya da mera sa o lungan kapungi lungan. Le lunga I lalo le mele I tua mai o mesa I au ta alo. Ia au, oi. Na sa vali fo lau te vala au tua ya o ala te family si tene na o le pe al te malo le alu su fusuanga I o le despito. Te foi so le langona o le o le tau vala au tono malaya li fa malo si au ori.
Ya, malo na ba kapwa. Ioe. O le tu ta ua na lupe masile ma nei foi le mai sau oe fa tuanga. Ia mo nei fa na foi ia wa foi ta no ta. Ai me se ta pua. Ya. Soi. Ya, ora se ora me fa fu pe yang fa yak mo kan masang. Ia. E ku wa kan mai ka alo. Ia. Mo o le si mea fo na le ngupre de vivesio kam ka alo ma fu ku ya ka ko ya ka pua. Mo ile le sau no. Ya man ka alo kam mai pe fa mai e u le si kam mare u le si kam e ma fa ko mai o ko fusi ma. Ia. O fa ya ma ka die mai ko ngor malai. Ya le o pu pisa ngo ka ko ye po me o le la mo le o sa. Mo ile le. Mana. Pe ko yo ngor fa ku a fa ye de la va on sa I ko ngor malai. Ini ka po I fale ma. Ai no de ka ko yo ya ver ka ko ka mara ko me ku po to wa ni sa ka ka ano yam ku po ves. Ai sa o le. Mana ia tu lalo male fa manatu mal fa tuanga le lua. Oh, ya. Mana ia le fa manatu mal tu lalo. Ia I nei ma tu fu ela anga I ta po I ta longa fa nau ia me se fu ila so ta yao. Ia, wow, kai yo re ko ka no so ka kari. Ia. Ya no ka fia maka ka po I ta longa nga I ka ko ka ngau. Ia. Ya no ko ver ia mai de ko me ki sambo. Ia o ka un ma ya ka ko. Mo ile le sau no. Mana ia. Ka po I da no pai vo si o walo wale a o ka ko u ia mara ko uma. Tai. Ya. Ma mea foi na ka po ina. Tai la idua ia pola fo le masila ia mania fo le ne fiafi maleanga ia tu fa ngol veaso tato fero I pe. Yo sei lo I pe. Ia sei fo la idua. Ha jwa. Mana ia nai fa manatu fo man nai tu lalo fo ia nai matua. Ia le a sound fo ia wa fo ia ta longa ia fa na ta kalapu. Fa talo fa tu le sunga kreti la wa fi isopo. Tamai mai o le au kiti fo le no I fo. Ya sa. Ya so ana tala kimi yone mano tala yo wo fia vo se mele tifa solo le tala ya lo vatu na tala ya sunga Samsoni fe launga mala Samsoni ya Ellen Solomona fa talo vatu malo lava le mafta mai pe le avasa fa fita tele lava yo mau ale fia ya le me pito sili lan taua la tatu wo fa fia ngale o te ale tolu se full minute te ene le tolu le su fonga la mo Wellington mana fa fia nga o le nei fo I taimi o le afiafi. Ia o le pesiale au ngai le au inu avasa moa ia sola le kode na ri taulu manuiti ia tu fa o tu tatu pesena o le o tomo ton family tatu vala au ia talo vala au malo se fua talo fa la kango oi malo se fua mtava ai se vai wa umi ale me o lu ko fo I la kapi oi ba le o fio fa ko wa makalo ko mai fa mangaku ya fe pese ku wai ia wa o la kapi o fa pe no au le kuai ngā mea la lea. Ama kongo lea, renga ngā uma i ar tipo ki koko le si a inga. E waku me kasi ai.
Ya men. Le la na fo le na ofisili ya lupe matsila. Mana ya mai sana fa manatu musana fo tuanga wao lupe matsila tangata u masani ya lu tafal malai. Na wao fo va son teni chalonga na fai oi pitone ya lupe matsila na la no fai ai. Ulele na wa ya tuala pe su fusu anga oi le paka le fa ingol va yaso. Vai kasi. Iya. Kasi. Ini mau se fa kuanga le ya lupe makasila. Iya. Tanga ka alo. Iya. Enga ke ubaya uma afalo fo le ya. Ama ya kwa kama. Awa o ya ngar fa ku pu vele ya me nga fa. Afalo ngwa fo yo le yungi ala ko nga fa nga fa kala sa mo ai. Ya se va ai la ya. Ah. Nga fo la usau i fa mai. Au fa pe mai ma we pe nga pe o ka ko ka mi ko ka ko. Yang fili mereka pun sama. Iya, esa ole ya. Yang tak kau mereka alu makua masang kau kena iba ayah ya, kalau ya, nggak ada apa ya. Omang ayah kau faso ya, apa sekuat. Iya. Nggak dua kau olor la kapio apa ya. Ya kau ada dengan ngapi. If kau ikut info dari siapa, you know what they say. Ela tu makan mereka si umai kau ya ofisi di po amas kau ingat masih nombor kau. Na sabe la ia la ande fale va tu la e pese vai fo wa no mo afecto. Ah. Tu e ko mala marca fa merco. Se ya li o fa no ko makasila pele la maka. Mo se. Awala ko fa mai. Ya ngo so ma uma ke sawo ka ki ru mo kwali. Ale no. Kabaya koe. Ya, ada sila fa pese kas. Sa ole ola mai faala. Sto ino vai pou. Vai pou. Sa ole ola kamo sangele. Sanele, sa ola sole. Ate sila fia lam tafa. O e tau iloni pese o pese ale sunga sanele. Sa osole. Ia. Fonga na fia la. Ia. Toki o te amen o te o te tali ole o kumoni. Oi sa o sole. Samani e pesenai pai a fali au fainga. Sole. Ai sai tu ele to musu. Ia. Male tele me fanunu. Ai sai si vai mata. Osia fang sole. Sa ole le wa ngalo tu ana I pese tu ai so. Ta fa sole. Ele le sa o ala usi ufonga. A mena le po sa usi ti ya sola. Te don ngale po e. Yo dari la sekia kumela po e so le va ku ai sia kamere fikia. Ia. No fai mai da po e pese tu ai pi. Ke do. Si di lo ko ya. Mai e mo mo pa o le o ri ida. Mo pa o. Ko ya luare o ke sawala ngai. Ola ya sema se kai me ku e lo ki pa. Va bene sole. Ola usi fo. O va pe a fu enge fo la ripping ya. Vinga ile de se ma kanga male ainga. Ia aisa. O va la uma de ko se ki americano. Ya va. Ai ke vou fazer mo foi dele. Sei a mim da foi pensando a fazer vai isso na coupe. Porque ko ala vai tu de si vai. E fiera tu tong o masani fa fi mata fa is ala vai mai si vai foi masani muri au concept. Mata fa ia la vai ti pinga fa si muri sa sama vo ngano le. Me si me nga o fa ole me o coupe me nga ko si pika male enta. Ala fa mai Lai ni e konga le lenga se dua e ave ia pe a umana va vi. Ora fa kari a kure a inga ora sa uma se kai ma se a. Ia. Ke si ko inga ke me vema. Wa uma mai me vai va ale wai vema. La se ko kongi vema o ye konga ye dua nga me fa kali. Ngar fidi i or ka ko fale ye konga. Iya. Sa ole le aso. Sa ola so le se what. Au te lo am ta fa to ya lu ai pu en ya pese te mini nei. O te lo
La so fa lo melo leo ka mingi rikas. Ma na ye lo leo ai mesi al te muli le pe tete le vai muli ya. Ke lo ala kas. O so mi ai lo vusu anga skamba voide. Ma lambar kaya si de ke yanga wor kaya la sale onga le lo. E ala panga nga po ri nga mo ke mo wa mo mo ke ko ka vale wa kumu ka vale Iya. A fia ko fe mesi kam. Ke le ya vusu anga le ke ya la lo me lo ki nga ka Na la ve ai fa fora o mata matere ya tonu a. Nga kare longo la aku sa mal panga poki hade no me se me fa ma. Ya ali ku su anga ri ma marka ya ola lo mi o ko nga makaro. Ya, male sila fa pese manga ya sa fo ngai muri fangua ya kas. Pange ko le ola. Pane to le ola. Sa olele. Wa ngalo ke o pese si fa pese nga. Tamanga e wa kwa le kaya ola sponga. Iya. Ya umar kala fo ngala pe mama ya kama kia. Iya, na tonua. Wa kulo mar kamanga ara kau fuer ko inga la ka nya se fulo le ka ore. Mo ilele. So. Ma ue pe ana mo ni pese si to ina na o vai pousanele. Fa ala. Ke kango su e pe. Ma na ia te le fatunga sto ina na wa mana tua fo ia i taimi fo yo ha onga yo so le sto ina i taimi fa i pese ana onga ma ke no ri kasi le simer ko inga le ia so le me ai ave pese ai di mamo vai mal ko wali esa o le ia o anga lavala na o fa i pese ia so la tatu watu no ngaru for ko se kinga pese o le o se ke si dia mo fo ko si esa mo le ko ya lu ko mo fo le ko ia pia ia ai ese fo ele to ina le fa i pese ese ma na yo na fa tunga fo i pese fa le nganu fo o fa pese me ko wala le o le fa i pese ia o me ko no por kasinga me nga le nga no le ia sa o le e tango walu ia me ia sa e te ro o pau fo ia o se fe mai lo so i fua i va e pen fa pe te alu fo te fa i pese fa pe sa o le alors o fa pe ia si de sa wi nga i ro ko nga ka de malo faftai tele la ta fa ya manguia le ya manuia foi fa ingol vayaso ya lo fatu ya fa se Luas for minuto te nei le tula tolu le sifonga la mo Wellington e fa wat fa fia o pese ya a ngai foi to tele a inga foi le taimi o le oli ina o mana vai foi nga luenga o le fiafi ya me si foi le vayaso le o fa ina mo manuia nga luenga to tele ye le tula tolu ya fa sa o ta vale o fa le fa tani mai ya nei matua ya po si o a inga foi ma si fa nau ye te foi wa yafe foi na le fale le ma senio na yafe ai ya ai ma ne foi le ile ne foi yafe ya la o le fale ya na itamaiti foi e ma futa fia ya la fa ingo foi o la to foi tu ang nei foi va yaso ya no to ya foi le wa onga ya ile va yaso fo
Whawhiwhanga mai lau pese le kone na rii, a tasi fo i lea au pese longolonga fo i sa mo yaso mawai, ma le tele tau sanga mawai, maasani fo i tātou mātua. Ia whatalo whātu le sunga sa i lau peniata, ia whaafitai tele lava le mafuta mai maseo wainga mai nai sente ko i Amerika, ia malo whaafitai lava mafuta mai, whamania fo i le tua. Elen Solomona, ia tau pepe, whatalo whātu, malo fo i le ngā lua fo i le yaso, Perry Mulpola, ia Farani Sua, whaafitai, tele lava le mafuta mai, ia il tātou poklame whaafiafianga, ia o le toi kuata i le tūlai wha, ia o na matu leo tātou talafou, tala mai Samoa, ia mo le poklame muli le poe whaatini le tūlai wha, le tau tua wha o pia ala wala leo le sifonga la mua i Wellingtone, ia toi wha malo atu, ma toi wha talo whatu, ia le taimi, ia i tonu e mnana tfoi o le, o fo i nei mātua fo i le aso, ia wha ta whaunai whanau, ia wa fo i le aso muli fo i le lātou tuanga, ia ona toi amata fo i leo ngā luenga, o haonga i le vai aso fau. Ia ai o le tāua i o le pokalame a le University of Victoria, le tano atu aitu fuema le sunga a wharinga leota. Ia wha malama vaenga malava, ia awa foi ia le tāpena foi o nei whanau, ia awa foi University of Victoria, ia le ngata le tausang fau, ia me se ile anga i luma, tāua tele vaenga whapena, ia e pei ona tano atu ai ia tu fuema whalina, ia lento e tātu le tūlai, lua le pokalame na ia o le tāua le vaenga na ia lehana tala noa tu ai whaonga atu tātou ngana Samoa ia uase mamara maanga o nei mātua lo whalongolongo mai tono ainga ia lo fia i loa lava fo ia tūlanga ia a tāpena pena i fo inai whanau ia le anga i le universite. Luas whalona minute wa te enei le tūlai tōru si fonga la mua Wellington e wha otu whawhia fianga wa pese ma lo lava le ngā lue ia whapea fo i o nau amata sau ngā luenga pa whapea o nai wha au ngā luenga o sifio le fiafi ia se whalewhai ngā luenga lo e ngā lue ai le wai amata le tolu. Ea, manuia la foi la ngā luenga le awhianga ima o le fiafi. Ia whai foi lunga la wala le wawita vale. Ia, ili pisi ai foi la wala le nei taimi. Ia, le nawa i le tero ngā luenga. Ia, a lo wha pea o ngā luenga i lunga o ta vale afi.
motusia Le alo fai ua pua matia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai talatangata Ai se awalai Lea e o le polai Lo ulu e watau o le ai nei whainga Pe ai ue ai whea Pe tau e ai manu Pe tau i ni mamale nei mafutanga Tau mai ai se tase O ali uma e o fetu o le mani Nei e nunu o pea Ita nei tau manea Musu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai mai le asale masala Te inui ai so o se mea Au le fu au le alofa e alia nia mea Tina pe o ona Ai o te tania pea Fia motusia Le alo fai ua pua patia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea e o le pomai Ulu e watau vale ai nei whainga Pe ai ue ai whea Pe tau e ai manu Pe tau i ni malale nei mafutana Tau mai ai se tasi O ali uma e o fetu o le mani Nei nunu ko pea Ita nei tau manea Musu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vai le asale masala Te inui ai so se mea Au le fu au le alofa e alia ia mea Tina me o ona Ai o te talia pea Sekia Samoa Keputso Radio. Lo sila mai pepari. O le lisi rea sala fai sa. Na batu te pese mai ai. O mera ia la pese to ile wa sala fai sa. E o lua mea maro uso.
soi vai. Maro baptai, pati mai, baptai. Alo, paro firi. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Momolia tu
Talo falava o le whaupoponga o talafou mai le siufofonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua a matau na talia i le Presidente o Amerika Joe Biden, leo no le tausini o ai i le palota a le malo tele o Amerika i le aso 5 Novema, pe ona lipotia e le New York Times. O lo ia ni masalo salonga o Biden, e uina le manu malo pe a fai ai toe alu i le palota. Ma ua sauni foi e talia le fai unga e fa ase e tuanga luai mai le fai ngā palota. Na wala au le sa avea ma Presidente o Amerika Barack Obama ua tatau ia Biden o na fa ase e tuanga lumai i le fai ngā palota. O lo fa au au na fa ese ai Biden manisi lava o lana vaenga fa upu fai a le Democrats. O na lo la tau popolinga e fa apia ua faisi matua tele o Biden e lea o ngā na toi tau vā i le palota ma ua mana na o e fa ase e tuanga lu ai faatula i atu se isi sui e tau vā ma Donald Trump lea ua whiriwhilia ele Republicans e avea ma o lato sui tau vā. E 5.70 piliona tā la ua maua ele au Universio Fale New Zealand talu mai le afe iwa se lau iwa tasi. Pei ona faalia e se tasi o le au faito whao le tamau ainga i a Ed McKnight. Na fuafua ina tupe maua e ala i le whaonga ina o le fua whaatatau a le fale tupe wha leo leo ma whaafetaui e le Stats New Zealand. E tasi te sima le 5 triliona tā la na siti ai le fua whaatatau o le tuu whaatasinga o fale i le silia ma le tolu se fulu tausanga ma whaamanu ia ina ai le au inivesi i le tasi o vai tolu. E toa fitu le au fui mua New Zealand o le amalanga i kānata e fesosoani i le tautine ina o mu te tele. Sa talosanga ina i kānata se fesosoani i le vai aso taluai, mai o mai le tai au ana leila ua o atu i le se lau 5 fitu mu te tele i to tonu o le atu nuu. O le aso saa nei e whai malanga atua i le au whainga luenga mō kānata. Ua te enai fō mai le si itanga mai le te whātuora i le whāpasene mō au nanga māsani. E tele suinga ua whaia ele mālo i au nanga ale soifua maloloina, mai ono si iti ai le tau e tutongi e tangata pe aanga e eva ai le fō mai. Na whaalia le minista o le soifua maloloina Dr. Shane Ritty ua sili atu tupele mālo ua whaalu i au nanga ale soifua maloloina le taimi nei pe a whaatusa i le taimi o tūla i mai le whainga mālo a le Labour. E mawhai e fō mai whale a inga po GPs o na whaatulanga a lātou lawa tutongi po pili mō ngase i New Zealand. Na tuina mai se whamani nonga i lungo le TV tasi, whaatatau i pili ese e tutongi e tangata pe a asia tui fō mai. E ui e anga waata mai tila loi fō le taisi fulu whātau sanga, mōso e suenga whaale soifua maloloina e au noa mase tutongi. Maolo o pa ufo ele wa aingo le fō mai, mo e la tau e whaonga ina Community Services Card. Peitai, e te lele ese ngā o pili e tutongi i GPs, i pitonu ese tutono New Zealand. I le au ilinga o le mata upu, e whaamatalaina whaapea, e whaatupe ele mālo GPs, i lalo se polokalame ua tā ua o le capitation, i lalo lea polokalame, e mawai e fō mai tupe mō tangata taito atasi, ua resitalaina ia i lato i tausanga taitasi. A e le tutongi ai taimi e asia tuai mō se fesosoani pe a ngase. E le o ngase uma e whaatupe ina mo le au whainga tutusa i lalo le nei whainga. O tūlanga i le whaatupenga e ese, e whaatatau i vaenga e pei o le matua o le soifua, ma le itu pāua li i matamaitai, pei ona whaalia e Dr. Angus Chambers, o le taitai fono o le Associo GPs i Aotearoa. Aiu i lea o le nei polkalame o le whaatupenga o au nanga mo fōma i whaale ainga, e whaavae i lunga o whaamaumaunga, mai le silia i le luas fulutau sanga taluai. O whainga māsania mana o mia o na fuafua e fōmai, pe fia tupe lātou te mo o mia e tutongi i tangata taito atasi. E tutongi ai tau ma whaatu mawina i a lātou pisinisi. O le tai ala lea na tuina mai e le matanga luenga o le soifua maloloina. E whautua i nai le mawalunga o pasene e mawhai e fōmai o na si i lunga o lātou pili tau sanga taitasi. E whaatatau i le tau o le soifuanga i lea taimi ma lea taimi, whaapea i tangata whainga luenga ma isi tupe whaahalu. E fitu te si male fitu ono pasene le tau na whaatanga le si itanga i le tau sanga nei. E mawhai e fōmai o na filifili e whaupopo a lātou pili e sili atu na i lo le malilienga na iai ma le matanga luenga. Ai tāpā ina whaamaumaunga ma whaamatalanga e le matanga luenga pe a whaia i loilonga. O le malo sio maketi whaavau malo,
ua fesoso ani tele isi itanga i Kiwi Saver a tangata New Zealand mapulea pa leni o tupe masina taluai ewi ina faale tonu le tamao a inga o le atunuu. I le vao Januari mamati na si itiai a se tale Kiwi Saver e tusa male fitu tesima le valu biliona tala. I lea vai taimi e lua tesima le 5 biliona tala sao o tangata i ala tau Kiwi Saver. 4 biliona tala na tala ina awale fa atau ngofa le mua o le isi tasi biliona tala na tala itua e tangata ua malolo li taia o lona winga e tusa malevalu 10% o le siitanga e mai i maketi fa avao malo na ta ue Dean Anderson o le na fa avaina au nanga ale Kiwi Saver o le Colonel sa solonga le lei maketi tau tupe ma sa mautu tupe maua mai a se tatu mau na matawina ele Stats New Zealand fa atinonga a se taipe o le Kiwi Saver ma pulea tupe i ana fa maumaunga la tamai o le tamau ainga le ana fa alia ile siitia o le 10% o iai tu ainga a seta mo ainga i New Zealand i le tausanga e o mai a mati. Ua faalawi loa le minista o le soifua malolo ina o le mafaufau Matt Ducey e 5 matanga luenga o faalawe faafua sei fa le mai po o EDs o le a faataitai ai ni au nanga fesosoani malangolango i e ai a fianga o le soifua malolo ina o le mafaufau ma a fia i le mawhai o na tuua fuala au faasaina ma le aisa o le apolo kalame fa moe e fesosoani ai i tupulanga talavou e sulu fa i atu i le ED e tuina atu i ai le langolango fa ale soifua malolo ina o le mafaufau ma fa a feso o tai isi au nanga le malo o lo fesosoani i mawhatianga mo tupulanga talavou e amata mai a se tema o le afa nga solo ai fa ataita inga i fale mai i Aukilani, Meromoa, Waikato, Wellington e Makalai Estete. O le afa nga solo i isi fale mai e tolu i le tausanga fou, ma o se suinga la ititi mai le fuafuanga na faataatia mai sa talano ina ai le taifao fale mai i le tausanga. E le vao le tolu se lau afe ma le 5 se lau afe tala i le fale mai le tupe faatupe ai e le te faatuora le apolo kalame pe ona faalawilo mai e Ducey i le masino mati. Ua iai se atunga lunga i le sosaiete mo le kanesa e winga i polo kalame ma le faalawiloanga o fuala au fou mo le kanesa. O mati na faasilasila mai ai e le malo o le ama se faapoponga e tusa ma le 1 se lau ma le 4 miliona tala ua faamatu mai mo le Mac e faatupe ai vaila au fou e 5 e au fia i le 13 o fuala au o le kanesa na fola i le taimi o le palota. Ma e tusa ma le se lau 5 afe tangata o le a faamanuia inai i le tausanga mua pei ona faalia le Mac. O le amata maua ia o ke topa po o Novema. O lo opopole le faatono le Societe Dr. Kate Gregory. Ona o le lava o onga mofo mai ma le au whaingaluenga le soifua maloloina e faataunu uina ia fuafuanga ma ia sao le fuala au e awina atu i tangata e maua i le kanesa. O lo o moomia le leo o onga o fo mai i le faongaanga o fuala au fo pei ona ta ua Gregory. O lo la pataia e university se i unga e o iai, pe a leto e whaafowina i le malo se fesosoani tautupe e whaatasi o na maua. O university tutono le atunu o lo whea ngai malo i tau o tūlanga i paketi, ma le afa o university e valu, o lo wha moe e lusi le whaitau miliona tā la. Na tā ua le polisili o University New Zealand Chris Whelan i le teo New Zealand, o le asili atu le leanga o le tūlanga e o iai, pe a le wha amautu mai le talo le tupe o le sanga fou, se si itanga fa upopo e whaapasene, e fesosoani mo le resitalaina o tamaiti e whaaulu atu, mo le sueina o tusima whailonga mawalulunga, mo na o le luafe lua whaama le luafe lua 5. Na sili atu i le 5% le si itanga i tutongi fesosoani i le luafe lua wha, ma e tusa ma le se lau 2.8 miliona tā lalo na tau. O le talo le tupele malo le tausanga nei, na si iti ai i le 5% fesosoani tau tupe, mo le luafe lua 5. Wa atoa le tausanga talo na leiloa le tamaitai whaatau whale i Kalai Estete i a Yang Fei Bao. Maolo o tu mau pea le whaanau ta inga i leo e tausa i lia. O Yang Fei Bao whaasfulu whaatausanga le matua na wa aia mulimuli le aso se fulu iwa iulai le tausanga taluai i se whale i Trevor Street i Hornby. Le analisina o se whale whaatau na te ina le ali i 5 tausanga le matua i a Ting Jun Kao. Ona molianga o le ave tangata whaamalosi ma le whasioti tangata i le
masino se tema, ma ole a toi tula i luma le whaamasinonga ia o ke topa o le tausanga nei. E silia ma le 5% tangata ua whaititia benefiti pe ona whaalawi loa i whaamaumaunga lata mai. E te lele a fianga i tangata e maua benefiti mai i fesuia inga mafuafuanga ale malo. Mai le kuata o le tausanga e o mai a yuni, e silia ma le 5% tangata na whaititia pena i aisuinga i a lato benefiti. I whaamaumaunga lata mai ale matanga luenga o atina inga o anga feso o tai mamanuia lautele o lo whaali ai e tolu se lau valus fuluafe valu se lau valuiva tangata na maua whaamanuianga autu o isi tu a inga i le whaai ungo yuni si itia i le valu te sima le tolu pasene po o le lua se fuluiva afe se lau tolu sfulu tangata whaatusa tusa ia yuni o le lua afe lua tolu. Mai i le afuai numera e se lau se fulu tolu afe iwa se lau tolu tasi na maua ina le job seeker support po o le benefitia o sa ilinga luenga si itia le se fulu te sima le valu pasene i lea tausanga ma lea tausanga. O Northland sa silio na toa tele le whaitau a whaai o tangata e maua le benefiti sa ilinga luenga e tusa ma le se fulu te sima le 5% pe a whaatusa tusa i isi pitonu o New Zealand. Na valo i ele matanga luenga o tupe o le asi itia pea le numero o tangata e talosanga mo benefiti talua na vaea le toa tele ma le fast fulu fitu wafe o tangata ua le aininga luenga talua na tula i mai le whainga malo fou. E se fulu wafe tolu se lauva luiva benefiti na whaititia i le kuata e o mai a yuni. Si itia le tolu wafe ono se lau tolu se fulu pe tusa le ma le 5 tolu te sima le fitu pasene whaatusa tusa i le masino yuni i le tausanga taluai. I alonga e tusa ma le fast fulu 5 afe leo o le apuipuia le tatalaina aloa ia o taalonga o Olimpika i pale i le aso 20 Iulai ma le silia ma le selau o peristene ma taitai o malo o le a awaiai e le o iai se suinga i fuafuanga ma polo kalame talona mai a le o sofa inga i le whai ungo le vaiaso ia Donald Trump o le sauninga o le a whaia mo le taimi mua i fafon malai taalo ma o le a o fia i le tusa ma le valu se fulu o vaa o le a whaafeiloa ia tangata ta alo whaavao malo, pe tusa o le 1 kilomita mai le awala i le vaitafe o Seine, anga i le Eiffel Tower, o tangata ta alo ma le au whaafiafia o le a fola watu i tua o nisi o whailonga mata ina, ma tauta ua ai wharani, whaatasi ai ma le silia i le tolu se lau wafe o tangata matamata, pei o na lipotia. E se fulutasi fesuia inga le whaia o ngā olopeleki Scott Robertson, ua whaia i lana au lia e sa au ni taa alo ma le au afiti i le aso atai au i San Diego. E to aono ali i fou o le ata alo mo le au ale olopeleki mo le taimi mua. O le au pe ona whaalawilo mai ana nafi, ua iai tamaiti Williams numeratasi, lua asafo au mua, tolu Fletcher Newell, fa Scott Barrett o le kapiteni, 5 tupova i, ono Luke Jacobson, Ethan Blackadder numerafitu, valu Adi Savea o le isi sui kapiteni, Eva Cortez Latima, se fulu Damian McKenzie, se fulu Tasi Caleb Clark, se fulu Lua Anton Leonard Brown, Billy Proctor numeras fulu tolu, Sevier Reese se fulu fa, ma Bowden Barrett numeras fulu 5. O la ufa leo wa iai George Bell, Ethan DeCruz, Basilio Tosi, Sam Derry, Wallace Titi, Noah Hotham, Jody Barrett, ma e Monina Rawa. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vae ngā le awa uli. Tai whatana whātula tātua te le whai unga le neiva yaso, au leisi le nei wha au poponga o tala whau mai Samoa. E se mai intia lo whaapa anga ma le soi whamaloloina Samoa, e whesoa swania e le whaia leo tautonga mō ngase ngase le mwhaiontong whitia i Samoa. Ai olo iei fore so tanga po le whainga pa anga ma le malo fiti, e lalo lana po le kalame whesoa swania wa tā ua le Charitable Trust. Le wanga vaai ni whānau i te tonu e mauare ngase le whatua a winatu iai e whaatino ai o lātu tō whitinga. O le porkalame o Whesoswania Charitable Trust wa lewa ona iai ai o lea whatua a whaatasi pe a wai iai Samoa. Wa whiura o whinga luenga i whaasotai le aingo le tasi o tamaititi e toa wha iai lātu wa whaamania ina i awa noa mō tō whitinga i whiti.
Wa le o tali mai lo lato a inga. O le malo sa mo ma New Zealand o lo lato whaatu pei da uman whai ngā malanga nei ai lato e tolu. O mātua e malanga whaatasi. O le no whanga e whaamautua i fiti. Pa te sei ma se lene. Mo nisi vāenga lato te mo mi a o iai te tono le atu no. O lo ye le fua whanga soi fua maloloina ma lato fo i moe mitinga. Lena sau no le fionga le minista ia va lasi roa pitu whanua tā fitu sele. O le whanau naunga le maloloina ia mawhai le lumanai. O na whaatino ta o tonga nei mau whanau i Samoa nei. Ai o le temi nei, o lo whaawau peo na whaatino whesoa swani le malo. E awina atu ei whanau mo ta o tonga i New Zealand. Mai o lo sila fo il matanga ruenga. O le feo ia tunu e lua. E wha mama a venga lona tau mono tātou bahlo. O le reporti la ta mai ele soi fōma loloina i wha mai pisi tu tono le atunu. Wa wha mawinai. O loo iai lavo tātou tangata au tō wa atu i mau tangase ngase le atunu. O loo a afia lava le tenki fiva mo le fiva pona aivi. Ewi ina ua wha ai titia le foi numera. Ma fe momo wai le foi numera e pei o le vaiaso le nei e na o le se fulma le lua. A le vaiaso nte nei e se fulma le tolu. E o foi i le fulu. Wai titi i lanto wa a fie le nei masina. Mai o lo fautu e na pea e le soi fua malolo ina le tātou tino. Ia tu maula vai pui pui ngai masani ai lo tātou tino. Ma awa le tu mamai ne fina ngalo le titi o foi numera i lanto e pe sia. Ne ialia e mai fo i se isi wha mai e ese atu. E ono mao ma waiso i fua pe a o whaatasi ma le fulu. E lua se fulu miliona tāna le se le na wha aluina le malo le tu sangan te nei. E le whaatu pei no ngā se na awinatu i tōng whitinga i atu no i whafo. E na wha i loa le fionga le minister so i fua malo luina. O se tasio luita o lo whea ngai ma le neiv sos wani le malo. Ona o le whale mai o le Apollo i intia e tau ngō fie, peitai, e tō telo ngase lantou te le fie malanga i intia. O lewa toi te liu mai i le atunuu le whauru lunga le mtanga duenga soi fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ma le tō lima o tātou ngase na o lātou malanga i ave mō tau tonga i le whale mai o le Apollo i intia. Ese ngase na malanga ai mō tong fitinga, e au fiaide ngase o le fatu, o le tiuma, whaapea fo i maisi, mai ua tali fo i le atua e lātou tāna sanga, ina ua toe taliu mai manuia. Mai ua tapena fo i le soi fo maloloina, e seini se whea ngai ngā maleisi fo i whale mai intia lava o le foretest, le fo i o lo mawhai o na whaatino i te o tonga pei o le whale mai o le Apollo, ma e tau ngofie fo i. A le whanau te inga lava o le fionga le minista ma le malo, ia mawhai i se teimi vave i le lumanai, o na whaatino lava ia tau tonga i to tonu lava o Samoa. Ua whamaunia mai e le fionga le komisino mtanga ruenga o leo, a ua paaulonga i Tino Filipo, o loo tā pena whaavai o tula fono whaaloto i whale mtanga ruenga, e lima teite ina i se fuawhanga mtanga ruenga na whaavai mai i le lua fe lua se funma le lua, e whaatino aisu enga i malu umo le malo, e masalo mia o lo a afia i whala au whaasaina. O le masino se tema le ua whaamaunia mai o wapa au. O le a amata i loa o na whaatino enga nei. Na afua mai enga na amata li tausanga lua whelu se fulma le lua. Le na masalo mia ai malu le malo e to a lua se fulu. Ai e na o le to tolu na tui na tui enga whaaloto i whale le mtanga ruenga. I la tauia na iei mau o lo masalo mia. Ai ose tu o lalo ma le komisina mol mamalo le atunu, e na ia fesoa swani maanga le lei, e ngā ruenga fita a malu o le malo. O tala fowia mo le whaai ungo le neiva yaso, manuia tele le tātou tudo, whasoi foia. O le nau whawhong male tinu, le tue whasalawino tātou telefoma tala mai Samoa, mo le nei yaso e mesi whao le neva yaso, tue mol whaoponga li tulai valu, i le asonga fua le vai yaso fau,
e pe au dia so fu mo la e ole ua fa minute te nei le tula fa te masa ni fu nei tatu pola me ole foi fatini e le ua ma ngalu atu ma te lua tu mo sunga atu fu e ua fo tatu tu ole nei fo i aso ma le pokala muri e le to i tu la le tatu unanga si fonga la mo Wellington ia le tatu wala le tasi ona te si ma tasi fa mo fa pe fo ingo tatu penga te fa ilang Facebook ma le YouTube ma tatu app ia talo fa foi te fa talo fa nei Jamie ma lo la fa malosi e le wa tatu tau nu mai fo fa ingo nga luenga nei va yaso mo lo la fo to yaso fo yo tu wanga nei tamaiti yo me se to tele wa to tele la nga lue umala to nga luenga las forele ia e le vanisi fenga luenga ile aso to na ia nisi la fo ia e pangati la vai tono ainga i fufu ngol fa ingol va yaso yo wa mai lo po yo manu ya va ftai yo ya si me ma fufu on tele me vole le ma fufu le fer wa fu ele si me alma ya fu le adu se fa mo le fer wa al me lo vala dia yo al me la le os fa mo ti ele u fare ito ai le vala dia e ti ala tuala o la u no fo tanga ten vala dia yo e na tu le tu ja, ça le ja. Ja, wa tu pu me va pena fa ngo va yaso. Oi, vai ponga, was fa now. Ti ale wol watu ele fia no folan fore pito tu. Amina alu no malo. Yo mo ati ni tele fa le to. Na fa ofio fia tu ala ia tina va tu ala uti lo tanga te pele masani tangata. Ala tu ai lu mai oi tala no nai fa fe au mana ia fa le tu la to lau. Sala. Falli e tatu mea. Ja, mana ia na fa ngol va yaso isi vala ulia e te aru ia mana ia le ai oi po fo. Mo ile le. E pe voila o si uso nei ya tasi le telefone vala ulia. Fa fiala fili vala ulia e te aru fa ngol va yaso. O te fili vala ulia fo ile le taua. Ya taua mo vala ulia i. Ya wa ia si vala ulia fo ile le pe mo ia ai le taua tele. Pifula to inga vala ulia fu le va pio sa wole fa papa kiu ia ele ta wona to inga vala ulia te ia o to inga vala ulia fa poi ponga ia le se singa ia masa fa nau wa vala ulia na e fa le lotu e fa papa kiu le velo papa kiu le fa lotu Resimu papa kiu le te tu se mo ia o te fiti va pena tas o ila va se va la ulia o ia o la te ma fa fo me lo va la ulia mo mai ava pe la so lulu na me va la ulia lo was fa na ia stofiti o mo va la ulia por va poi ponga ia ia po le isi aso ia o tama pe te lo mali so lulu le na mai le va la ulia la fa na tu se fa pena na ma fa ai le fo me o te tu tu lu me na mam ta fa se vesi ya ma le ya wa sa oi wa le tele ai stanga ta te vai e fa mo al vala uri fo le mo te utusi ya na du le ya e fa mo vala uri fo le na oi pu me ai ave ya na ya manu ya ni o to le la sa ni to vala uri la o ye fa ngol vayaso sa o le ya tele fo ta longa ye fa ya mo ngati ta to le wala le lu mai pe fa net po la tene lu mo le ia man ta longa ile man ta longa no sport mo ka ya la wala ta tala le se wala le tua ya champion ya mo ya la le mo le ya la fa yan fe i ta val yes sa ola te lo le la tata wos fa fi fianga le ne fi va minuto o te fa por kala me le pe foi fatin e tal no tu le i ta longa ta si lo fa longa fa ngol va ya son i taua ia mo meu semifinals foi ya le triple cup yes sa ya kala pu ta to Wellington ia mana ia ya le wa mal minuto te nei le fa ia o le fa fi fianga mai le matu lua ia mo le pese fa ngol va yaso ia pisi foi le fa tau fo fuanga fa ngol va yaso moni Le ata le nai lo talanga
sa te tasi I le mana mga luenga Maai sau solo Masama vali loa I le ahala Wa tonu I lua matawhau E amata I le tifau Le happy aua mo oe Pa amalu I louti noe O le aso mauna ngā luenga Ola ua mai a Le ata le nai lau taulana O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai I le apian wei so sa e Awane I umi pe ale e ai sau ta avale So o male tu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Fia fia I lolo toe Ia sau ne lau sa asa Pa ai sau pa ana Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita Ua tatau nei o na sao ni loa le whate A amene atu me ama me maua sao ta amale Ai apai o e malosi Kantan mai aloha ua e oti Se happy darling ma oe Na te tai tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lau taulana O suinga Kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita E whawhiwhenga mare we pese le matu lua, whai ungole vai aso le ingole pese le na. Sifuru minuti te nei le tu lai wha, pokale muni mule a whaiwhatina le si whangola mua e mo le fo yaso mo le vai aso. Tu so le stamari foi lea ua, whai nang foi lang fo lau ngao, tu isunga le tau a so faraveau. Ia. Pio iana le entu siel te lo pese ia le... A le matu lua. A matu lua, moni. E il fa moe le whai l'Université Victoria, ma le fo e fa fonga mai tato tunu I le vai aso fo a mata I le asong fua. Ia. Ia fa pete ava noa ia, ma nei fo lo fa atasi tu ia. O le aso e tau o le Pacifica Week, o le vai aso o le Pacifica. A mata I le asong fua le so lua o le so lua fitu.
Ia lua tolu, lua wha, lua lima, lua ono fitu, se ono aso ia e whai el whamu moe nei. A matala ile son fua. E o le tele ia o whaafiafianga e whai e le ono le fiafi e tau le iwa le pō. A mata mai lawe le son fua. Ia o le aso lua, le afo lima le fiafi e tau le afo le fitu le fiafi. Ia o le fiafi whapitoa le tau le Pacifica Careers Evening. Ia o le aso lulu. A mata mai le ono le fiafi. Fitu le fiafi ia tau le Pacifica Exhibition. O le aso tofi lua lima o Iulai, ia o le afo lima le fiafi le afo le fitu. E tau le Pacifica Battle of the Minds. Ia whaia lai pipitea campus, pipitea le tū taftafo le train station. Ia o lunga lava i Calburn campus, le whaia ia le tele o wha moi moi. O le aso lulu la lufulu wha. E whaia lai o i le te aro campus le o i le lunga la wanana o Vivian Street. O le aso wharai le lufulu ono a mata le sifulu taia o e tau le lua e lau auli. I whaia le marketi na i Calburn, i lunga la le Victoria University. E ma le asto nai. O le ono le fiafi le sifulu i le po. E whaia la le Pacifica po. Ringa la e pe whaatanga i oe na e latu mawhatu se si te lua lue ai o ma... Oh. Lui ai ma Nale au ngal famu moena. Ja, twis. E whaia la ina le luas fulu Esplanade Avenue Airport le Horton Bay. Ia po ia la ido la to ia me tu ia. Ja. Ia e whaia famu moena le Victoria University a matala le son fu al verso fo e tau le stona. A tol le vai aso. A tol vai aso. Ia te lo tamaiti au le university. Ia la mau la tau fa matalanga mai la tau fa nau. Ia o tau ia ele o iloa ia le fa sala watu. Ana ia. Ale foi mo nei matu foi le la ta pena nei fa nau e university te song fo. Ia sa le ia. Te le fa matalanga la mo mai ai. Ma le foi nei fa toa umal nei la unga Donald Trump la na fa ile si stetena. Ai foi me fo le wa e mai lungo social media team nei. O la to fa pi o la to taringa tau matau le me fa pino pai pai. Me na pai le pulu. Me na pai le pulu. Ia. Eu vai foi telo tangata pi o fai ma me mari, foi le fa pi me papai na tu taringa tau matau. O pe ni ulanga foi le. Ia. Ia ai telo la i si tama sa fui mu. Le na mali wel fa la vele. Ia. Na fo e an ne Donald Trump le tasi le miliona ta la mo si. Sionai. O le tina me fa na. Oh. No fa longo to fa le tana Trump fa pe. O le suanga tu pele na fa le ta o le kiva lito fo le. Ia. Pe over miliona ta la tu pe fo e mo le tina me fa na usta ma lo le na mali. Oh. Ah nei. Ah. Ia e mo ile walu le ola. Ia. Ia fa ta ile ise tu pe so sani le tina mas fa na o no le ola usta ma lo le wa. Ia. La. Ia mai tawa tu pe ona mai tatu telefone le uli ana. Ia le e te loe pe o tu verso le wa fa ma vai ia Biden male le tai ia moni ia tatu mata ne ima mai mo ia ia te awa ia o te tauna sui se tangata foi le o matua foi sto ina yoi a ma fa lo Biden e na o le power mal pule ia o le ma fa lo lan party foi le tauna ma lo party ia o le ma fa o ia tof peleste mo pe ia melo lakpi ia alu nei mal polo e la te na o te score ia ma to lol ta longa ele me ta o team sport e to tele tanga ta wana pasi polo score pe na foi la por kiki le na lo Biden na o to peleste ia faina lo la to e le fa so o la no pasi il polo de si pe lo sela ia wa fa longa wa tu fa pe la wa iloa e ia wa ma fuli te lo tangata e tauna fa ma vai me se tangata la na ia fa fa i wa fa pe tamo e ma Donald Trump ia ta ilo e te ilo ai te wa to e tu mai Trump o le me moni na si vanga na la to e sui se tangata e sui a Biden la ta to vai ai ia fa to ato e tau fainga tale o le Langolo i te mine. Au ta ia Amerika, ia o le aso ta ia o le sa ulta to ta longa mai Amerika. Oi, ia. San Diego, ia o le afo le lua te mine usila. Ta lo ta to mafiti na fo sa le sky. Ia o le fiafi po le lata le ono na sa ulta longa wilese ma aso Australia ma Georgia. Ta longa na ia o le liki a matana nei le fiafi le se fulu le Raiders ma le
ma le Warriors. Ia na watu foi le liki la to. Pe ona ta longa na fa ngona veso. Ale ta pena lo Olimpeka. Ma la soi de vaso a matai lo. O le taito fitu. Tu sape a matai lo solo fu lima. Luono, e luo fitu lo fai finals. Le iso nga fusi o pine. Le ngala pe folinga mel taito fitu ai mo mau pine o ta longa ne Olimpeka. Tal siel tau fai se tato wa. Mo. Ja, malo. Le wa sfruiva minute te ane fa. Va tu sina fa fianga le vai fo le taimi. Yo na fa tuanga mo avta vale. Ma tala le dungo la wala ya pe ma fa tu so ele misi ale aso ma le so ifu afie no wala. Mo ile le. Ya woni ya vele sto na as fa ele ne o se as fa fa no ya tato uma. Yo. Sa ngole mulo sa ul fale. E o so fo ia o talaiti. Ya. O ne ita matu pe o tamavo ia lu mo mang. Tati fata tali po la temi sau. Sa ole. E fenga luenga fo. Yeah. Temi na le sau. So tati len fo no fo le tati lula to fa taui. Na. La sau to sa mo manga pe so to ma na va mai fo. Al tatu va el temi na pia la lu tamai I salolonga. Wa tasi al mela te vai po ele motino ale ni tolo tolo fo ia oni me ai fo ile tonu le aton salto ina mama o mai o I tel fato tolo o se niu oni vai fa pena oni vi o mango ye mo halanga tato tamana sa ole ia e fa pena fo ila mo tanga ma na mo fale e tanga la umana po le tamara ngala fenga lunga sa ole vana na mole atu le fonga o tina mana na kuka fa tali atu o mana vacuum le fale furui pu fa mamame uma la foi saule tama ia la le la vame ngalu nga saulo la wa vela tu lan kuka manongi ma na ia te e me te mi te tala me feito ai hato fa pe le do lom tu ai le tu vale ai se le male menon on mana ma tu ngalu nga ba ala tunga I tuoi le muku le malo me metu ai se lu sing am to ale mana ia ma ya le tonga te lo fia wo ready le kuka lo matua non ta tala me fai to le tulto in le tama ai ngai lu fai to no ta tala fai to ai to fa pe le lo matua ve pe le inu no ve fe no pa le wo Fianga leite me na fiafi ya el tato tu no pukla mula fe fatina se fonga la mo lus futasi minute te nei leite na fa tasi ina I wona e fatalo fa mai oi fatalo fatu no fe le YouTube le sunga ya aso mole ma futa mai malo aso ya mo ni foi da fiafi asenati tu ua mai kala stete after te la asenati Alfred Ropek malo Alfred kilani ya fa ta ya mosa malo te la malpone ya fa pe foi sunga va le mati malo fa tai ya le la tato se fa fianga nei mai le matangi mai sai ya o pese tu ai ya so la o tato ye samo ese moi ese moi ya fatalo fatu ese luas fu minute o te nei le tu la fa So you just on and now, the lalo langi bao na tuina now. Apa ye ulo taola, le asole olo taua pa masilonga. Opua na le lana, ile fainga tau mea umalava. Sa matroe mo atu e pe o le lae sa matroe mo atu au pea ele sa o le tonga e mapui ai whainga tau le polonga na o le langi lo
pese ai maoli oli. Fia fia na ole nei lalolangi, le mai e umalawa i le papi. Ai fai mai poi ole pocho, mana mea uma ole ai le machangi. So ye te so na nau nau, le lalolangi mana tuina nau. A fai e ulo chaola, le aso le olo chau pa masinola. Ole a e la saltali, le a uma ole nei lalolangi, le malo e ole sa olo tonga, ole lila oni pa malachangi, ia e usi chai polo inga, o ia lava na e polo pola inga, a meio na lau si la pia, to tata pasale tu si pa ia. E matua le ana, e unga ole ne olanga, ile le pa chua chua, ole changata le malama lama, ile pupula mai lana piona, te talia e chamo monga, e ala tule i chala sanga, e aso ole ne olanga. Pia pia na ole ne lalorani, me mai e umalawa i le papi. Ai pai mai poi ole pocho, mana mea uma ole ai le machangi. So ye te so na nau nau, le lalolangi maona tuina nau. A pai e ulo taola, le aso le olo tau pa masinonga. Fianga mana whapese le matangi mai sa sae na ua lua se fuluona minute te ai nei le tu lai wha. O le tau fasa mai tu lol whangai na o le ngana o le tau wha ila ilam wha e mo mai e newspaper le New Zealand Herald. Yeah. Kilani. Le vavalo mai e wha pea e ono sui le kalapua ari sa vea lua fe lua lima i le supanakapi. E le la tau sui le moana Pasifika. Ya. O talwai ono New Zealand Herald o le newspaper fo le wha tua ina fo i ana tala. Pio le mena le utatal noa. A whaila tupus taimi o iruma. O inga pe o la wai loa New Zealand Herald on tau whaile tusi le tala e tau. Ia nei loa la ia ona whai loa mai. A fua iai tasi o le lua whenua fitu le World Cup. Ai na u whai tau tu le tala. O kon kalate arisa vea e whaatanga i to tono ala kon kalate le unla kapia New Zealand. Ona sui le franchise pe sui le kalapu e alu ta alo ai. E le whaasana loka i Hurricanes. Ai ta tau ala no foi New Zealand ta alo ai. Ia, lona winga. E tatu e vai e sa vea e loto Samoa. Lopo i se manatu vole le ia na matematenga. La alu e ati aina i tamiti a tonga mza mo le mon Pasifika wa tamiti na e o ia Samoa tonga ta alo. Ia fisili o le alo na sao ia tonga mza mo e mesia Samoa. Va pesi le walu le mon Pasifika tango ia ona i tamiti wa sosoni ia i. Au te msalo ata unu. In vaenga le alu o Addis Ababa mon Pasifika. O le amatua tele a lalo lango a tangata i le Mona Pasifika te usang fōpe au lia. Sa. I le ngata i na o Samoa, e whapena fō i fiti matonga maisi atunu. O stama leo ki wifi, wai atua o na wamata na e le se o ila iti le iose, ma leo lakai. I oina ilo te fualu i kiri firu ngā pia. E moi. E pia whai leo isa na kon kalate mo le te usang fō. Tua mana ia. Lo pola tunga nao kiri fi maru ato ilo i Samoa. Sa o le. Alo mai nei na wela ua tatou au mo le sanga leo le Pasifika le. E pe o Kanata. E ono le au. Io e Kanata, Amerika ma Japani. E o fiti tonga Samoa. Ya len tatal noa tu le whaatulanga ngau au ia malato. Ta alo tatou Pasifika ta alo lau vanga la. Ya le la o lola le vaso le pe au dia. Te tau filo le to e iau ili atu mo si le fia le tunu. Ya sa o ila sa nuanga le na wala utala le fai nafi. Ai mau pe o le pingi ta to mau star ia verso ne. Ia. Mo fa pe wa le mani o tai au ia fiti ma New Zealand.
So Ma tun nei tātou. pena fa pe tātou vo tai au ma. Ia. Ma Australia. Te le po o le i mautu le o le whatanoanga mani. Ia. Ma Wa pio ia- me e por kala me ma mamau, kala me lista usa. E alfa pe foi la le tātou mai a pani verso ne. Ia. Se au fo lele Ai komanda to o le inta longa sa mo. Fo ngo to so o al pa unga le na ye nei o kalma ye se tātou. Ai me se Australia. E sa o le ia. Panga le tātou mo Australia, panga fiti mo New Zealand, neva yasu pe alfa pe tauno. E isi tama no le na maliu mai la loi kala estete. Na tal no tu an le la. O fa fonga mai le kala estete e ma sa na la to vai tama no le so fa ya John Truman. O tama no le o na nickname polo na ngo fu le i lo ai. Ta o Radio Ron. Radio Ron RON. Ai o le ma le amio tama no le so se me fe lo ia mo le tio fa lo. E la o misia kala estete o maliu tama no. Yeah. Yeah. E ofisi le foi le kala estete pe mas na tu vai tamalo ya so ia o so o malos. Felua ia man le tio fa mai fa ngale. O mon maula le steine fa ngalenga le no liming e pole havi no me. E watu ai o la to fa fa ngalenga. Yeah. Tau fa sui ma ala le tio. E fa tau ma fo pe sui. Yeah. E fa mai le fi ia la to pule ia nga lo fa le fa ngalenga sta malo. Te loi, e ia tangata whape nā, ia vaenga whoro soi fuanga, fia, ia. E, tu lo fo ia, te lo pe mai tau enis. Ma sani no vai tangata le feo i le wila i fea fo. I porurua. E pe skai di fo i le whapap mali. Ia, nala. Ma sani ana tai me le wila tangata i o, tate pasi e nani o Champion Street. Ia la, e atu tangata. Vili mai lumo i. Vili e tu. Vili solo na. Ino tangata le matua fia ia pa mali, te mi o soi fu pa mali. E o ilo fuai, o fu o pulo. Ma le fu a tele, ma le fu a tele ne lunga. Vili solo ai. E sa o le lei, sa. O le si tangata i longa i nei polua, le to ina le momo. Koleni. Ko e pai e le koleni solo i polua. Ia. O le o te vai a po festa malona. Ava tula tala ne la o tau tupu ai se i masa ina fa longo i tu lo wa nga na unia finance fina. Masa na fai tala tangata ta Ustino Evelina. Ia pia. Ia sa. Ia atangi vale tangata tangi e tuale. Ai o se pia o te vai tangata ne ia. We longa i fo. Ia. O tala ta se sa ne lam to ile le ia ma fo sta mo tuale. Te malo na atu a singal no fuanga le uta i mo o ia talia mai ia. A fa pele wela to votu lo malo. Yo tuale na fa talia mai oi. Ele talia foi e tuale ni vai la o watu malo. Yo. Vai la. Estamos o petaia foi o mato fai tu Estamos nga o petaia vai lo o mai esa vai. Estamos na la anelo o petaia lu mala wala. To fa petaia. No, tilo me va pe optei mai. To fa tangata. Esa ola. Ia pio nei tangata nei longa ia ai foi sisi lo kala estete na te lo ia Radio Ron ia po John Truman. Ia. E lo vini mai tatou tal no pe. Mana ia. Ia mai foi wingo le tangata to pitono. Ia na. Pe mano pe fia vini mai. Ia poi foi sta tangata foi le o te masa ni fa sta tu tunu e vai fa pena. E le taimi e masa na fa ngale upa it. Ia le o nanga le upa it o kalime ai moli atu lo fale. O la fa na usa mo ia taimi tang fie vidi moli atu fale. Ai se. O ame o i peletani lo tona. Ia o ia me o tupu ele upa it. Ia. E wa fai e mo me winga pi o fonga le tu sawa ia me se wa fai e inisio avitava le kiliva ia le kiliva alo na o mana pikini me ia le kiliva o jole ele si tu se sfuru i va fe pauni na ma volta o fa valea fo ia tanga le moli le upait na la ia lo lua in va pe na le to no ise si on me foi na tau i tātou ia fie vai ngā pia. Tau ana siaki le lau okai le ia ruese tangata le Yes. Pia vatu lo fale. E wato telefone to tangata le ngalu lo kiliva me ai. La life maoni ia si vai ngana wala le ngata le mol se leni. Mo vole exercise sa vali ai. Ja. Tatu wala no le. Tatu wala le ton fai mai. Ja, ma lo so fu talo volta wala.
Talo falava. Ia, malo sai fua. Tu fua no tas. Oi, malo, fele sa ul falau. Le mo ka pero lo ai ngai waring goi. Oh, msis. Oi ne. Oi fa sofa. Oi, mi selevi. Soli. Malo. Oi, ia fa marulu, le o ke fa mai nga ko le a foi le Pluto foi le cavali. Oi. La ma ka ko ma fo a fa pe ai. Ia. Le manino le. Io tono se va le netel no ma ye. Malo mai le duo po kalame. Dei wo vilia. Di. Tanoi. O le o te fa longo I lua saunoanga e te lua tapo ai talonga uma pe ma tele le lakpi. Ia, le. Ai o tele o fa longo ai se o vilia tu po pe te lua sauno mai. Ele o ia se o tapo ia le si tato au le alu le World Cup tamine. Ono alu le tami sanga le World Cup le touch rugby. Sa. Touch rugby. Sa. O le la na o matamata I talonga na malo ia tato ia fiti. Oi, ele au teine. Oi, so. O le au tama o le au teine ia male mix. Le. O le lai mai le e sabu e lai mai lunga le YouTube talonga na o le World Cup le taimi na luaf nufa. Oi, le fai ai per tani Tapo ia se si na ia lom fa na o ia lo toftuli ai le touch rugby le. Eto tele na yalum fana Samoa yelo ta lo ila na lua. E male aule mix. Tolu tine me fata mai ton ui. Aule mana ia ta to aule maua malo. Ole talo amun mulila le no wan mata ya nei ole talo Australia ma New Zealand. Malo Australia New Zealand. Pai ina New Zealand. Ai mana ia le lo sita to pa me ya na ayenta na supporters for ye. Mana ia ta po ia ina ya mo fa na ile la to ta longa to no te fo mo se pine na ta me to la ile la to ta mi sang. Ona sa le YouTube pa mane foi luta o mai ole le vai na mo YouTube po la le ngoi mo ngoi. Te alua elunga ele search kaule type ai le World Cup Touch Rugby 2024. Mana ia la le wei lo atu le volau si fia me lau mai lau fa fonga ia mai mo ai fa tai tele a. Fa tai o ma fa manu le to le lo se lo ne fia fi. Ya vam si le fi. Na venga o fa ai. Tai lava ia. Toi foi. Ah, c'est bon. Tu ngata vale le fa ngam si le fi. Ia. E vole le lai avel tavale ala tala noa I le tavale ia e le maua umala tangata pe na urua misi di vie tuenga tala aftai e sa o le wofa ia tuilunga I le website le ale o lo fa matala o mamai le results po le unga o talonga ai mana ia la pe amatamata live sa o ilunga o le YouTube ia ia monisio fa forma ino vai tu le fa ma vai ngal au tatu le Samoa ni molo ina te to mo sa tala fa tai le fa mana tu me tato fa forma ya mai mo pen va pesa une I ala televise por Sky era no vinga ele o o ma fu anga nai le lo tele yo no le sa televise a le te vai tu fa so longa ta longa ya o tele lo por time o por time tato ia o le tai aona I to la tele se fulu ta alo ia o ni usila ele te su atu te mel ta longa Samoa então vai le fai lo atu ana ia e ona le fa mai se longa o te sign up I lunga la email ia ya al me te mi o me le utatu e ni te finga tana to so na tu nya fa mtalanga I lunga ni website sa o le ai me se ta to ne le ni tu pe tu ma uno to mo ta to la ma le la le wai o I tu fu ia fa mana tu foi ma foi fa tu e ta tu tu e sa o le tu langa na awane I foi le fa seina ta tu I ne fa mau mau e fesili mai se si e fa ta ingala o email ma fa pena o te mine wa ala ese me awala mai au nga oi io e sa le lava ya le wenta tu balau talo for balau ya balole on sa I ne ya so ya ke o go re uso oi tole ava ya te go me le doa tai lava ya o me le fia
Yo mungwia lava whaftai le alo whaneli. Pesa whanai mā moe ngā vela. Le alo kawhia ai mā moe au kaunkaa. O si e lengi ale ki pia ile angiangi markukama marpepe. Ai, se lau pasene na. Pauwi ia le li ilang koa i lupas. Se lau pasene na e tau i marsoi fua mano ina. Tau i le. Ai a ne ngak e whakau i marmela ile ako. E sau non whala vela ve. Ia ua e te le atu le mela ile o i tono le atu e non whala vela ve. Ore kulanga ya prano wa ya so ya o paula mo so fanga ngo ko so fuma ka pumulangi o fa de na ve me Sa le ya ele kai yo ka ngo fongo fo fa pe o me se ka ko pisu po ma Pambea o pa ko moa o ngai po ngai di ma mo po ngai po ana pa u pe ken check a fela la talo la fa wesa no ele se ina o fia ai se umi me martala tam ele na fa na wa riki ai umi te ai umi malolo te malolo market fa ta mo se na umi la tunga se la uno fulu lo meto fo lo fale o le ya sone in tu pol me na ma kulanga na ai a fa pe ma yare sa ore ai nga ia kai di ma fe ka ko ku a kurva ya sore ia e sa o ka ma fai ya fai sa ole le sore tawa ya de sko inga re nga e la ka manga na kono no fa mai si de no walo so se ka de si era ni me fai ya e o me mo ko inga uso que si o se care si sai me uma care si agora me que vai aí a fai que não se care si rengi me fai ya la po lua po nai no so ora no la tari nga o mai lunga langi tangata o fea va vela unga ioi o ni me fai salu fata po me fai tu ai fa lata va vela unga ioi pe ta o mai ni me fai e va ve que le la unha yo ya ngai kwa ya ingora fanga tinga ona fanga o kisidia o la wakari o me foi a o foi o que si que ai para au mai makai ora ai ngoro ko ru a ko ngora fa lo mai ni si so pone que ma kwa le van ko ngo fo le van ko fi fa fa la ve ia ka ni ale o ngai ka mam foi me o kala se sere o le va ko fi foi far vela da ko ko foi far vela so mal ia te la utali ia so no mai el va ngala tu ta no ia wa foi ba a fa ko ko ia u ia lo wa ingo lo wa inga ia mo e sai mai a kala a o wa a inga ai o ke lo fo ke le a inga o tinga o la nga uma ya wa o risia ke fa pe o mai mau ka nyor ka ko kin ke ki se la ka ma se mo kwa de le ke wo wala wo ko manga kua si ko inga sa so i fuai ya so ia ngai makopi kongu ko ingar ngai ke vai a fai e ka le fiku o le waka milo i lo wa a se no ai mana wila Samo pe pala o Samoa o so a ko ingana e vangia o langa nga wenga le ale nga se vai o trekking yapa ai makwa fusile le i me o pa u fo i langa dikio i ko piko i ko langa dikio e ke vai ia si fo fongo le lau mua i loa haja ko i tai au a ko o le ale umi ke vai sa vali ara wala ko inga so jole so uma piko ngu o langa di kio ka ko si fongo le lau mua ya ai o ngala ua malius ko inga ya o le ai la si o nga ko fa lua inga le kulanga nga isko inga ai le na o lua ka ngol liki mea ia ia sa ia ko ina fa pe nga sa ngai ya mako alo ngana le taimi o Facebook se manu sa fu na tai lunga tapu e tangata io ia
Ai o le menga sa faisi ngako inga yaso ia e ke vai ke maua mea au wana i kai a uma. Ia, kai kini apa ma e hapukum. Ia, ai ola malanga li kio i kua olanga wila vidi vai yaso ia. Ia, sa. Kena ngai loa uma i mako pikongu ngei i loa hatu ako. Sa ola. Ia mastama fo, nei tangata foi longa o sa moi, mastama foi alfo sio, oh. Ia. E na foi tama so ne. Se le maria i lungo le tio. Ia, ta o le leia. Ai, na lo le tau kua pa fo ia o ko sunga. Mai ia songa fua si o mai le ngei aso. Ia, fa malo aku fa kai o mako wa kalo ia. Tai lava. Mau pe lo ko soi fua manguia. Lo fangia de ri lang fa malo longa ia ke ko. Ia mau foi manga ko war ka ko inga tatu watu. Tai. Alo aku mo fai unga ngai vai aso ia anga leile ri o apo fuanga ia pe nga esa ngoku foi meu bana audia. Ia o menga sa oi o e kaure alu ka ko inga i papa kiu langa i mo ke ku. O mai langa le ngilo tu fai. Me au ko tau muso sta mo chewi alu avel to inala ta woso. Sa o reale valau dia nga mua pero ia nga skunga i lola ia i ka valau dia kau fa mua. Ia valau dia fai wale avango ia valau fa malia le siu song fire. Malia no ko wo kale a wa yaku ia le karafia ngai wo kai kusa fa mo a valau dia wo mo foi ngalo mai. Ia mo ia. Ia amnu foi fai val fai unga vai aso. Tapo yatu. Ia walelei manguia foi le tapenga como sapaki daso ta lo poreri ya so fu mo le time ya no kira como lu alo fa kurta to otro ya fa so fu ma lo tos fu fa minuti le turn tane le lima le tata por kalam le foi fatini ya pa e fia vala mai tato fa so ya vili mai o fa to val lima lo fa tas ya te lo le la tato se ya tos fa fia ngatas sina fa fia vai fo le time. Ja, ele o ma fo ia mai alta to tua. Ya le wele tatu wala tom fai mai talo fal walau. Para soy fuera sobre va, por suata, un hecho la fias, malo soy fuera por la gemba. Malo soy fuera. O fele sa walau.
O ne po ro risati la lunga la ya. O sati sole se utau sui lo leo sole le mena wa yai. Sui. O le ibol malulo sui. Sati ya pisinga lo ngore aso. Le malo roho ya lo ato to fo ya malo si. Malo. Ala le wa le utato lo le taimi a le fa pa ia mai pe malo lo. La tau singa tina taimi le nga singa se. Tau singa tina la ingot tal. Na le la usila. Ya. Le ala sa no mo. Le ngola tala vole le wa a mai ta mai te lo ale le si itia i lungo le sila sanga o le tau singa le tina o e vai el tina le inga tunga tau singa na taimi ne o le wa fenga e mama. Le sa valia se o to lu to nga sa fai. Fe. O tele na tia il fale. Pete se ya o e fai la ikuti. Alutina tau long fata. Pi ya el no fo ma tu lu ngai vai piti ya. Le tau singa tina la inga e suasi. Le ai mo wale malo si lo na talo mari. Sengo fo ya o me ai. Ese vol fengo la fe. Já te tau no me pula si vai ngana te fa so mai ai. Ya se ni va so ato. Isa mo na I tanga tai malanga isa mo. O ya le. Pesa yesio o antine le mo tsa sa va so me sa mo. Ya. Sa ola e fele la fa tsau na so la vela me foi la hai. Io fa tsau sa fa dis fa lo lo pengale. Tolu ia me sa fa tsau. A sa le fa tsau e fitu se la. O ko. O a me fa tsau. Ngale afa tanga suka ma tanga nyangi. Ya, tsailo so anti. Ka kulola ia le. Ale tsaile pe tswa. Skuru balu skuru ima tsau sanga tsenele fa tsau ro. Sila tsulola isi anti. Pe mo ia fitu se la o le tsele ni me ai na le. Ai fitu se la o le fa tsau le ha. Ya ai la ba ma si tsaile le tso ro ma tiki le tso ro. Ole facility anti pe fitu se la mo I fa tsau. A fe mer tiki sa ro tsenele le tso no fa ro. Tso facility mo se anti. Pola me le tso do se anti. Ole na le ele tsele ni me la fa tsau le fa. Ale sa we fitu se la. Sa no le tsenele a tso fa. Tsene matua la. A tanga kula le tsenele fa na le fa se la. Fase la un bel fatto ma le fitu se la le fa ma le petintile le che la le tutto ne fa per quello là io lo senti ma fa molto fai fare le fai fare molto con se la le te vai a cu ma con me fa cau a sa un fitu se la ale sa tenere la fase la le con fai no ca fa cau le nala io ya lan ko ma ya yo le si yo le torse lan ya ko pa ko me lo torse la le na wo ko sa or kenge ko fa po le sa o ai le torse le fase la e fa fena se la ta fa po va venga le tolu o lo ya ma na yo fo le tolu o lo a sa fitu se la le la wo le fa ko nga mo nga ka ka yo e malanga sa mo e ai fa le ya e fa lo a me sala ya sa me tira ia le to no le ke sia da me ke sa fa la ko si ku langa ia le ke o fo kai si o ta to tu no e lo fa lo ya ai ya fa lo ma ya fa lo ia tau bele fa tu ko ai ngai ka si o ka ko le malanga sa mo e vai fa de le la so fa so le ya ta parli sit esa ta parli sit le sulilo o le si foi tu amalanga sa mo ya le fa li sit sa tu pese o nanga sa mo si aki la li sit te le tu wala o nanga le ya sa o pu sa o foi numero ya mo maro fa tai mane foi la li poti la pta ia la malanga ia fa tai la mo beda wo wala o so ni chula la fiafi ai sila tole so ya tasi pele fe nyan talo ngata ya fa mo tu fu tas
O ta longa ye le o longo le ofisa ye ta longa ye. O te musu e longo le wali ia. Wa leva na uma taimita alo le wali ia o li sati ma le se wali. Ia o te musu na e longo le taimi o ta longo le o le semifinal. Ia male ai ma ia la na venga la pia. Ya sa patia ngai lumo lo tato wala twai. Ya sa tua me le so taiau. Me si na molo malo si e tu el tipo ti vela uti. Ya soy foya sati. Ya fa so wa. Ya so wa. Ya la ya tato malanga foi si foi. Ya. O tau au i fa tau la titile. Sorry. Se vai. Sa o le ya, po tu pula ngata fa o fa pia. Ile o iloa. Ai longa o iloa. Ile o ano mai tamana ile fenga fa tau. Lo pe vai me lo mafia fio la tu pe fa pe o tanga taia. Po le ale tau e va tu e alua. Na tonu. Ma fo fa tamai. E wa va pe o lo fa tau o lo a vai mafia fio la wa to le te lo atu. E o no tu pula ngona fa pe ya. Ai pa wal me la sui o la ngona. Ia. O mua o matua te le sito ina le la fai ele nei a. E voi o ete le te ento ina. O si vea o la no le le to tono tava. Le tau le tuli lima. Te le yo mai la fa. Te mai yo mu altari ngos do ina o pe talo fa. A to se voi mona na tupe e oka. Te wana o fa lo tata matu. Fai fa mau ni ngal venga. Ya o mata to taimi. Yoi. Tasi ma lo la to taimi. Ya fa te fu tatu tu no ma futa mai. Ya mesel tatu to tu ele ngato ne ya so ne mesel ne va so ato. O fai wina man via ya fa te fu la tapo inga o la talo. Ya le wa mai ai tatu to tu ne fu va ya so. Ya ai fa manu lua tu fo ya wa sala fo singa ngana le fa nga luenga mai la mala so fu si pa e mai nei taimi. That's for really. Ya, fa mangala so mato fa le tonu ai manuia lama le ya tu fa ingola va so si tatu wa tinu ya fa manuia tu le tu ya te uto uma lama tu e filo ai le so fu va so fo ile tu la fitu ya amane taimi le tu si fonga lo ale lo mua ma le fonga ni pule ma fa nga luenga ale si fonga lo mo Wellington ya mato te fa to fa so i fo le malo le tatu wa tinu